আর সীমিত ক্ষমতা বাই চিনি অর্থনৈতিক जों स्वयंसम्पूर्ण खाई केवल दिशा मालिया दफान माधमानखा दाबितो इनके अरो अकक साथाय क्लायो 6 शिड्यूल माने चिनि कोनो ग्यारंटी करी फ्यूचर थिनांगनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि कोनो करी जेभाबे इनफ्लक्स सुंखा जेभाबे हाबै दंखा 71 नि सिगां हाबै थांबायखा अब इलिगेल इमाइग्रेंट 71 परे जेटा रिफ्यूजी फाइका हांसुग्लिया अब अरना कसाखा ओंखाय चिनि तो दफाय दफाय पर हाबै दङ तालबो अबाहत दङ जों केबनि कोनो जनगोष्ठीनि जों बिरोधिया कोनो धर्मनि बिरोधिया जों अरनि सान अफ सयल चिनि नियर फ्यूचर जे एक्जिस्टेंस चिनि कोनो ग्यारंटी करे आवनि बागै जों नायका संविधाननि जे फ्रेमवर्क माने संविधान मुताबिक जे और जे आर्टिकल 3 नि कॉकनातानि मेंशन माखायका जों संविधान अनुसार चिनि ग्यारंटी नांगौ गा नांगौ हिनै आंदोलन तोर सूत्रपात दंगो इवेन डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव जे आंदोलन खायनायनि संगे संगे लगे लगे जों नुखा चिनि अना युद्र सिलाइति बलंगो थांखा एनएलएफटी बुंखा एटीटीए बुंखा टीएनबी बुंखा टीएनबी 17टा सीट माने चेनि आजागा 3टा सीट तो बुखा ओंखाय आबो चेनि सलुशन लामाया एमएलए सीट बारि खैनो आबो सलुशन नथाया ओंखाय दाबि तो जतनो स्टेटहुड नि बागिनो अंखर पुरो ओंखाय उलो ओंखाय कुसना कुस सोंथों अब मिथुना रेड्डी चिनी प्रिवियस जे पॉलिटिकल पार्टी चिनी बरा खूब सचेतन एकतांगो थानजांगै दाबि आदायना आंदोलन खेयो किन्तु नेतार तामखाय बजखन पावर हांगार उंथों बजखन बिनि प्रशासनिक प्रलोभन फैयो आफुरुंखाय तामो इंटरनल कारण दं साइमिया दिल्ली थांगो केंद्र सरकार बाय घटा बुङो अंडरस्टैंडिंग बो उंगैया कय और निजिनि दफा जे नेतृत्वरि तुमनाय फार्टी थांसा दाबिनि हिनि फुलुंनाय बन ननते सेलेफे फिरो नरमाल लेपे ना खायो आइपानु मानो तिनि जारा दाबिदार ए सिगांबो नुखाचों आईपीएफटी जेभाबे जन समर्थन मांगा त्रिपुरा जोंनि युथ तो करिखा कायसापनो जेटा आईपीएफटी नो समर्थन खाइया आमति करिखा एवं बरकनि एकटा पयतो फाइका आव म ताबुगले मन जरा जों माननां त्रिपुरा लाइन खाखायमाने किन्तु कोनो एकटा अज्ञात कारणे नीरव भूमिका राखा सोंदि नेतारनि उत्तर तामो ए जोंना दाबिया गारिया खबले आं कोनो व्यक्ति आक्रमण खाय कक साया जेमन त्रिपुरा मथा चंता याखना गलायखा त्रिपुरा मथानि लिडार अनुसंदे टप बटम संदे ग्रासरूट लेवल থেকে बसानाय तम जोंहा दाबिया गारिया खबले बुकु बायसो लेखाबा सानाय त्रिपुरा नाबे बे जिंदा है आरि बदि नोंमा उमाया को कि छुया को भागे जिंदा है आ दाबि जों या गाया हिंसो या कारिया आंनर प्रेक्टिकली नुना नांगोन नों ब जागानि एकटा लिखित नों खाबा निनि मेमोरेंडम सबमिट खायजाखाबा ब जागा नथिभुक्त खायजाखाबा नि एकटा अन रेकर्ड फुनुं दिनो आं तो कम्प्रोमाइज खायना को गया आं तो निनि पैकेज न मारे ना को गया नों तिनि चिनी बिसिङाव दफा बाय दफा अनेक कगलायखा उलाखाय निजिबाय निजिसो कगलायसो बमसा बमायुं हिनै बहु बरक साब्र थैखा चिन बरं थैखा थैमानि यागुल 500 कोटी 1000 कोटी हिन्दी जाखायनो आं गसे सिका आ पैकेज रां से वातै बानाय भो गाते रबो नुखाबले यूट्यूब रगो रां वातै से वाना नाय तो खाने अरे चिनी डिमांड तो रां या
Chini demand package ya, ani constitutional guarantee sih namo. Constitutional solution puncau. What type of solution? Bini specific nang kunubi mo aingkai unconstitutional solution kai ni. According to the constitution, ni article mention kai chadi nang black and white nang ada written kunubi tambai sabai sakorong lagi. Sakoro ta ma punung nai aro hai kai bobai chukti ungka. Boini dabi sonoto boini manifesto election ni sekanne aborong no sing mane naiya. Abobai sini solution phaiya. Solution phaiya ebong sengtak nugo Tipra sa 12 lakh ni moto masangya se kisi chawa sengoro ni sanop soelungai nang nini ST kota fulfill khaijagya begar nogo nogo MA pass BA pass doctor engineer begar tong tongo কয়জন চাকরির মাখা এডিসিও রাং রেজাবো ডেভেলপমেন্ট नि बागै কয়টা ডেভেলপমেন্ট ম খাইগাইনি নং মকল বাই নুকজাংনা যা থুনুবি কিন্তু আবনি সেলাই বেশি শত শত অভিযোগলে দं আবো চিন্তানিবো दं बर চ্যালেঞ্জ থাকায় जों नंग नहुनै प्रकाश खाइपिउनाय आबो परवर्ती समय दाबि खाइजाका साजा काजे बं तरफ থেকে खोनाबो যে এক মিশ্র নাকি ত্রিপুরাও ইন্টারলুকেটর তো তাবু জরা আং সাইমামানি মতে ব ইন্টারলুকেটর অ্যাপয়েন্টেড ইয়া ব ইন্টারলুকেটর ইয়া তাক ব টিল টুডে টিল দ্য ডে ব ইন্টারলুকেটর ইয়া নর্থ ইস্ট অ্যাফেয়ার্স নি অ্যাডভাইজার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হোম অ্যাফেয়ার্স নি একজন प्रतिनिधि अब सौम्य रिजार्व मासी किंतु नॉट अपॉइंटेड एज ए इंटरलोकेटर ऑफ त्रिपुरा स्टेट अब समझन क्या अब जब सिउ अब जदि केनो पार्टी साइमान दखाइबा प्रोटेस्ट खाइतों जी मको गरनो किंतु बके छुया नगाय त्रिपुरा वो इंटरलोकेटर समना नहीं हबले जों आसक आंदोलन नुगो तेलंगाना स्टेटहुड मानखा निनी करब मानखा जा मानथानेर इंटरलोकेटर संगे माया जाखन मानखा जोंनो 6 शेड्यूल माफ्रो इंटरलोकेटर संगे चिनि पॉलिटिकल लीडर ऑफ फाइट खायो डिमांड प्लेस खायो रेस खायो चिनि आंदोलनकारी रो आवबाय मानले परतामबा आबो तो बफाइमानि जों असंतोष आको गया गभर्नमेंट मेशिनारि तो बिनि अनेक रकम उपाय दं एगा अपनी माध्यम दैफानो जोंनो जदि त्रिपुरा लैंड रिखाय मोस्ट वेलकाम गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों थैंक्स रिनाय आलादा इनवाइट खाइ बिनि बागै प्रशंसा खाइनाय जदि जोंनो त्रिपुरा लैंड रिखाय किंतु कुनि किछु न पैकेज रिखाय आरो चिन कोन कमेन्ट करै आने दफान बरम मान गा आपसनि बागै आं यासी सुलाये वालाये कुमपुरुकाय हरत देबसा मालालाये आपति रगले चिनि एक्टिविटीज बांग्ला टीएसपी नि आबन रक्ते नुगाने आबन नियर फ्यूचर पारसुं सासुक मेबा तामुंग खूब सम्भवत अनेक परिवर्तन नुगाने ए बसर कथा फायसे कारण बेसिक दिखला नरम थाने तेसा जों प्रेस नुन नांगाने नुङै साना खलायानो जों सामार कप तामो साका ताबो आगे तामो साका आपण सबै नारगे नम थाने तैसा होनै सान जों किन्तु लामा समयनो साबानो बिननब ब कम्प्रोमाइज दा खाया नंनि एक्टिविटीज ताम नबा नबो तो प्रकाश खाइबार न मीडिया रं नंनि नरक जदि समाजनि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नरक फोर्थ पिलार संविधाननि संविधाननि नरक जदि फोर्थ पिलार नि दखाय नरबे नरबा बर प्रश्न खाले दंबा त्रिपुरा मथानो बिटिं दा सिटिं दा दिटिं दा नो एक्टिविटीज तामसा बंनि एक्टिविटीज तामसा आनि बुकुति खनायना नायब्ले ब एटिं दा ना बिटिं दा आगामी डिसेम्बर जानुवारी तेव इलेक्शन कासो फैखे बतिमो सबिनो आबार नंनो सिसना क्लाय बंनो जोंनो तासनि कारण सिंगेनो उत्तर मानो मीडिया रो बिनि एक्टिविटीज तामसा एगा डिफरेंस हावनो नो कम्प्रोमाइज नि मीनिंग थामबा
on the issue, J issue not in and Tini Tanza Padi, Tanza Tomakai Davi, Kemano. Nantini package tea, Senini, issue Tonkan Kai. Oh, Buyandolon Kaye, Buini, election manifesto not of the Ang, Monoani, constitutional solution Hindi Kai. Our compromise, our difference. I'm not a Badaria. Nini alada একটা political party nini শুনো না গছে না এটা আব তো compromise হ্যাঁ আনি মূল ইস্যু সে ফাইদি না নং তিনি একে মিশ্র ফাইও চিনে হাও বেলাইকে মোস্ট ওয়েলকাম একজন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি নর্থ ইস্টার্ন জোন নি একজন অ্যাডভাইজার এবং হোম অ্যাফেয়ার্স নি প্রতিনিধি পদ বিনথানি সিং অনেক কিছু আছে খাইমানো বিন তুই খাইছে অনেক খবর পোষক মানো যদি কেউ খাইতে খায় ও প্যাকেজ বাইন 500 কোটি 1000 কোটি কোনো বলং রমে আওবাই নানি সলিউশন খায় আবন বারা বুকামিতে করিখা সং আবন নির্ভর খাইবলে তাগো ল্যান্ড ইস্যু তুই अभी भी जिंदा है Tipra land अभी भी जिंदा है जों सौ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द इशू Tipra land इशू जों Tipra land इशूआ कॉम्प्रोमाइज करे आं जेकुनु गवर्नमेंट ना समर्थन खाइबानो काम के खाइना आं दाबि मैया सेका आं जदि सापोर्ट खाइ तो खाइ आबो कॉम्प्रोमाइज डिफरेंस अपनो ओके आबो ताबो गांग अपनो सानामु जुङो जे ए टीम बी टीम साबो हिंका आबो तामो मीडिया नबा दोस खाइलै तो खाबा मीडिया बान को खनाय जे ननो साइबले अगा मीडिया नो दोस नंतां साराया बाओ मदै फनाइनो टीएसपी नि प्रेसिडेंट सिदाम हिरो दिनास द बर्मा वाइस प्रेसिडेंट पोसी इंग्ले बी टीम गा बी टीम दा सी टीम दा ना टी टीम दा अब जों कमेन्ट खाइना थाया एक्टिविटीस न नुजागनाय बटी मखलाय गाय जोंनो नुजागनाय कॉम्प्रोमाइज जों खाइनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मान खागाय दाबि मान थाखाय कॉम्प्रोमाइज खाइनाय जाटा टीयूजेस पीबीआरसी खाइया सिक्स शेड्यूल मा पराजपतो उनको थांगले एलायंस थांगले एवं गवर्नमेंट फॉर्म खाइया गवर्नमेंट फॉर्म खाइमा परेबो তিনি আসিব সন্তবু গর্বের সঙ্গে সব বহু পরিশ্রম খেনা রাখা বনায়ক যুবক বলিদান দিলাঙ্কা যারা অরণি আ দাবিনি উদ্যোক্তা বা ফাউন্ডার লিডার্স করিখা তো ওখানে কিছা অ্যাচিভমেন্ট জন্য ফুনুকলাং ওখান যে করে গাই চিনি নকথাইনি দংলাখাম তারপরে এই যে ফরেস্ট রাইট এক মামা বাই হাসুক সাকা 150 বছর 200 বছর 300 বছর জেনারেশন বাই জেনারেশন তঙ্গই থাকা বিনি নক থাইনি কোনো ঠিকানা করে বলো কোনো গভর্নমেন্ট স্কিম একটা কিছু রিমাইয়া তাঙ্গি মাইয়া বিন নক থাইছে করে এডিসি এরিয়া বিসিং উইদিন এডিসি এরিয়া ফরেস্ট রিজার্ভ আরএফ রিজার্ভ ফরেস্ট সোশ্যাল ফরেস্ট ওকে চিন্তা মুখবা Ultimately, also buini pasa influx ni phaiman saga to phaiman bin to bahatam to tak chung citizenship amendment bill no tei chung jodi andolon khaiyan kai tini tebo tu jakham ain salamai se tu jakham amendment bill sing kai to ain se salam se jakable citizenship amendment act sing tak act khai rika जेफां तो आंदोलन खेमानि फलमा खनाबले छ आबो सूत्रपात खैगाछ जोंले पिसोगियाखौ नेनि तिब्राले इशु थेके जों पिसोगियाखौ नेनि नों डेभलपमेंट खाइदे आरो सिनपुर बादा करे कोनो कमेन्ट करे छिन विभिन्न पार्टी थेके तिनि तिब्रासा चिनि दफानि बगे हामग्राय हिनि तुखा आबो गभर्नमेंट निबो कर्तव्य नों साइनायबो কিন্তু আন্দোলন খেনা না ইয়ানি না ডেভেলপমেন্ট বাগৈ 500 কোটি 1000 কোটি আপতেই সেন্ট্রাল লিডার উনি 500 1000 কোটি বংথানে আইন তন্ত নিন একটা স্টেট একটা দফানো চাল মানে আবো কোনা কাছে থাইয়া বং
Aboni bagai nang silai borom na nanya. Aboni bagai nang andolan bukai na nanya. Thansa bai na nanya. Aboni bagai no compromise na nanya. Abo compromise bai to imar. সম্ভবত উতইমাং নুকলে যেমন প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট ফর্ম থেকে চিন দফানা থানসা খাই তুইনাই গভর্নমেন্ট হাত থাকা যেসে গোबां প্রলেপ লেখা প্রতিবাদ খেলাই কোয়া মথা খাইজা কোয়া সব সাইমান মথা বুদা खोनासनि হাত থাংনা মাসনি প্রথম দিক রগদা হাবি তংনা আপনা লেপেনা বগিদা চিনি একে মিশ্র বফাইয়া সব সাইমান আইবাং মানলে জনগণ আনি অনুরোধ নংনি মিডিয়ার মাধ্যম তুই তা সকে যাকবাই সিদি অপসকে তা ফালজাক সিদম কোনো ব্যক্তি ন অরবা মন্ত্রী চারেনানি গনাং খারিনানি কোটি কোটি রাং বুরিনানি বাগৈ দফানা ফালিনা বাগৈ চলে পার্টি খাইয়া এবং টিএসপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আগামী দিনব जों सिनि ट्रान्सपारेन्सि लुगनाय डेमोक्रेटिक वेते जों आन्दोलन कर्मसूचि नुहरनाय सिनि पार्टी खाय दंब साबनो तामखायनाय पार्टी बिसिङाव आलोचना उंलायनाय जेकुनु डिमान्ड खायना थांबो जेकुनु पलिटिकल पार्टी बाय आलोचना खायना थांबो ट्रान्सपारेन्सि दंनाय जों मिडियानि गाना सानाय एबारे दिनै कंग्रेसमोन जदि नियर फ्यूचराव पावराव फैगाय विदाउट एनी कंडिशन टर्म्स कंडिशन जों नो कम्प्रोमाइज आरो जोंनि प्रेसिडेन्ट बसाद जोंनि नो कम्प्रोमाइज रिगार्डिं दा Tipra land issue ओंखाय आं तेको गोबां सालिया Salaikha hambai hasteni lukorangno tai norok takuk song je media bung to ang salia kono sini kaini aro point bo samani sini interlocutor ba advisor ni ang sakhana ko saka norok ni ashik bisini kasajak ama mana hangke norok de tabuk mek bodol kaitham ke phayo abo kang sangdi bodol kaitham bodol hane himan ke leader kaitham ta leader khortam netrite ek number daronjit ni bodol tai korsang sindan onto tai khorsa ka ang sini gata nang ta mai je yak kisai phayai central government বা স্টেট গভর্নমেন্ট যে ট্রিপার্টিট এগ্রিমেন্ট বা খরচা খরচকে ফাইयै যে মায়া তংমানি কাসাজাক তংমানি আবো অংখ মায়াখো তাই আবনি লগিয়ত जों जाल कतनके केस फाइमां दङ पाइबो दङ फाइबो दङ आबो आ जागा तो एडिटिएफ चुक्ति बाय टीएनबी चुक्ति बाय एग्रीमेंट दङ जे थासिङाव थांमानि आदाबि सिनि बरंनि बागै दफानि बागै तंमानि आबरक दङ अबनतैनो मियाव जे सबाय शुक्रबै सालाइखे आं तो किसेलेरि थांबाबा बर सेकां साजक आं खानालिया आं जाव थांबो त आं जे आने किसे सान दंमोन आं साका जे जों याक किसे फाइनेरा खरबसक सिनथानि आ नाम्बार गै सरकार थानिस दङ साव बजागा रखा सरकार थानिनो दङ साव बजु जरा मानखा ओ कसम जरनि दङ गा तारनि ह्यूमन क्राइम्स बा नि केसनि बेफारो बाखा दं केसनि आबुनि मते थांनाय बाखा तो नों याक किसे सिनि सिकां जे के सिंगनि आ केसखौ तो आबो एग्रीमेंट दं पाइरिनानि पाइ कताखै खायमानि आबो हंखतो आबुनि आलादा खै नों आबो मा थांनाय या माहाय बे केसनि बेफार का बाहाय दिमानि बेफार हंखतो सिनि अबन त जे मेन जे तंगमानि उ आफ्रो बबो हंखाके बबो हना एटिए बो माहाय दं आनिसे सिन लिडार मिसिं साका तमनाय आलकाव तो आबा चुक्ति करै सुदो एटिए बाय टीएनबी सिमिसे आबो दङ जे तमनाय इनालाइन पारमिट रोमान स्क्रिप्ट तांकनि न्यू ऑल इंडिया रेडियो सेंटर आबो खजागिया ताइनि फरेन इशू फातन फाइनेरनो मारि बयबा चिनि दखलाय रहनानि आबरंग तो आबो हंके दफानि आबो के स्टेट माया सेंट्रल डेवलपमेंट के स्टेट माने सीएम ताइ चीफ सेक्रेटारि केनंनि जे एक्जेक्ट बरक बा लिस्ट आबो थिगै एक लगे हंके नंग आबनो माने फैक्स मा हें तखतो आबो बुइरो थगे मानिया आवाके कक सालाय जाखा पॉइंट तम तु जाखा मेन पॉइंट गत सिनि जे जों मेमोरेंडम रखा सिन मेमोरेंडम न
इगर पॉइंट दंले जे Habis point dong. sini wang kata seng age minus climate sini 29 ta nor goi bagi salajak ar tama kita detail sai mia bo okok konin chau je norok na thang ke CM chief secretary thote meeting na nangai bo sai all state ni development ni ba am hai man thainor na ningke bo u thajingo je samani central ni ke abu ke central ni bo aing thangro bo nai nai inga orang kan norok tabu tamnai chief secretary bai chief minister bai ke no meeting khai di norok Koklam katawe. Garo detail tongo je point. I thasing ang non sakal de. Je central ni thaniwa central khanya nangmani hinga abun le je foreigner issue. Inland permit, Roman script. Angkani neo je radio center bani ni industry khajak nai rangthong abun bagai sin borong ni bisingo. Sini je health education lama bebak nong kata abun le ni tamnai Huirang, Jinfreng, Lama, kanini sereng ba sikha education kata joto je development je nangmani rang thong package abo to tongmin tongbayo ya morokta abun tai no salai jakata Iyo mera abo hai de. Ya kisi khanya ram bisma de. Development de ko khoi. Aja ko no bon package to no te ba. Ke package. Package samjaka bolte sing to meeting khlai minus khlai che rajak je ono implement khlai din nya sing tamna minister level agi platform ni amon chiming CM soha chief secretary soha no je no ni signature tongo omno implement khlai di ke bor ni bisingo bor identify khlayo SIB SB je khorsa khorni phainai kuk no kabang bor no maya khom puila phaina yakri saka baksa 20000 rakha abdo nang mani packages pandi gasuk bai India asuk bai India je special ni kasha tongo to NB special economic development package ngto to nok kaham ga tangai ni joto nang mani bebak thangise sen bebak thikera nangnai reng sereng ma education hoite ga abo sinokar simi chengi tini jarawa abuno sugya tongo manya khobo tongo abuno no slide detail ke salajagi tongo point to point bo binthani memorandum joma rejak awa haida to niya je salaimani o amoino paithe go saka janoro chief minister chief secretary level meeting khlai aneng tang nai nai central ang khlai nai norok ot khartam lide je taw net teri tong go ba norok asuk di khlai di nong na bulan norok thik kire din salak da Jadi ko ono Koklam saya man ja lo. Saya deli oke ono asu lai te hangal khanya ni. Implement khanya bagai. Reader ingat khanya bo khai Koklam. first nga or salaiga din jaga agi dhanai chief minister tai chief secretary main administrator nangor thik nga se appoint ba sa dili thanai bole or se nang thik lai asung ma nga or ni je to development rana nga ko bose respond state government ke boba asuga ni point thik fursa ayengo ay omong ke borok manai or tak masu nai or ni ba se makrana ame ani wang ke sai ka ang to hapang bai isa tongmani ba ani tabu already appointment date financing se tongsi je travel ni pore chief minister ba salainan Bukro ko appointment bukro ko manai. ang 2 months angka u pujan sengamani katabu buskang ni around December ni 1 tarik theke 8-9 ni bisingo ani to date nokori phainai ketai sinal ka akra jam to bob saka je tripartite agreement ayengo ma asuk nai angai asuk nai phaidi or nenor pai phagerdi ani ingai to ang montri ba je khaina tongmani sang tong tang demand rogoi abor roinai ani borok agili sujak pai list ani je angmoi tongai numa hangra sinai ani ingai ang je di khajak ta tabo meeting ni process ang bagai jen kagos rok bebak di khetong mitomo je sing pusujona singmai sabotong soi yakti sajak bosuk soi obar bosuk soi public chomana sono bosuk tong gasang to sajak public botong le habang bai tongnai ba habang thani ba ohani bosaba boro binipur norja gongka ba yama hai henai sangbane sai tong khata bebak no yakti sajak approve jak abuya
abo hayo tong yak tisai accept ngi tongo obar chobonai tongo sai tong ko sang tongo borbo chuba khable chu gya bole ten mana nang nei absu dora ka chawi nei ready ka tong ini nih kalau deh mau deh program di sini waktu nunggu mangka ini aja itu tam ya kita ada mau kalau nggak penuh ama kayak senior penuh kalau mau di sini kayak bawa kayak program saja pol ngar to sing jarawo sungo bo advice now habon soisoi nangfro jeprobon nangfro thangnai phainai hingale sing kokoto samanlai ya an chuma wang je mansak an borong bagang thango sasro kes phaikengang tono funklai side to rio ba amno hum jora thangi nayo leri tong hangke ta ulo phainai ro usanga dozona barzona tongle SB nang funklayo sapta waisa salnei waisa chairiyo humo thangiriyo kes bor kasai tong gam haikle nai delhi ani tam special branch plus minister or travel fair director secretary je travel fair ni je borong ni nainai ajago ang social communication tongo omona ang tahnai taso tongta baro krangni tong je abo haikle tong ni chabo tau jelo tong tong ni baksa saharo ga abo tamung nai ga bong sa ukil romoi haikle nangoni ani khaite ang jeman sa khai tongta jeta abo tau nung sungma ba je ang ma sau hai ga abo windu sanane ko yang sap saya te ani anu sike saka ga ang ador tu chubai tongta anda tahu lu pro itu tahu dia ini salah dia luka Joto yakti sinai bodol ro. Joto tripartite agreement kan untuk NGO kan untuk NGO kan untuk. 사실 거론이 많이 phân析돼. Dia ni salah nubi marka je. Mane joto ni kuto level yakti sinai ro. Tipra no sadin kaya ngai je coba kai. No ku bihi besar kiri. Bolong bolong tanai ro. Borok no nubi marka dia ni salah. Joto no ekhe. Lupuro no obahki no bushina ni da. Rena naik je kuno tiga sani interest, je kuno tiga sani mantriyo, yak tise pene udah konsi panung tung, borok, aku buat hansa tampo, all messages, baiki bus naik lupuro, ini misalnya normal misalnya picture memang. Tahu nung sama ni abo balai kuwikok, nang mani kok, bos saya dongka, norok, kerengsa asuk di, meeting khai di, kenung ngabung ka, nggak tahu sini akarara khai di ba, ang to agiu sawo tago sawo tiar botongo tamnai borok kereng tongo rengya tongo haidi bang chop toni no ingreji bahi contribution tongo haidi ba tei khopsa kharnai mai khopsa sanai nung mo kisar nga bo kisar mo nung beba bai no thamsan kase ap samsau ti khlai yo baksana ti so baksa khlai na ke ana kibi nung khlain thangke ap tai maya om hai ke khlai kya ta asuka nung ta bu thik kya no point dekhan kan mangkha nga manan ni ta ang bomu sungo borok mu sungo ta khlainai kita okor no do story ya borong sisi na ta borok busu to ya bhai au khai thana mo to mo to nor gunung na sabo bhai ke ta huni sa ang amna sak sana thangya ageu saya tahu saya ang le khlaibo tongo khlaibo thanai ani chokmani wo ang tiar tongo tini jorobo ani je manmani wo ang sacrifice khlai tongo sing borong bagi theng sakale time to time another communication choli tongo je case ningteng hai ningteng ban nangke minister sasuri administrative level sasuri toniri ba sahoroi horo asu dara kang khai tongo ang kha khlayo tamiya kok salaikha kamang yafano a do ihemisa kola kole ya smosam ঠিক জরা ফাইদি সেন খয় লাইছিনা তাও জরা বসকাং জরা ono initiative na ring jagana nai miya salaikha ke initiative nai ring na bisi jora kare election deklar nai ang saka jati khlaike chau jhaban sin mot election bai connection kare sarkar connection kare sinabo nungja sarkar pam faidi nung thamsa tongke ni nabo seng thamsa no borok bai borok bo kisa mot to milia to big bo sekan jora mot miliam la angle kosu hisabai ani je chokmani wo ani je sacrifice ang je khlaimani wo ang tiar tongo a thamsao dofani thamsao bo je tamai kaise bangla ko ke mul srote hanin ke simbora u ramoro samani mul srote mane bol busiu ola ne tamai centrally mana tomoni wo nang thamsangai ni man thina je jora je mana jo mara na khani bagin kaham a kaham kang tongo
आं खालामबाय थानाय तब दङ आं नासिंजाक दा मिटिंखौ थांनाय खालायलायनाय दा फाइनायखौ फालिया दाखौ रेडि अ थामसाव आंखे फान वानसा कल गासै दंले दसेर लाथा एके पजा हायदोबा सि बरकनि लाथा आंखे खरसानखौ पजा सांगो थुप सांखा दाबो मियाव आइके फान नोंथों बरक साहायके नायो आंखे सोंगोताव खांखे बेसेबां फाइजाक सिन लुकुनि बागैबो गाहाम सिन दफानि बागैबो गाहाम yang mana kaham kalau tutai rong kribel aro haidewa momol kribel dam gale hamdok subata शुभ विकल आज के लिए विजय तो उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ। श्री कामले सर 19 है, ये हमारे यूको बैंक के लिए और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात। এখন আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন করার জন্য আমাদের मैं हमारे जीएम रणदीप सर से निवेदन करता हूँ सब खड़े हो जाए और गालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। কয়েক প্রোগ্রাম এটি আসার জন্য তারপর মঞ্চে আমন্ত্রণ মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মার্গদর্শন সেই মার্গদর্শনে এই শিবিরের আয়োজন এবং সত্যি আমি ইউকো ব্যাংকে আমি ধন্যবাদ দেব এই ধরনের যে রাষ্ট্র নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীজির যে চিন্তাভাবনা এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে চিন্তাভাবনা যে আমাদের রাজ্যকেও নির্মাণ করতে হবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে হবে সেই দিশায় ইউকো ব্যাংক সহায়তা করছেন এর জন্য ওনাদেরকে আমি সত্যি আমার ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে আমি দ্বিধাবোধ করবো না। ওনারা 3-4 দিন আগে আমাকে বললেন যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ওনারা করবেন বললাম ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কারণ আমরা চাই যে আমাদের সারা ত্রিপুরাতে বিশেষ করে আমার মা ও বোনেরা তারা যদি আর্থিকভাবে উন্নতি লাভ করে তাহলে ত্রিপুরারই লাভ হবে। যেখানে ভোকাল ফর লোকাল যে কথাটা হচ্ছে গতকালও একটা প্রোগ্রাম টিআরএলএম এর ওইখানে সিও আছেন এখানে যে আমাদের সরস মেলা কিভাবে আয়োজন হবে সেখানে এসএসজি গ্রুপ নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলেছি এবং ওনাদের যে প্রোডাক্ট সেখানে কীভাবে প্রথম একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে সবাই কীভাবে আসবে কোথায় থাকবে এবং কী পরিমাণে ওনাদের লাভজনক অবস্থায় আছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা বিস্তর আলোচনা সেখানে করেছি। বলতে দ্বিধা নেই ওখানে যে ডাটা আমাদের সামনে রাখা হয়েছে সত্যিই তার প্রশংসার দাবি রাখে যে এসএসজি গ্রুপ ত্রিপুরাতে সবাই মহিলা বোনেরা ভালো কাজ করছেন। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের এখানে আজকের যে অনুষ্ঠান সেখানে 130টি স্বসহায়ক দলের যে অ্যাকাউন্টে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে 95-95টি নতুন স্বসহায়ক দলের প্রথম পর্যায়ে আজকে ক্রেডিট লিঙ্কেজে যুক্ত করা হয়েছে। বাকি যে 25টি স্বসহায়ক দলকে ক্রেডিট লিঙ্কেজ যেটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইউকো ব্যাংকের যে অনুদান দেওয়া হয়েছে স্বসহায়ক দলে তার অর্থমূল্য হচ্ছে প্রায় 2,11,00,000 টাকা। ইফ আই এম নট রং। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দীনদয়াল অন্তর্দয় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে কাজ করছে। আমরা সবাই এই বিষয়ে জানি। এতে করে এই বিষয়ে আলোচনা এখানে হয়েছে যে এই যোজনায় স্বসহায়ক দলগুলোকে গ্রামীণ স্তরে ভিলেজ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ডিও এবং ক্লাস্টার স্তরে ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনে যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে 51,254টি স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় প্রায় 4,66,000 মহিলা যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে 19,954টি জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা আছেন
9,068 তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলারা আছেন এবং 22,252টি অন্যান্য ক্যাটাগরির মহিলা স্বসহায়ক দল রয়েছে। দীনদয়াল অন্তর্দয় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে 2094টি ভিলেজ অর্গানাইজেশন এবং 102টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই যে স্বসহায়ক দলগুলো প্রায় 40,65,00,000 টাকা এই ব্যাংকের মাধ্যমে রিভলভিং ফান্ড হিসাবে এবং কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড হিসাবে 495,21,00,000 টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই যে মিশন, এই মিশনের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা মহিলা যারা আছেন আমাদের গ্রাম স্তরে তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং তাদের যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এর প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। আমরা সবসময় লাখপতি দিদি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলেন, মোদিজি এখন সবসময় বলছেন মোদিজি গ্যারান্টি দিচ্ছে, মোদিজি মানে গ্যারান্টি, বারবার আপনারা শুনেছেন এর মধ্যে। তো সমস্ত সারা ভারতবর্ষের যারা গ্রামীণ স্তরে, আমরা জানি যে গ্রামীণের অর্থ ব্যবস্থা যতক্ষণ ধরে উন্নতি না হবে এটা রাজ্যের উন্নতি হবে না তথা দেশের উন্নতি হবে না। তো এখানে স্বসহায়ক দলের সদস্যদের মধ্যে প্রায় 84,424 জন মহিলা সদস্য লাখপতি দিদি হিসাবে এখানে চিহ্নিত হয়েছে। তো স্বসহায়ক দলগুলোর সার্বিকভাবে মজবুত করতে মহিলা স্বসহায়ক যে দলগুলোর মধ্যে আরো 400 কোটি টাকা ব্যাংক ক্রেডিট লিঙ্কেজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই 400 কোটি টাকা ব্যাংক ক্রেডিট লিঙ্কে এই যে পরিকল্পনা রয়েছে, কিভাবে গ্রামীণ স্তরে এবং সারা ত্রিপুরাতে এবং তথা ভারতবর্ষ এই যে অর্থ ব্যবস্থা কোন দিশায় যাচ্ছে আপনারা একটু অনুমান করতে পারেন। 2024 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরো 90,000 লাখপতি দিদি করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বসহায়ক দলের সদস্যদের যে আর্থিক এবং জীবনমাত্রার মান উন্নয়ন হবে তার জন্য 14,308টি যে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলা হয়েছে। স্বসহায়ক দলের ভিলেজ অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে 563টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার এবং 759টি প্রডিউসার গ্রুপ মহিলা সদস্যদের দ্বারা গঠন করা হয়েছে। এখানে কৃষিভিত্তিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় 1,66,000 মহিলা কিষাণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে একটু আগে বলা হয়েছে শুধু এটা শহর ভিত্তিকই নয়, পশ্চিম ধলাই এবং সিপাহীজলায় ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনের অধীনে 3টি জেলায় প্রায় 6,000 স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যদের শূকর পালনের প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। 2023-24 অর্থ বছরে গোমতী, দক্ষিণ জেলা এবং ধলাই জেলা 2,000 মহিলা স্বসহায়ক দলের সদস্যদের বয়লার প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হয়েছে। এই যে প্রকল্পগুলো হচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে সবার জন্য চিন্তা করেন, সব স্তরের মানুষের কথা, সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং তার যে বিশ্বাস, সবার উন্নয়নের চিন্তা ভাবনা করেন, সেটা এই ব্যাংকের যেটা বলা হয়েছে সবার ঘরে, যে প্রথমেই উনি যেটা 2014-তে যখন সরকার ওনার কাঁধে ন্যস্ত হয়েছে, কাঁধে নিলেন, তখনই উনি বলেছেন সবার অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এই বিষয়ে আমাদের ব্যাংকের আধিকারিক মহোদয় বলেছেন, এতে করে যে মিডল ম্যানের যে ব্যবস্থা ছিল, ডাইরেক্ট আজকে এই বেনিফিটগুলো কিন্তু আমাদের ডিবিটির মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং ব্যাংক ছাড়া কোনো অবস্থায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এবং আমাদের নিয়মিত আমাদের সেক্রেটারিয়েটে আমাদের প্রতি কয়েকদিন বাদে বাদে আমাদের ব্যাংকের যারা বিভিন্ন ব্যাংকের ওনাদের সাথে আমাদের বৈঠক হয় এবং যতগুলো ফ্ল্যাগশিপ স্কিম বা অন্যান্য স্কিম আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এবং কেন্দ্রীয় যে স্কিমগুলো আছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে ওনাদের সাথে আমাদের প্রায়শই কথাবার্তা হয় এবং ওনাদেরকে আমরা বলি, কারণ প্রধানমন্ত্রী যে চান যে সমস্ত 100% যাতে আমাদের যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট যে স্কিমগুলো সেগুলো যাতে হয় এবং ব্যাংক এখন একটা বিশেষ একটা ভূমিকা নিচ্ছেন, বিশেষ করে ইউকো ব্যাংক। এবং আমি আজকে এই ধরনের অনুষ্ঠান ওনার আয়োজন করার জন্য স্বসহায়ক দলের শিবির
ওনাদের যে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান, ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। এবং আগামী দিন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর যে আমরা চেষ্টা আমরা করছি, সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা চলতে চাই। এই সরকার আপনাদেরই সরকার, আমার সরকার। এই বিষয়টা আপনাদের মাথায় রাখবেন এবং আগামী দিন একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। हर कुथुको किरिमा सिस्साके हर नांखा बत्तला हातिव आगरतला बत्तला हातिव कक्टेसालनि हर दाम नैतामा जराव किरिमा सिस्साके हर नांगै 15 एबा 20 हाय ग्रोसरी फालनक ते मैखितों हाति खामै थाप्ला जाखा पातिमुनि कक्तमा माने पातिमुं थायो काइद फायर सार्भिस मार्कं फायै हर बोथारका बाहागे फालनको हर नांखा ताबुकबो साइमान्याखो पातिमुंनो तयै आमसै लुकरक साका कक्टेसालनि हर बत्तला हातिव हर नांमा बाय काइबा ग्रोसरी फालनक ते काइबासि मैखितों फालनक खामै थाप्ला जामाबाय गोबां मारिनि खति कहनि साका आमसै लुकरक यागलो पातिमुनि कक्तमा माने पातिमुं थायो थाङै सौगे मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहाते मेयर दीपक मजुमदार पातिमुंनो तयै मन्त्री अक्रा साका कक्टेसालनि हर दाम नैतामा जराव बत्तला हातिव किरिमा सिसाके हर नांमा बाय गोबांमा फालनो खामै थाप्ला जाखा पातिमुं पातिमा बाय 1.5 करोड़ रांनि खति इंखा जरानि बिसिङाव हर बोथानाय बिन्दिया रक पातिमुं थायो थाङै हर बोथारमा बाय देबो कतर पातिमुनि याका कहनि साका मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा খবর পাইছেন? কি খবর পাইছেন? হ্যাঁ, কি খবর পাইলেন আপনি প্রথমে? ওই তো খবর পাইছি বাজারে আগুন লাগছে আর কি আইলাম। কয়টার সময় খবর পাইছেন? ওই তো আমি প্রায় 5:30। বাজারে একই অবস্থা দেখছে? পুরো ভয়াবহ সিচুয়েশন। কি কি পুরা গেছে? ওই তো প্রায় 12টা দোকান সর্বস্ব শেষ। ওইদিকে সবজি বাজারও কি মানে সবজি শেষ, কিচ্ছু নাই। সবজি শেষ, ওইদিকে বাসারি সাবরা ছিল, এটা পুরোপুরি শেষ। এর মধ্যে মানে বেশি দোকান কি সবজি দোকান না মুদির দোকান পুরা গেছে? সবজি দোকানেও অধিকাংশ সবজি দোকান, মুদির দোকান আছে। মুদির দোকানে ক্ষতিটা বেশি। মুদির হেরা তো পরিমাণে সংখ্যা কম হইলেও ক্ষতি বেশি মুদির দোকানে। কি মনে হয় কিসের থেকে এই আগুন? শর্ট সার্কিট দমকলের কর্মীরা কি সঠিক আমার বাজার মুরগি গান চাপতে। আপনার কিসের দোকান? আমার সবজি দোকান। নাম কি? হ্যাঁ, নাম সেবকচন্দ্র দেব। আপনি কি শুনছেন প্রথমে? আপনি আমি দুটো পাঁচ খবর পাইছি, সঙ্গে দৌড়ে আইছি যে সবজি বাজার সাতটা সম্পূর্ণ শেষ। মুদির দোকান আছে এখানে 3টা, মাংসের দোকান 3টা। মুদির কোনো দিকই নাই, ভিতরে 8টা পরিষ্কার। অলরেডি মুদির দোকানে কম করে 40টা দোকান, 50টা দোকান রয়েছে। ফেরের ভিতরে কোনো দোকান নাই তো, সব শেষ। শেষ পুরো পরিষ্কার তো। আসলাম ওইখানে যা আছে কিরকম কিরকম আপনার কিসের দোকান? আমার সবজির দোকান। কিরকম ক্ষতি হয়েছে? এখানে আমি দোকান না করে বুঝতে পারতেছি না। আপনার নাম? অনেকটাই হবে।
আপনার নাম? আমার নাম জগন্নাথ সাহা। শেষ হয়ে গেছে, পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেছে, দোকান পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুদির দোকান কয়টা আছে? মুদির দোকান আছে আমরা 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা আছে। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এটা কি দোকান? সবজি দোকান। কতগুলো আসলো এখানে? হ্যাঁ, কতগুলো সবজির দোকান আসলো? এখানে আছে 50 থেকে 60টা দোকান হইব সবজি। হ্যাঁ, আর এদিকে এই মানে মুদির দোকান? মুদির দোকান আছে 5টা আছে, তারা সবজি দোকান আছে 5টা দোকান আছে। দোকান বাঁচাইতে পারছেন নি? না না, দোকান বাজে বলতে সব শেষ, সবজি দোকান সব শেষ হয়ে গেছে। কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মনে করেন? হ্যাঁ, ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি তো বাজে বলতে তো ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়েছে, এটা কয়ে লাভ নাই। সবজি দোকানে কত হয়েছে, সবাই দোকানে মাল আসছিল, কারণ রবিবার গেছে সবাই মাল বিক্রি হয়েছে না, সব দোকানে মাল রয়ে গেছে। দমকলের কর্মীরা কি সঠিক সময় আইছে বাজারে? তাও বলতে পারে না, মনে হয় তারা না এলে তো আরো বেশি লাগবে। আপনি কয়টার সময় খবর পাইছেন? হ্যাঁ, আপনি কয়টার সময় খবর পাইছেন? আমরা খবর পাইছি 2টার সময় খবর পাইছি। কি খবর পাইছেন? হ্যাঁ, কি শুনছেন? বাজার থেকে এখনো ফোন করছে করে আমার আর কোনো ফোন করতে, এবার আমরা সবাই একটু গাইলাম। এই তো আমি 2টা নাগাদ ফোন পাইলাম। আমি দেখলাম আমার দোকানে আগুন কোনো আইছে না। আমি নিজের আগুন নিজে রক্ষা করতে পারলাম না, পুরা শেষ, কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু পাইলাম না বুঝছি। আপনি তো আয়া দেখছেন আইসে না, কিন্তু এরপরে তো আইসি, এর মধ্যে কি ফায়ার ব্রিগেড আইসে না? ফায়ার সার্ভিসের ফোন করছে, ফায়ার সার্ভিস লেট করে আইছে। দোকান তো বাঁচাইতে পারছেন না? দোকানে কিছু পাইলাম না, পুরা দোকান পুরো একদম কিরকম মানে কিরকম পরিমাণ? কি করে আমার আর কইতাম টাকা কত টাকা হইবে মানে ক্ষয়ক্ষতি? আসলো, আর দোকানে মাল তো আছে। এই দোকানের উপরে কি জীবিকা নির্বাহ? কি মনে হয় কিসের থেকে এই অগ্নিকাণ্ড? আমি জানি না। কয়টার সময় খবর পাইছেন? আমি 2টা 5-এ পাইছি। কি নাম আপনার? নয়নদেব। কিসের দোকান আছে? স্টেশনের দোকান। Este sobre que সকালবেলা খবর পেলাম যে বটতলাতে গতকাল রাত্রি আনুমানিক 1টা থেকে 1:15টার সময় এখানে আগুন লেগেছিল। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি আমি দেখলাম, সকালবেলা খবরটা পেলাম। তো এসে আমি দেখলাম আমাদের মেয়র সাহেব আমাদের সাথে আছেন, আমাদের কর্পোরেটর মহোদয় আছেন। তো প্রায় আমি যা খবর পেলাম, এখানে এডিএম সাহেবের সাথেও কথা বললাম, ওনারা সমস্ত এখানে দেখছেন, সমস্ত হিসাব পরে ওনারা বলবেন এক্স্যাক্টলি কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে রিটেলারও ছিল, আর এমনি অন্যান্য ব্যবসায়ী যারা ছিল তাদের বেশ, আমি যা দেখলাম বেশ ক্ষতি হয়েছে। তো প্রায় 1.5 কোটি টাকার মতো এখানে খরচে, মানে বেশি হতো। এটার তো পুরো হিসাব যখন হবে তখন আমরা জানতে পারবো এক্স্যাক্টলি
কীরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ফায়ার ব্রিগেড ঠিক সময়ে আসার কারণে তো আরও বেশি যে আগুনটা যেভাবে ছড়িয়েছিল আরও অনেক জায়গায় যেতে পারত। তো সেটা আমি ফায়ার ব্রিগেড যারা এসেছিল কর্মীরা, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেবো যে যথাসময়ে ওনারা এসছেন, এবং আমাদের যারা আধিকারিকরা ওরাও যথাসময়ে এসে এখানে সমস্ত দেখছেন এবং কীভাবে সরকারের তরফ থেকে হেল্প করা যায়। আমাদের মেয়র সাহেবের সাথে আমি কথা বলেছি, আমরা নিশ্চয়ই ওনাদেরকে সাহায্য করব এবং ইমিডিয়েটলি যাতে ব্যবসা আবার শুরু করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নেব। যতনनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रेली कारिलायमानि कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे अमनो जी जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंखे ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंखेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिनो पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवाइसा दिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते व ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंखे डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया अमनो प्रथम मीडिया व नुखा मीडिया नुमानि परे ओखाय आनो खरकसा चिनि ताको खरकसा फायै आनो जनजाति सुरक्षा मंचनि जे चिठी निनि बरक बनरिखा टू द डायरेक्टर यूथ अफेयर्स एंड रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आगरतला इको अमनो बरक आनो रिफाइका अमन मानखा आं
মো মানমানি পর চিঠি বরক আস্তাবল ময়দান অখিল ভারতীয় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বড় কাছে রেলি খাইনানি এবং 25শে ডিসেম্বর আরো 40,000 থেকে 50,000 বরক গ্যাদারিং নাই হিনে অচিঠি ও সুইজাক মন মানমানি লগ লগিন आं वानसुखा खरकसा तिप्रा सांगै जे 25 तारिख उनखा सारा पृथ्वीव ख्रिस्टान हदानी कासा तंगथक साल प्रभु जिसु आसायमानि साल क्रिसमास गाकाय साल कतर बा बरदिन ओ दिनो जुदि ओ जे जनजाति सुरक्षा मंच যারা খ্রিস্টান हदाओ तंगनाय तिप्रा सारकनि एसटी सार्टिफिकेट बातिल खायनानै हिनि जे मिसिल खायनानै माने आबो मामन लगानि खाब लेखे यखा आं तंगै मालिया आं लगलगिनो आसुखा आसुगुई प्रथम आं चिठी सिका टू द डायरेक्टर योर अफेयर्स एंड स्पोर्ट बोर्ड जेता चिठी सैमानि अ चिठी जे सैमानि डायरेक्टर न आं आर डायरेक्टर न चिठी सिका जे नों 25 तारिख डिसेम्बर কোন মতে খাইপানো নং করি মাংলা বরক 12-10 তারিখ 2023 বরক আবনো সানে চিঠি মানে आं 6-11-2023 आं आबनि चिठी डायरेक्टर न रेखा नों कोनो बाबेखाय आस्ताबल मयदान बा स्वामी विवेकानंद मयदान नों पारमिशन तारि दिहने लगी लगी आं पुलिस डिजिनो बो चिठी सिका इनका कपि न आं आफ्रो डायरेक्टर जे सिमेन कपि अब चीफ सेक्रेटरी रेखा इनका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डीएम न माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नबो आं आबनि कपि रेखा इका आबनि लगी लगी पुलिस नि तिफ्रानि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनबां चिठी सिका आदिनो कोनो बाबे खायै आस्ताबल मयदान कोनो गैदारिंग नि परमिशन पुलिस नि तरफते बनता रिजाक्टन हेनि आं साका रिखांगाकाय कारण अरो रिखांगाकाय मणिपुर जे गथना गथिका बा धर्मीय बाबे अरो एकटा संघात खालायनानै चिनि तिप्रा साबे तिप्रासानि बिसिङो जे संघात खालायनानै अबे एकटा चाइतो गुइ दङो इनका सुतरां अमा खायखांगाकाय अरो धर्मीय बाबे एकटा संघात नानि सम्भावना दङ अरो वालाय तगलाय बुलाय नानि सम्भावना दङ एवं एकटा पवित्र दिन बरदिन माने एकटा पवित्र दिन अमति खायनानै रेखाकाय म चायांनाय इनकाय अमनो नों मथाक देहने आं चिठी इको डिजि न आं म सिका इनकाय डिजि इनको रेखा म आंनि फेसबुक बो आं रेखा इकाय इनको खायगा इकाय आं मियासे पर्यन्त बिबनो सोर्सनि खबर नायनाय माने हेंगांगाकाय अमनो आबसु जरा परमिशन जायगाखौ हेंकाय मिनिस्टार ऑफ होम अफेयर्स नि एडवाइजर मिस्टर एके मिश्रा नबो जखन मिया कक सानानि सुजुग आं मानो आं बने थानिबो अकंनो साका सार मत ब्राइ खाइन कंनाय जे 25 तारिख डिसेम्बर जे जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा कासे रेली खाइना थांतंग 40-50,000 बरक पेये अमनो नों किसा अरन दिजिनो किसांखौ खायदे के बसाका म स्टेट नि व्यापार इनका मत जोंथ दिल्ली परा हुम इनकोनिसे तबो फाना आं अबिसैनो सुजुग माखाकाय कक सानाय हिनै बजोंनो आसास तिकलां खाटा इनका आनि ककंखा दिनै ख्रिस्टान बरने प्रेस मिट बनुखा मिलननानि जमातेनि ककबां खानाका रामपद जमातेनि ककबो खानाका ककंखा बर ख्रिस्टानि फेसिलिटी दुइटा मानुन सब कासेका माइनरिटी ने मानो कासे अंकाकाय एसटी हिसाबै मानो किन्तु बर प्रुफ फुनुंमायाखौ जे अमुक जमातिया अमुक देवबर्मा अमुक कलय अमुक रियां अमुक हालाम अमुक दालं एसटी निबो सुजुग माखा ख्रिस्टान माइनरिटी निबो सुजुग माखानि बर कोन प्रुफ खायमिया इभेन आं चैलेंज रिसावो मिस्टर रामपद जमातिया एमएलए न बसावो आं ख्रिस्टान नंना थांमानि सायमानि आं ख्रिस्टान नंले होननाय अबनो आं सायमानो ब ख्रिस्टान नंगसे ख्रिस्टान ताइसा कगै राजनैतिक सुबिदानि बागैसे ब ख्रिस्टान कगै बीजेपी खायो एवं बिनि परिबारनि बररक जतन ख्रिस्टान मिशनारि स्कुल पढ़िव इवेन मिलनरानी जमातिया प्रोफेशनल एसोसिएट प्रोफेसर तमब इकाय ब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि खायतनाय इवेन बिनि बसाजो पर्यन्त अक्जिला म परि थांजाक और डनबस्को दा बर परि थांजाक ख्रिस्टान मिनखौ इनके सुतरा
नो खृष्टान एगेस्ट कक साइ दंगो निजिनो सिगां नायनानै नांगौ निजे बो पजिशन दं खुक्तै नखा साकां नायसाय साखि पेकाय सागो कलाय हिनबा नाहाय सुतरां बरंनि उचित दंमानि ख्रिस्टान सोसाइटी नो बखाव आगाद यावै जे तिप्रा सारक बुनि दहबे कायजाखा बंने एसटी सर्टिफिकेट न से बातिल मा खाइनाय हिनि जुदि बरक आंदोलन खायके काय तिनि मो तिनि बिखुब मला खाम बरं बंने उकलगो तिनि हजार हजार लाख लाख तिप्रा सारक सापट खायै बंने आ मिसिलो नखर काम किन्तु बुनि सुकली बाय बुनि इनको बाय बरक तामो खालायका तिनि तिप्रा सानो अयन दफानिया तिप्रा सानो वाला दिन बागे इंको तंगो एसी जारा खाइ तंगनाय आरो बत अनेक ख्रिस्टान तंगो ओबीसी खाइनाय बत गिला तंगो बंनि सुजुग सुबिदा बातिल खाइना बाहे बरतां कक सायाला तांगे कक साया बर शुधु तिप्रा सा ख्रिस्टाननि सर्टिफिकेट बातिल खाइना सिम्बर कक साइतं बेखाय आबुनि बागैनो आं साननानै नायो बरक जेसा सामानि मो संविधान बायबो गथक मो संविधान विरोधी धर्म विरोधी एकटा रैली अमन बातिल खाइनानै नांगौ एवं अमर कोन मते पारमिशन दिवि मैया ताई कैसा कखनखा तिनिसिक पर्यंत बीजेपी आईपीएफ टी गवर्नमेंट अमनतै चुप एकटा कक्साया आईपीएफ टी और कैसा रीजनल पार्टी गवर्नमेंट नि कैसा एलायंस को पार्टी बंनि तरफ থেকে একটা কক সাজা গিয়া তিনি बीजेपी नि जे और गवर्नमेंट तंगो और मिनिस्टर तंगो चिनि विकास देव बर्मा वो ख्रिस्टियान शुक्लाचरण नवातिया वो ख्रिस्टियान तिनि निनि पातालकिना जमातिया वो ख्रिस्टियान अमतिके गोबां मा बीजेपी वो ख्रिस्टान तंग बरकने एकटा कक साया माने ति ताङै साया बर किलर खाइना नंथुन बंनि स्टैंड बर किलर खाइतोन बर कामो नाय तिप्रा मथानि तरफ থেকে बुबागरा बर किलर खाइका सीपीएम रो खाइका कांग्रेस खाइका किन्तु तिनि बीजेपी आईपीएफ नि तरफ থেকে ताङै तिनि किलर खाइजाया बीजेपी नि जनजाति मोर्चा हते तिनि तां किलर खाइजाया सुतरां किछु नेता तंग निजेनि स्वार्थनि बागै जे कोनो खाइनानि बागै बर चाइतो गई तंगो अमनि विरुद्धे न जों कगमा सानो जों मा बोसानाय सिरक मा खगलायनाय कोनो बाबेखाय 25 तारिख डिसेम्बर जों तिप्रा हास्तेव जाहाते खायै अ जनजाति सुरक्षा मंच रेली जाहाते खाइमेतै जों अब जत्तन थानसा खाय जों जाफ्रि मारमनाय अमंखा जों स्राय कक yang tiba makan yang hajin tei temu no borok ni hari no kainen tangi to no ni tiba makan yang hajin ko bawa hai stem to nai जों तिप्रा मथा तो जों तो बुबाग्रा तो साइरिका जुदि न गवर्नमेंट परमिशन नि तंखाकाय जों सोर्स माध्यम साइमान खाकाय आपर चिनि पार्टी आसुगनाय जों बुबाग्रा सहकाय चिनि पार्टी प्रेसिडेंट बरंबाना बिकारां हलतंगो जों पार्टी आसुगै जों सिद्धांत नानाय अमन व्यापार तामो खलाइमान तबे आं चाइतंनाय आनि रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी हयते अंतत आरो कोनो खरकसा बरक आदिन जनजाति सुरक्षा मंचनि मिसिल जाहाते फायातै आबुनि बागै आं आनि कन्स्टिट्युएन्सी बरक बाय सालायै जों जा नांगमानि व्यवस्था खायना नांगो जों आबला आं व्यवस्था खायनाय अबला आं स्राय साइमानो तबे चिनि पार्टीनि तरफ থেকে हिंगाकाय आबो जों बुबागरा बाय चिनि पार्टीनि ब्रह्मगाना प्रेसिडेंट जारा सीडब्ल्यूसी तंनाय दा पार्टी जारा तंनाय एमएलए ईएम एमडीसी रो तै गोबां मा चिनि टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ बा टीआईएसएफ अमतिरो नो बाय अ जामार सामग्री बाबा सुगैनो जों दिसननानै जे अ व्यापार जों तामो खलाइमान गाय अ दिसनिखौ आफ्रो जेटा मिटिंगो जेटा सिद्धांतंगो आ मतेनो जों कासुनाय बा जा किछु खायना नांगमानि खाय जों खायनाय एबा पार्टीनि सिद्धांत मतेनो खायनाय तब जों त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सा धर्म नतयै एससी सर्टिफिकेट बातिल खालायनायनि बागै जों केवल आनि व्यक्तिगत बाबेखाय आं आबनो सापर्ट खालाया
अबना कासुनानै नांजागौ केते कायसा ककंखा ताबो गोबांमा बरक आं नुखा चिनि बरक बुरि रक विशेष कइरा बुनि दफावे कायजागै ताबो तिफ्रा हास्तेवो ओ जे कायजाक थांनाय बुरै बिनो बुसाय बिहिगनि मुंत्रिनावै गोबांमा अर फेसिलिटी नायतंगो जेमन ताबुकनि गेस एजेंसी नावो पेट्रोल पंप नि एजेंसी नावो गोबांमा कंपनी नि मुं रेको खाय लोन कत कत नावो कारण एसटी ओखाय तामो 35% नि सब्सिडी मानो अमति खाय गोबांमा चिनि बरक बुनि दफावे कायजागै जों आसल जार तिप्रसा अ हानि बुसारखै जों कुनु माया आरो बुनि दफाखै चिनि बरक बुरि रक कायजागै बुनि दफान बरक आबनो सुजुग नावै गोबांमा अमति खालाय दङ चिनि मकला ताब क्लाय दङ अमति आगरतला हिंदी निनि जिरायना हिंदी रानी बाजार हिंदी निनि साब्रुमो हिंदी निनि उदयपुर हिंदी निनि आमबासा हिंदी खवायो हिंदी गोबांमा गथरा दङ गोबांमा पेट्रोल पंप गैस एजेंसी थांगे नायदि साबने के तिप्रासाने बसाय साबंखा बुनि दफानि बरक गोबांमा दङ अमति और गोबांमा दुकान कत कत दङ सुवाकनि काउंटर दङ बिहिगनि मुंगै मालिक साबो बुनि दफानि बरक काय सुतरां अबनि बिरुद्धे से चिनि बयस जों गोबांमा चिनि खरां तेबो तिसना नांगौ जे बुनि दफा बाय जे कायजेंनाय बिनि एसटी सर्टिफिकेट सुजुग सुबिदा सम्पूर्ण बातिल खायनानै अबमांनाय एवं बिहिगनि मुंगै केबो जाहाते बुनि दफान बरा हा पाइमेयतै अबनि बागैबो जों सिरा खंनानै नांनाय कारण शुधु निनि ओ जे सुवा काउंटर ओ जे पेट्रोल पंप गैस एजेंसी मिया बिहिगनि मुंगैबो ताबो तिब्रासान मुंगै हा पायो गोबांमा जागावो नक थाङै नाव आनी बाजार बारियाव आं नुखा आगरतला कायसा बुनि दफा कायजाक ताबो बाजार बारियाव गोबांमा जागा पायो ताबो न करोर मा थाङै दं के अमरक ब्लेखे वान आमा सिनसा के एडिसे एलाकाव ताबुक जे अमतिखेनो बिबनो कौशले बुनि दफानि बरक हाबै दं अ दिगेबो जों मकल माकाय समनाय शुधु उनको वो सिमिया मकुन कम्युनेल को गया मचिनि अस्तित्व रक्षानि को जों थाङै दंनानि कक नि प्रश्न निनि बुसा आनि बुसा निनि बुसुक सं थिनांगौ बर दंनाय अकंनो वाछु गुसि जों अम सबा नखना नांगौ गाय सुतरां आं सानाय तिप्रा हास्तिनि जत बरनो न 25 डिसेम्बर जाहाते के जनजाति सुरक्षा मंच तिप्रा हास्तेव बो आगुलि फानंटन जे जा फानंटन जाते मिसिल खायमायातै आबुनि बागै जतन जों सतर्क मा बोजानाय एवं जों नांखाखाय जेकुनु चिन पार्टीनि डाइरेक्शन अनुसार जों कासुनानिबो जों आबुनि बागै जों याफरि मारमनाय हिनै आनि व्यक्तिगत भाबे आं वानसुगो दिनै जत लुकुरमनो आनि खाकाहाम ताई हामजामा याफारो जों दिल्लीआव 22 तारिखआव थांका अब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट नि मिस्टर एके मिश्र बैसं मालाइका जों बनो चिठिरिका आपुराखा बसनो इनभाइट थेका जों 13 तारिख नवेम्बर जोंनो बनुं माने आइकन चिनि किसा जरा आप्रो क्रिंग तमानि जबागै जों बनो साका 20 तारिख नि परे जों थानाय तामका आप्रो देवाली चलि दङ गाबोननि बागै जों 22 तारिखआव थांका थामनि यागले जों बनो 25 तारिखनि कैसा मेमोरेंडम याफारका मेमोरेंडम चिनि पहिला दाबिंखा जे 1993 बिसिव एटीटीएफ बाय स्टेट गवर्नमेंट जे एग्रीमेंट उनखा आबन बिसिंगो बबो ताबसो पर्यन्त इमप्लिमेंट खालायजागियाखौ बा सुफुंजागियाखौ एयारपोर्टनि जे सत्त रकम मता कन्डिशन आबो चिनि मेमोरेंडम रमिति साका एके ताई आबनो जों बुखुक बायबो बना क्लियर खाय साका एके आरो विशेष करे बना जों साका जे 1971 नि 25 मार्च नि परेवो जारा फाइनाय आबो बरगनो तैसा आइडेंटिफाई खाय फिरगै रहनाय एंगाकाय होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि खरकसा ऑफिसर कटरनो मिस्टर संदीप बसुंका जे ओ 1971 25 मार्च ओ डेट नरो भाइकाय आइको खाइना कान सका इंदिरा मोदी चुक्ति तंग 1971 25 मार्च नि परे जारा फाइनाय बरनो रहनाय जदिबो चुक्ति खाय आकगो उल्लेख करि इंदिरा मोदी चुक्ति हिने किंतु 71 नि 25 मार्च एकाय जों ताबु भाइकाय आइडेंटिफाई खाइनाय बरनो एकाय आं साकाबो तो इजी प्रोसेस 1971 नि 25 मार्च नि जेतु चुक्ति तंग 1971 नि भोटार तालिका बा सेंसास रिपोर्ट जे बरमनि मुंकरै बरनो फरेनार संनाय बरनो विदेशी संनाय अब कोन बेजाल करे
वो तो इजी प्रसेस एकेकाय मो ताबुक मा खायनाय एकेकाय बरक साका जे 6 दुलाम से जेते सिटिजेनशिप एक्ट गत जों आबो साइरिका जे उनको आबो इमप्लिमेंट एडिसि एलाकाओ कई जों तो साका जों तो एडिसि एलाकानि कक साया जों समग्रिक भाबे त्रिपुरा हास्टनि कक साव चुक्तिओ जों आरो एडिसिनि कक उल्लेख करे आरो सारा त्रिपुरा राज्यओ जेता बांग्लादेशनि बरक बा तत्कालीन पूर्व पाकिस्ताननि जे बरक फाइका 71 नि 25 मार्चनि परे बरना आइडेन्टिफाई खायै दिहरनानै फिरगै रहनानै ककसे आरो डिपोर्टनि ककसे साजागोन एका एर परे काई सालाइका इनार लाइन पारमिट नि इशुनो का इनार लाइन पारमिट साका जे इनार लाइन पारमिट तो शुधु आबो इंडियन नि बरर न का सुनानै बागैसे इंगा काई बांग्लादेश नि बरर बा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान बरर न का सुनानै बागैया के आं साका ताबुक जे एडिसि एलाका जे खाजा टकमाने आरो तो बायरे नि बर थाङै नक टांनानै बा खनानै बा आइनगत कासुनार मतन तेमन कुसु आइन करे एडिसि जा कोन पावर करे ताबुक कासुइमाया आं बनो साका नायने दि शुधु समतल एलाका ओ सिमिया इनक्लुडिंग ताबो एडिसि एलाका बो फातानि बर रक ताबुक थाङै आरो नक टाङै तंग बसति स्थापन खायो राजनैतिक सुजुग सुबिदा डेली त्रिपुरानि पेपारो बांग्लादेशी बरक मानजामानि न्यूज मानो 4 जना 5 जना एमनके पब्लिक पर्यन्त रम কোন দিন 14 जना আবার বিশিং রোহিঙ্গা তঙ্গ বড় বড় ইজি খাইয়ে এসডিএম অফিসার দালালির মাধ্যমে পেন কার্ড আধার কার্ড যত কিছু খাই নাই পাইও তারপরে রেশন কার্ড খাইও তারপরে আরো বড় আর ডকুমেন্টস ফুনগই আরো জায়গা পাইও নক টাঙ্গো কমো প্রবলেম মুই ফাইকা কে সুতরাং এডিসি এলাকা ন যদি নং প্রটেক্ট খাইনান থাকা ইনার লাইন পারমিট কিনি খুব দরকার কে অবিষয়ন মিয়াব मिस्टर 28 तारिख एके मिश्रा ताई वैसा संग साजाका एवं मिया बनो क्लियर खमो साजाका जे सुनामुरा बॉर्डर ताबुक बो फेंसिंग रिजागिया को हने और आगे जे समस्त फेंसिंग रिजाखा अब ऑलरेडी न डैमेज सुंगै पाइफे कोन जगह पाइ थांबायका कोन जगह तार सय थांबायका आ कग्र बननो साका एको मतो खाइनानै नांनाय के मतो शर्त वो तंगो हिंगा काई अमो तांगि ताबुक सु जरा खाइजाबिया अबनाकारीब चीनी बेआईनी जमी हस्तान्तर 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू रिफर्म एक्ट अनुसारे 1960 अनुसारे आं बनो साका अबनो अनुसारे चीनी हाताव माया गोबां मा जागावो एमनकि चीनी पीवाईपीसी प्रेसिडेंट मतिलाल देव बर्मानि बुंनि जागासे गोबां मा ताबो फेरगै माया बर ओइ रकम गोबां मा बिश्रामगन्ज बोखागो गोबां मा जागा फेरग माया हावाईबारिनि कगनां साका हावाईबारि आंनि जे थांनो नायखा आरो रुपिनि आरो देवबर्मा कुकिरनि गोबां मा जागा ताबो बुनि दफानि बररक हा सेगै आरो ताबो खाइतम हा फेरगै माया साब्रुमनि कला सराबो आं साका आरो बो उनतिके चिन बररनो गोबां मा उनको रिखा गाकाय अब ब काहामबै खानाका तारपर केते बाकिनो साका आं साका 10 बे सुक्तिनि कगनां साका 10 बे सुक्ति वो रेडियो स्टेशन उंगनानि ककपांमानि गाकाय सिखारि बारिवो जेता 90% त्रिपुरा सारनि कगना आवाय खायनान तंमान 60% काम खायमान परते 40% ताबो काम खालाय जाया एनबी सुक्ति से 1988 तो सुक्ति माने 3 बोसोर का 2023 तिनि पाइतम इनु इमप्लिमेंट खालाय जाया तांगे खालाय जाया अब तो त्रिपाक्षिक चुक्ति तांगे 3 पॉइंट खालाय जाया तारपरे बेकारग्न 3 बे चुक्ति ओ सिजाक तंगो बेकारग्न कर्मसंस्थान खायरिनानि जाहाते के बरक सशस्त्र संग्राम थांयातै निनि पोल्ट्री फार्म खायनानि को निनि राइस मिल खायरिनानि को गोबां बा फूड प्रोसेसिंग नि को खायरिनानि को आबंगो खाया सबसे बेसी दिल्लीओ जों अनेक समय नाका दिल्लीओ जों कक सालायफ्रु आं नुखा आगिओ जोंनि त्रिपुरा मथा बाय जों मीटिंग फोरबो आं दंगो आफोर बंनि 2 जन अफिसार दंगो आफोर मिस्टर संदीप बाय मिस्टर एके मिश्र किंतु ओ खेबे पीआईपीसी बाय फुरफुर 4 जन अफिसार फायो एकाबन बिसिंगर राकेश कंबली हिनि कैसे तंगो एक खर्चा बुरै दीदी जे ब खर्चा तंगो हिंगाकाय मिस्टर एके मिश्र तंगो मिस्टर संदीप तंगो मोर 4 जन तंगो हिंगाकाय बरक कगनो खानाका आं बनो साकाना दि ताबुक ब जारा सालेन्डार खायै
বরং আসাম রাইফেল সিআরপিএফ বিএসএফ তারপরে খাই নিনি আর্মি থানে যারা সালেন্ডার খাইয়া বরং আইডি কার্ড রিজাখা অর্থাৎ ত্রিপুরা পুলিশ বরং একসেপ্ট খাইয়া সালেন্ডার খাই মানে তিনি 20-25 বছর রঙই থাকা বরং একসেপ্ট খাইয়া বড় কোনো গভর্নমেন্টের ডিক্লার অনুসারে কোনো বেনিফিট মাইয়া বড় কেস পাইয়া টাকার জলানি উত্তম দেব বর্মা সালেন্ডার খাইকে এনএলএফ তিনি বিনি কেস পেন্ডিং তো মাবাই কোর্ট কেস লিখা সাজাঙ্গাই থাকা তাবো জেলও তো एग्जाम्पल लिखा बुते कई केस उइद्रोंगिया ताबो बंगमा बरंग ने केस उइद्रोंगिया चली तंगो ग अबिसयनो बरना सराय सराय सें साका निका ब अबिसयनो लिस्ट सानका निका काई मिया सें बरना की लिस्ट दिखा प्राय अमतै 600 700 मतन बरक बेनिफिट अवतम सबसे आश्चर्यजनक जे 1993 सनो एटिटेट जे सालेंडर खाइनाय खाइमाने आरो ताबुक प्राय निनी 200 नि ऊपर बरक एक्सेप्ट पुंजाक बरक ताबुक कोनो बेनिफिट माया मिया रविंद्र रियांग बाय आंकक सालायका आनथाने डकुमेन्ट सब ताब तबो आं सबसे बेसी वान आमाने हिंखै ताम साइमा ललित देव वर्मा जे एटिटेप नि प्रेसिडेंट ने गुइसं चिनि दलनि सं कोइ खाइ रहमाने बयस कहनि बर्नदि रहमान छे ललित देव वर्मा पर्यन्त बेनिफिट माया एकमात्र बनो कैसा इनको ने हॉर्टिकल्चर ने चेयरमैन नहीं तो नहीं दिखा ऑनरेरी में फिर 2000 टका किसु माखा किंतु वो जे गवर्नमेंट डिक्लेयर अनुसार जे बेनिफिट मानो तो माने 300 पर्यंत माया छे ललित देव वर्मा तिनी असुस्थ राइट हम नुखुंगो राबात राविसा जाओ आश्चर्य के ओइ रकम खाय गोबां मा के नों गवर्नमेंट साका फिरगै फायदे गवर्नमेंट नरंगनो सन्मान खाइनाय नरंगनो जे नायमानि आबो संग्रिनाय नंनो रिहेबिलिटेशन निनाय बेंक थाका आकक बेंक थाका अमो दिल्लीओ मिस्टर एके मिश्र न जों सराय सरायकै साका निंगाकाय जखनते जों दिल्लीओ मिस्टर एके मिश्र बे मिटिं खाइसंगो आ समयनो आं बुबागारानो फोन खायै कारण चिंगार थामनो बुबागारा जतनो साइमान तिनि द्राब बुबागारानो फोन जाका के बुबागरा बायबो आं कक सारेका बुबागरा बरनो तेप कामबाय साका म सिरियसलि मानाय नै आ नेक्स्ट जे कोनो अंको वो चुक्ति वो जुदी टीओआईपीसी सेपारेट कै सय खेने नेके आन कोन आपत्ति करे नै वो मिस्टर एके मिस्टर न सराय सरायकै साका दिल्लीओ तंफ्र कक सापुरबो साका मिया बसबो परिस्कार साका का आनि कक हिंगा काय जेहेतु त्रिपेटिक चुक्ति बा स्टेट गवर्नमेंट चुक्ति खाय जे समस्त को फाइमानि एटिटे बा एननिंग को टीएनबी अमनो इम्प्लिमेंट मा खलायनाय नि जों जुरदार खलायका बेखाय पलिटिकल इशू न तैखाय तो जेहेतु टिप्रा मथा आरंभ खाय दंगो जों आबोना खाय बिसि जुरदार खायना किन्तु अ चुक्तिनि कम खायका बेखाय मिस्टर एके मिश्र अ व्यापार ब काहाम खाय याप्रिरम दिल्लीओ जों चीफ मिनिस्टर बे मालायसा टीओआईपीसी नंगनि जों मालायो दा मालायमान परे बनो विस्तारित साजाका बसावो उन्दित साहेब अपनी त्रिपुराओ थांमानि परेवो अपनी आनी आं बाय फाइ मालायदि अपनी डकुमेन्ट्स दि आं आबोनि बागै इनिशिएटिभ नानाय ताम खलायमानो बा ताम खलायकाय कयमानो अपनी परामर्श नाव आं खायनायनि सावो सिकाय जों ताबो प्रिपारेसन नायतंगो जों बबाय मालायनानि सिकाय गवर्नरनोबो जों चिठि रिका चीफ सेक्रेटारिनोबो चिठि रिका इकाय अमतिखिनो जे आगिनि जे चुक्ति न अबनकनानि ताई जों अमब अंक खायका एत बसरं थाका तीन बि चुक्ति बा एटिटेप चुक्ति कार्यकरि खलाया जुदि खलायकै जों ताम खायनाय अनेक आन्दोलन नुखा अनेक गवर्नमेंट बा सुखा कक सालायका इमप्लिमेंट खाया खायनाय बुखक कतै सानाय उंनाय अमुक खायनाय एका गवर्नमेंट फायो थांगो अनेक उंखा जों सुप्रीम कोर्ट नि उकिल बायबो कक सालायका आरो कायसा पल कलयनि दंगो बो दिल्लीओ सुप्रीम कोर्ट सामं तांगो दिल्ली हाई कोर्ट बो सामं तांगो बबे कक सालायका बिनि माध्यमनि जों आलका बरक बाय कक सानानि दा कायसा चिनि एडवोकेट अशोक बबे त्रिपुरा फाइजा बबे कक सालायका सिगां दिल्ली कक सालायका इंगाय जों किछु दिन नासिकमानि परेबो हिंगाकाय इंको हिंगाकाय एनएलएफ तिनि सम्पर्क बरक संका के एनएलएफ तिनि साका बो एनएलएफ तिनि त पॉलिटिकल डिमांड तिये कोनो चुक्ति करे के बरक सुदु पैकेज सिमिसे के अबिसने त बुंते इमप्लिमेंट पाइ बेखा बेखौ अबिसने जों दिसालिया
कारण बंग चुक्तिव पलिटिकल कुल डिमांड करे जेटा टीएनपी एवं एटीटीएफ तंग माने हिंगाकाय आं सबसे आश्चर्यजनक नांगौ जे सीपीएम नि आमालो अ चुक्ति रखुंखा किन्तु सीपीएम गवर्नमेंट तंफुरन बड़ कार्यकरी खालिया बरक ठकका विश्वासघातक खालायका बनि कक रिमानि बरक नारगलिया सीपीएम रो अम सम्पूर्ण अंकंखा तब गवर्नमेंट गाय अबनो बुसकांनि सालो जों चीफ मिनिस्टर न बाय मालायमानि परेव तारपरे गवर्नर जोंनो जुदि मालायनो सुजुग रेखासि बनो सामानि परेव जों अबतंग दङ ओंखाय ताबो जों दिल्ली सुप्रीम कोर्ट केस खायनायनि सिगां जों त्रिपुरा हाई कोर्टआव खायनाय आरो ड्राफ्टिं सलिनाय एवं सापोर्टिंग डकुमेन्ट्स केसनि सापोर्टिंग डकुमेन्ट जेटा नांगमानि जोंनि प्रिपारेसन नंबायखा जों तखन डकुमेन्ट्स अनेक माथुमो अबर खायबायखा आबोनि परेनो जों केसआव थानानिबो जों वानसुगै दङ जाय किसु जों टिवाइपिसि जेहेतु एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन हिंगाखाय जों बुबागारनि गाइडलाइन बायनो जों टिवाइपिसि जों तालगै दङ हिंगाय टिवाइपिसि मिया एके मिश्र मालायमान परेबो जों बुबागारनो बिस्तारित जानखा आरो थायसो सिगांबो जों आं बबे कक सालायखा याखाय जों बुबागारनि गाइडलाइन बायनो टिवाइपिसि इनसिक जरा जों नन पलिटिकल एक अर्गानाइजेशन एक ब्रांच जाहैखायो जों बनो तालगै दङ मिया बबनो जों मेमोरेन्डाम ता कैसा रिखा मिया नुबो 3 पिस्ता 5 पिस्ता नि मिया बरिखा अ 5 पिस्ता नि बिसिंगो जों किछु प्रूफ रिखा बनो जे अमुक देव बर्मा अमुक रियां अमुक जमातिया एनएलएफटी एटीटीएफ नि सालेन्डार खालायनाय टीएलओ नि सालेन्डार खालायनाय मोतै आसाम राइफल मुसिक बेटेलियन नो सालेन्डार खायका मुसिक तारिगो खायका मोतै केम्पो खायका एवं आरो सालेन्डार खायमानि परेवो बरक जा आईडी कार्ड आसाम राइफल थायमानि आबोबो जों बनो डकुमेन्ट्स बिनथानि जाफारै रिखा जों अबोरि वइसाका सार नायदि मुसिक नम्बर आसाम राइफल बेटेलियन नो खायमानि बिना आईडी कार्ड दंखा दिनै मुसिक बसर मै थांखा दिनै 18 बसर अंखा बकुनु बिनि फिट मैया नाङै मैया मायानि कारण हिंगाखाय त्रिपुरानि जे पुलिस और पुलिस बरंनो ताबो एसबी ब्रांच बंगना एक्सेप्ट खायै बंगना कोनो को खायनानै सुदु आसाम राइफल सीआरपीएफ बीएसएफ आर्मी नि थिमिया पुलिस नि थानि जेला सालेन्डार खायनाय इभेन 1993 सनो दशरथ देव बैद्यनाथ मुजुमदार पुलिस नि डीजी त्रिपुरानि निनिंको चीफ सेक्रेटारी नि बुसकांगो सालेन्डार खाय ललित देव बर्मा नेतृत्वे जरा सालेन्डार खायनाय बरमे तिनी 200 नि ऊपर तिनी ताबो बेनिफिट मै अक्लाय दङ आबन बिसिंगो जे एटीटीएफ नि जे एकबार ट्राइबल फोर्स नि प्रेसिडेंट ललित देव बर्मा पर्यंत बेनिफिट मै 300 पर्यंत बिनय देव बर्मा मैया बंगनि लीडर आश्चर्यको के आबनि बागैनो जों ताबो फाइट खेने नाय दङ जेकाय अमनो बिनि लेजिटिमेट इनको राइट्स बतंगो फाइट खेनानि डकुमेन्ट्स was sufficient documents बतंगो पुलिस बरनो एटीटीएफ एक्सेप्ट खाय तंगमानि एसपी कागज निमानि बरनो स्क्रुटिनी खायै जेता को माने अ कागज डकुमेन्ट्स बतंगो नरं नायनाखाय नंनो फुनुगुनि मान कारण जों जेता कक सामानि आबोनि सपोर्टिंग डकुमेन्ट्स न तैनो जों साव दिल्ली थांपुरबो साव जिनि मेमोरेन्डाम जों जेता रिमानि अब जत्त सपोर्टिंग डकुमेन्ट्स जों तैनो कक साव एवं मिया जों एके मिश्रनो आमतै 4-5 टा प्रूफ एवं डकुमेन्ट्स बनो जोंनि याफारि दिखा सुतरां गलती अब तब गवर्नमेंट अबनो सुबुंगै मारिनाय गाय अबनो कारी बचिनि जेता मेमोरेन्डाम डिलीवरी माने ता कैसा आगिव 20,000 टाका नक थांनायनि बागै रिजागो जारा सालेन्डार खायनानो एटीटीएफ नि समय माने लेफ्टफोरनि आमालो 20,000 टाका बाय ताम नक थांनाय अब रमिति साका आबोनि बिसिंगो सीपीएम नेतार रांति खालायनाय 15,000 बारा मायाते 5,000 नेतार साइखि नक थाङै मैया 15,000 नक थांमा 3 हामथाय आरो गय नक थांमै मा बाइक लाई देखा जेखाने आसामो
বড়ুরক সালেন্দ্র খাইমে 4.5 লাখ টাকা প্যাকেজ মানো এবং যে সালেন্দ্র খাইনে 4.5 লাখ টাকা প্যাকেজ মানো आ जायगा 20,000 टाका के आबोनि बागैनो जों साका जे नों म जुदि इनको खाइनान थांना गाकाय सार म ब्लाइ पेथिटि चेम्पियन को पेथिटि गथना आबोनि बागै जों साका ग्रामो जारा सालेन्दार खाइ फैनाय नंनि कक बैनो दरक आपिल खाइमाने बागैनो बरक आर्म्स सालेन्दार खालायका एके बरक न मॉडर्न विलेज खाइरिदि एबं जों जागाबो साका 2.5 माने 170 जागा रिवुई बरंग मॉडल विलेज खाई जेखने हॉस्पिटल टंगनाय जेखने इंग्लिश मीडियम स्कूल टंगनाय अमति खाई नर मॉडल विलेज खाई दी और आगरतलाबो क्लास्टर विलेज जरा क्लास्टर को खाई विलेज खाई माने जेता 1 BHK खाई नक टांगै नरक जे फाटानि बरना हा करै नक करै हिनि जेता टांगै मान आगरतला शहर बिल्डिंग कुसुक कुसुक खाई 8 ताला 10 ताला खाई टांगै मान रेडी 300 जना जिनि जरा बलंग छिलाई रमै फिरगै फाइनाय लिडार संनि बंनि तो आगरतला कुनु जागा करै एको अर्थ सरकारी गोबां मा म्युनिसिपालिटी एलाका बिसिङाव खास जागा दङ आरो नों माल्टी स्टोरीज बिल्डिं ताङै नों बरनो रिदि तामु कतंबा नों बायरेनि बरनो से फातानि बरनो से नों हा करै न करै बनो कुनु डकुमेन्ट्स करै से नों रिदि होंगे काय रिदि जारर फाइनाय बंनि निरापत्तानि प्रश्न दङ बसाबते पनन प्रश्न दङ जारो फाइनाल फिजा पे बिना जागा फॉर्मेशन कुन बरनि बागै नों गुना खाइ खाइ जागा अम जतन नोट खाइके पर हामपियो नंका कायसा बो इलेक्शन चक अमन पर मिनिस्टर सालाय मरेनो आमि संनो मनो तबे जेमन मो स्पोर्टिंग जों और त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्ट रहनाय नंका बो मिया सालायफोर साका अ दुबो टाइमरेन दामनि सिनो चीफ दारपे मालायफोर स्टेट कसाय और गलायनाय अबो बो मिया मिस्टर एके मिश्र जोंनो सराय सरायखाय साकाता बेखाय जोंनो फापका प्रथम 15 मिनट नि परता अन्य ग्रुप नु हापा परनफोर जों खानाका ओमफ्राय बिनि कायसानो रिक्वेस्ट नरक जेतो इशू तिसाका एक लगे खाइका चाउ अखक साका आं साका आबो तो फोन को करे तो असुबिदा कोन को करे इकमता इनका खा खलायो जे यूआईपीसी अनेके बरक छाइमानो जे रंजित देबबर्मा तिप्रा मथानि एमएलए केनि बुसा जाक ताबो एमएलए जाक यूआईपीसी तामखा यूआईपीसी ओमो कायसा नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूआईपीसी नि माध्यमे न राजनीतिक आं फायो यूआईपीसी जखन ते तिप्रा मथा खलायो आफुरो न तिप्रा मथा हाय आदिन जों चिनि यूआईपीसी न जों को खाइपेखा तिप्रा मथा बाय मिसिउ पेखा बुबागरते सावका यूआईपीसी न नंताइसा मथांगै ओ जे सालेन्डार खाइफाइनाय जरा विक्टिम जरा माया बरनति न मुभमेन्ट मा खाइनाय गाबन तै न मिया जों चिनि यूआईपीसी न दिल्ली बतलांखा मिया बसं सेपारेट खायै जों मालायखा जाहाते काय ओ जे अयनो सिभिल सिनि बरक कमने लग लगे जरा चिनि दफा हानि बागै सामंतानि फाइनाय बरंनि कगनो सेपारेट के सानानि बागै न यूआईपीसी जों मिया आलादा खाय मालायखा अबन तै भीतर को खाइनानै जाय कोनो लामा करे Bukan kalau punya orang atau political itu, bukan kalau kawan tanggal berkaitan. Awal tu pun mau ni kamu kemudian mengajar. Kalau punya, kamu nak apa lagi? Jeng, kaisa omo discussion ni bising tu, ang tabse point tinta discussion no Mr. Mishra by Tipra Nation tu saka. এই পর্যন্ত আং বাই 5 বার মতন মিটিং খা দিল্লি আজিও গুৱাহাটী বাই আং কক সালাইকা ব্যক্তিগতভাবে আং বাই খুব হামছিনো খুবই নঙ্ক হিংগাকাय आनि कायसे বিশ্বাস जों बुबागार तैफांबाय दाक्तिन जों कायसा एग्रीमेंट थांमानो हिंगाय अ एग्रीमेंट नि बिसिङो न टीवाईपीसी नि जे सानमनि आबो आर किसा मानि मानो इनके अमो मोटामुटी मियानी कोकलामनि बिसिंते दिल्लीनि कोकलामनि बिसिंते चिनि कायसा पुतु फाइका जों जारा दिल्ली गेट थानाय इनके काय खा खलायो जे सुक्तिंगाना दिल्लीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे तिप्रा मथानि बा ता अनन समाजपति रबो आरो सय खायाना काय आरो टीआईपीसी बो सय खायनाय इनके आबोनि बिसिंतिनो जों खाय खा खलायो गवर्नमेंट जोंनो अनेक किसुनो रिनानि सम्भावना दङ पावार
chini land power rok manani sing sombobona tongo edisiwo sebong korok manani sombobona tongo jata sing tabu satogya singga kai aboni bisingo no TYPC ni je bibino demand rok abo aro bisingo khobui no agreement ngone hne sing pujo khalaita ebong judi riangke to sing thachingo na clear khai sai pecha bubagarani permission nawina se movement nokhornai ebong abo একদিকে ডেমনস্ট্রেশন চলে নাই লামাও তাই কাইসে কাইসে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট जोंखायनो তিনি অলরেডি যত পরামর্শ মালাই কক সালাই বেখা এবং সাপোর্টিং ডকুমেন্টস বসেনি তাবো রেডি দङ ओंखाय ताते जों কোনো वानानै করে এবং जों অলরেডি जों সুপ্রিম কোর্ট नि उकिलाव गयबो जों কক पाइखा एकाकाय তিনি आरो खरस बोसोर रक थानो जों आबो একটা आइडिया खाइफैखा के बुबागारा साव आं सुबानाय Jika tadi semua nanan kiri, sing kubui no tong togo, bubagar nampi supporting manon bagai, jika sing agam dino, sing sabawa tiar tongai, ebong TYPC, toto din bubagar do pani samung tang tongo, toto din no bubagar beno sing tongai. এই 35 বছর রেশন কার্ডের নাম উঠলো না কেন? কেউ উত্তর দেবে রতন না ডক্টর মানিকশা এই 35 বছর লোকটার নাম উঠলো না কেন? রেশন কার্ডে তো আজকে উঠেছে, আমাদের নলেজে আসার সাথে সাথে রেশন কার্ড নাম উঠেছে। তাহলে এতদিন যারা প্রশাসনে ছিল অন্যের দূর ধরতে যায় 35 বছর ধরে, ধরলাম 35 বছর থেকে 3 বছর বাদ দিন, তার নাম রেশন কার্ডে উঠলো না কেন? কে উত্তর দেবে? বর্তমান প্রশাসন। শুধুমাত্র ওর একটা আই কার্ড আছে, 2020 সালে ইস্যু করা একটা আই কার্ড আছে, আধার কার্ড নেই। সেগুলি যে আমরা প্রচেষ্টা নিচ্ছি, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন নামও নেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন এই যে বর্মা, ওনার নাম 41 ইয়ার্স, স্ত্রী 32 বছর। তাহলে উনি যে বাড়িতে থাকতো, এটার নাম হলো নন্দী দেববর্মা, শ্রীমতী এবং রমানন্দ দেববর্মা, এবং যে বাড়িতে উনি থাকতো সেইখানে কতদিনের কাজ পেয়েছে এই বাড়ির লোক? 98 ডেজ, 98 দিন কাজ পেয়েছে যে বাড়িতে। কারণ একটা লোকের জব কার্ড না থাকলে তাকে কাজ দিবে কিভাবে? কিন্তু যে বাড়িতে ছিল সেই ভদ্রলোক কিন্তু 98 ডেজ কাজ পেয়েছে। এটা অলরেডি সরকারি তথ্য। এবং এই যে আছে আজকে, এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি, রিপোর্ট এখনো প্রিলিমিনারি রিপোর্ট বোধহয় এসছে, আমার কাছে তো নেই। আমি যতটুকু জানি, আপনারা জানেন এই রাজ্যে গত 5.5 বছর কত ছেলে মেয়ে অ্যাডপ্ট হয়েছে, এটাও আপনাদের একটা তথ্য জানেন, আপনারা গোপন রাখে অনেকে। 54 জন অ্যাডপ্ট হয়েছে, এর মধ্যে 18 জন মেয়ে, 36 জন ফিমেল অ্যাডপ্ট করেছে, এটা আইন কানুন মেনে। এবং কেউ অ্যাডপ্ট করতে হলে জুভেনাইল জাস্টিস ব্র্যাকেটে কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2021 এই নিয়ম মতে প্রেয়ার করতে হয়। প্রেয়ার করতে হলে যারা অ্যাডপ্ট করতে চাইছে তারা সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি, যেটা বলে কারা জানা, সেখানে প্রেয়ার করতে হয় এবং সেখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। করার পর কত বয়স এবং হাজব্যান্ড ওয়াইফের যারা নিচে কত বয়স উল্লেখ করতে হবে, ম্যারেজ সার্টিফিকেট আছে কিনা তাদের উল্লেখ করতে হবে, মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে এবং সোর্স অফ ইনকাম সার্টিফিকেট লাগবে, ফটো দিতে হবে এবং জেন্ডার চয়েস করতে হবে, তুমি কাকে নিতে চাও, এবং
স্টেট উল্লেখ করতে হবে, কোথায় তুমি কোন রাজ্য থেকে নিতে চাও এবং কোথায় নিতে চাও সব উল্লেখ করতে হবে। এনজিও এবং করলেও হবে না, এনজিও কে দিয়ে তুমি ভেরিফাই করবে না রাজ্য সরকার ভেরিফাই করবে, এটা ম্যানুয়াল করতে হবে। এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভেরিফাই করলে এনজিও হলে 50,000 টাকা এখানে সবার তাদেরকে দিতে হবে, যদি স্টেট গভর্নমেন্টে হয় 50,000 টাকা দিতে হবে। আমি যতটুকু জানি, আমাদের সোর্সে খবর, এখন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসেনি, দিস ইজ এ, এবং যে রঞ্জিত দেববর্মার কথা বলা হয়েছে সে নিঃসন্তান, কিন্তু সে ডেলিভার, সে কিন্তু দৈনিক মজুর, তার কোনো সন্তান নাই বলে সে এদের সাথে কথাবার্তা বলে বলছে আপনার তো 3টা ছেলে আছে, ছেলে মেয়ে আছে আরো, আমি এটা নিতে চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে কথা বলেছি ফোনে, কর্মকে, আজকে এখানে আসা। শিশু বিক্রির গল্প ভেদে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা, অবাক। কোথায় দেখলাম তো, গাঁও সভার তো নামগুলি বললাম, একটা ব্লকের যেগুলি 100% এডিসি ভিলেজ, একটা ব্লকে চিত্র দিলাম, যে কোনো জব কার্ড চেক করতে পারেন, আমি এখানে এনেছি, রেজিস্টার বই এনেছি, সব টিম আমার অফিসে, পুরা টিম মুঙ্গিয়াকামির টিম এখানে চলে এসেছে। তো এই জিনিসগুলো আপনাদের, আমি মুঙ্গিয়াকামির চিত্রটাকে বললাম, টোটাল ব্লক হলুদিয়া আমি বলছি 276 জন 100 দিনের উপরে কাজ হয়েছে এবং 150 দিনে পেয়েছে। ওই নিয়ে এসছি জব কার্ড, কোন প্রেস কনফারেন্স করে রতননাথ যখন বলে চিন্তা ভাবনা করে বলে, and with the permission of the chief minister, মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ ক্রমে আমি প্রেস কনফারেন্স করছি দায়িত্ব নিয়ে। অল জব কার্ডস হিয়ার, হলুদিয়াতে এবার আমি গড়ে বলছি টোটাল মুঙ্গিয়াতে একটা অল আর এডিসি ভিলেজ, অল আর ট্রাইবালস, অলমোস্ট। কিছু আছে নন ট্রাইবাল, হ্যাঁ, একটা পরিবারও নেই, একটাও নেই, বলে বলে যদি থাকে। মুঙ্গিয়াকামি ব্লক 14টা গাঁও ভিলেজ, আপনাদের বলছি ভালো করে বলা উচিত আপনাদেরকে, যারা মিথ্যার বেশাতি হয়ে চলে তাদেরকে বয়কট করা উচিত। রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে প্রতিনিয়ত। ওই গাঁও সভার ওই ভিলেজের টোটাল চিত্র বলে দিচ্ছি, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে হলুদিয়া কাজ হয়েছে 100.69 ডেজ, মানে 100 দিনের উপর গড়ে, যেটাকে অ্যাভারেজ ম্যান্ডিজ বলি। কি অ্যাভারেজ ম্যান্ডিজ বলি? 18 মোড়া একটা ভিলেজের নাম, 78.43। রামকৃষ্ণপুর একটা ভিলেজ আছে, জানি না জিতেন বাবু ওইসব জায়গায় গেছে কি। রামকৃষ্ণপুর ভিসি 114.47, মানে 114 দিনে কাজ হয়ে গেছে এভারেজ। তুই কর্ম এটা একটা ভিলেজ আছে মুঙ্গিয়াকামে, 108.66 ডেজ, মানে 108 দিনের বেশি। নোনাছড়া খুব ইন্টেরিয়র প্লেস, ওখানে 111.01। কাকড়াছড়া অত্যন্ত দুর্গম এলাকা ছিল, এখন দুর্গম বলি না আমরা। কাকড়াছড়া ভিলেজ 101.71। দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজ 77.90, আরো 4 মাস বাকি আছে কিন্তু। দক্ষিণ গোকুলনগর 77.90, দক্ষিণ মহারানী 100.84, মহারানীপুর 84.25, মানিক দেববর্মা ভিসি 76.41, নবীনজয় বাড়ি 85.83, শ্রীরাম খরা ভিসি
80.15, উত্তর গোকুলনগর 79.06। মঙ্গিয়াকামি ব্লকের এই 14টা ভিলেজের চিত্র দেখলাম, তাহলে গ্রামের মানুষ কাজ পাচ্ছে কিনা, এডিসি এলাকায় কাজ পাচ্ছে কিনা, একটা ব্লকে আপনাদের তথ্য দিলাম, অ্যালং উইথ জব কার্ড সবকিছু সহ। এই যে বলছি যে হলুদিয়া 276 জন ভাগাভাগি, ওনার মতো ভাগ করতে যাব না, উনি জানে না 276 জন পরিবার, 276 পরিবার মানে জমি, এক পরিবার তো দুজনকে দেয় না, দুজনকে দেয়, এক পরিবারে একই দিনে দুজনকে দিই আমরা, একই পরিবারে দুইজনকে কি একই দিনে কাজ দেই, একজনকে তো দেই। 276 পরিবার 100 দিনের কাজ পেয়েছে এর মধ্যে। এটা কোথায় পাবেন? এমআইএস। ওই না জানলে এখানে আমাদের লেখা আছে, এটা এমআইএস এর এট এ গ্ল্যান্স ভিলেজ ওয়াইজ, এট এ গ্ল্যান্স ভিলেজ ওয়াইজ প্রত্যেক গাঁও সভার চিত্র পাবেন। এটা আপনাদেরও, আমিও আজকে আরো ভালো করে দেখেছি, যখন দেখলাম নিউজ এরম বলেছে, আরে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেবো ওরা, সেই জন্য আমি দেখলাম 60 দিন কাজ হয়েছে, উনি বলছেন 39 দিন। কোথা থেকে পেল? এমআইএস রিপোর্টেই তো আছে, এই তো আছে 59.92, অর্থ কি 60। আমি যতনা হামাইয়া ফাरै जों UIPC नि प्रेस मिट खायनानै थां दङ बेलायखाय गाहामखौ जे थानाय 22 तारिखआव जों UIPC नि डेलिगेट जोंनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां मतिलाल देबबर्मा, बरम गोनां आसिराम रियां, जोंनि उनकोनि एडभाइजर मेम्बर सुमन देबबर्मा, ताय आं एडभाइजर रंजित देबबर्मा जों दिल्लीआव थांगै, जोंनि नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ताय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि एडभाइजर मिस्टर एके मिश्रा बाय जों थाङो मालायखा, बनुंमानि बागैनो जों बबाय थाङो मालायखा, आरो थाङै जों ऐसा मेमोरेंडम सबमिट थायखा, इतिमध्ये नों यागो याफारि रिजाखा, बेखाय आरो जों रमैती साका जे 1993 सनाव एटिटेब बाय जे चुक्तिमनि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कग्रिमनि आबो ताबो सुफुंजागियाखौ अबनो जों चिनि मेमोरेंडम रमैती साका, बेखाय आबनो कारिबो 3 बि चुक्ति जे 1988 सनाव जे उमनि अबनो जों रमैती साका जे बबो ताबो कार्यकरी खालायजायाखौ बो आबनो काहाम के खनाका एवं चिनि मेमोरेंडम न बपरि नायखा जों आरो स्पेशल नोट दिवै साका एटिटेब नि चुक्तिबो 1993 सनाव जे एटिटेब चुक्ति जरा ओ फाइनाय बरनो 20,000 टाका न कांनानि रिजां माने 220 स्क्वायर फीट न जेसिआई देखाय रूम को 3 न कांनानि को, किंतु आपुर 20,000 टाका बांगलिया अनेक जन बर 15,000 रकसमान 10,000 गोबां नेता गोबां मा विभिन्न संस्था रक बरंग को खायै आबनंग को खायजाका एका अकंनो बन रमैती साका कबंनि नक ब्लाइके हामियांगै थांका एका अब नक कांनानि बागै जों साजाका इको अरो ताबो जों आबन बन रमका तीन बि चुक्तिनि बिसिंगो तंगो जे 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 अब ताबो इम्प्लीमेंट उंजाको जे हा तिप्रासानि बुनि दफानिया कसगै थांका बेनिबाय हस्तांतरित जमी अब ताबो जों फिरगै मायाखौ तै कैसा इंगाकाय ऑल इंडिया रेडियो ने एक सेंटर शिकारी बारिव ताबो 60% तांजाक ताबो आबं कयाखौ आ रेडियो स्टेशन खाकाय चिनि दफानि बररंनि कक आरो 90% आवाय खायनानि तमनि अब ताबो इम्प्लीमेंट खालायजागिया अबनो कारिबो चिनि सिखला रंग गोबां मा टेलरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मानिर फार्मासिस्ट मोटर वर्कशॉप रो हॉर्टिकल्चर पिगारी पोल्ट्री फिशारिनि बा जनरल वस्तु रो खालायै लोन दिवै जेरै ककमनि गभर्नमेंट अमुब ताबो बर कोनंको खाया इम्प्लीमेंट खाया एका अकंनो बनरमिति साका सबसे बेसी बखानांगमनि ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाइरमि तंगै याकारि फायनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारे बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थानि जारे सालेन्डार खालायनाय बरनो ताबसो पॉइंट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन हयते बंने रिकॉग्नाइज खायजेगिया विशेष करे एसबी ब्रांच बंने रिकॉग्नाइज खायजेगिया अमति प्राय 600 থেকে 700 जन आछिन बरक तंग अब जों मिस्टर एके मिश्रन थानि जों रमैती साका एवं बबन खनाका एवं जों ब बाय ताइसा दातिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फायनाय बुकुर फायनो साइमिया
কিন্তু ব ফাইকাन जाखाय जों बनो आप्रो अल लिस्ट न बिनि यागत तिसारिनाय एवं बसं बाय मालायनाय हने कग्रिजाक उनि आखायबा जों दिल्ली फनो बबाय तैसा मालायनानै ब साखासिनो कसारखा एवं जों सिनि लिस्ट रखरि खायबेखाय जों आरोब मालायनाय अमो छिमिया जों 22 तारिख त्रिपुरा बबनो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबैबो जों त्रिपुरा बबनो मालायका चिनि जे साइडजना दिल्ली के जों बबे कक सलायका जों दिल्लीयाव थाङै मेमोरेन्डाम नि माने कगना बनो सुक्रुबि साका जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बनो सुक्रुबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांमोन परेव कायसा आनो कागज दिदि आंबनो काहामपै नायनाय चेटफ्रि नायजनाय एवं जों आबनो प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कय दिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टार बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस रक तामुंगै कष्ट मुइ तंखा बा बरंनि तामो नां आबो जों रमुइ साका आरो अमो सिमिया जों आगरतलावो जे रिटार्निस लिडार अजामारो सालेन्डार खाइ फैका और बिबनो क्लास्टर विलेज खाइ रिजागो बिल्डिं 1K BSK खाइ नक थाङै रिजागो हाकरै नकरै नुकुंकरै हनै जों दाबिति साका चिनि जारा रिटार्निस नक अन्तत 300 लिडार्स न आगरतलावो 1 BSK बा 2 BSK नक थाङै और बरनो खास जागावो बरनो माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कमप्लेक्स खालामै आगरतलावो बरनो कायसा नक थाङै दिनान बगै जों आबो दाबिति साका अबो सिमिया जारा ग्राम अंचल तार सालेन्डार खाय ताबुक टंनाय बरंनो खाय 2.5 कानि बा 100 शतक जागा रुई बरंनो मॉडर्न विलेज खलाय दिनान बगै जों सिनि मेमोरेन्डाम सराय सराय खाय जों आबाय खालायका एवं बनो याफरका एकाय बरक जाहाते आरो ओ मॉडर्न विलेज बरक रोंनि एकाय सिंको साखामनि एकाय बिबनो टंनानि सिगुरि रं माननानि आबोनि ककबो जों बनो रमुति साका आबोनो कारिबो बरंनि कर्म संस्थान बगै गोबां मा जागावो वाक फार्म पुननि फार्म टकनि फार्म एके मुसुकनि फार्म अमरो खाइनानि बगै जों बनो तिसाका आबोनो कारिबो कामियाम सेयो कारेन्ट काहामकाय मानथगिया जों आबो जों सोलार पावर ग्रिड रिउइ दाउट आबो सबसे काहाम आबोनो बो खाइरिनानि बगै दा जों दाबि बनो जानक जाखा एके अमति हाइके गोबां मा इनको ताइबो 100 जना मतन चिनि जारा कर्म संस्थान करै जे अजमारंग 100 ता जों व्हीकल्स गाड़ी बा अटो रिक्शा रखन जसम रिउइ साज्य खाइनानि बगै जों खाइका 5टा वेबिंग सेंटर माने रि ताकजांनाय ता चिनि दफानि आबो जार ताबुंनि आधुनिक टेक्नोलॉजी बाय ताकजांनाय आबोनो रिनानि बगै जों चिनि मेमोरेन्डाम जों खाइका निकाय और चिनि ग्राम अंचल विशेष कर खुमलुंगा हाय बा बिबनो खवाया हाय चिनि तिप्रा सामचयो डायग्नोस्टिक सेंटर 10टा काहाम ताबुंनि टेक्नोलॉजी बाय खायै रिनानि बगै जों दाबिति साका अबनो कारिबो चिनि जारा रिटार्निस लिडार जारा 50 बছর थाका बा जारा चिनि रिटार्निस फाइनेर 50 बছর लाई थाका बरनो मास 10,000 टाका खाय रिनानि बगै जों को खायका निकाय सामग्रिक भाबे जों माननीय एके मिश्र साहेबनो जों साका सार अमो जों खाइनान थांगा जाखाय अन्तत 500 कोटी टाका मतन 500 कोटीनि एक पैकेज दिखाका म इमप्लिमेंट खाइनानि सम्भव अबनो जों चिनरो साबजेक्टनो जों स्लाइड सरेका उल्लेख खालायका खाख्लायो बमनो साइतगनाय एवं अबिसयनो चिनि बरम गोनां बुबागरानो जों साका दिनि बां बुबागरा बे कक साका जों प्रेस मिट खाइनान थांतंगो टिवाइपिसि नि बसाका आं प्रेस मिट खाइना खूब काहामका नर खायदि दिल्ली मालायफोरबो जों बुबागरा बाय जों जखन एके मिश्र बाय कक साइतंगो अपुरबो बुबागरा बाय कक सारि दिखा बुबागरा खूब खुसिंका चिनि मेमोरेन्डाम जों रियासन सिंगा बुबागरानो फनुका एकाका अबुनि बागैनो जों नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन टिवाइपिसि जों बुबागरा बायनो तंगो एवं जों चिनि दफानि सामुं एवं दफानि कगनो जों साइथानाय एवं जारा रिटार्निस जिन दफानि बागै चबा खायनाय ताबो दुख कष्ट खाय तंनाय बंनि बागै जों फाइट खायथानाय अबनो चिनि एगो टिवाइपिसि नि गता मतो सर नरो जेफो टॉप खायलायो आपनोनि मेंबर्स नंबर को आफ्रो जों 4 जना आफ्रो आं तंगो एडवाइजर चिनि प्रेसिडेंट मोतीलाल देबबर्मा तंगो चिनि इनको एग्जीक्यूटिव मेंबर आशिराम रियांग तंगो त सुमन देबबर्मा तंगो अब तो नंबर आपको कमिटी मेंबर जों सिंको 4 जना तंगो आरो दिल्लीयाव मालाय मेंबर्स ओ एयू आई ताबसुदरा DIPC नि मेंबर को उससे जुंगो ताबुक चिनि सेंट्रल कमिटी दा ओवरऑल चिनि तो प्राय 9000 मतन तंगो चिनि सारा त्रिपुरा होता
overall chini ko tongo kanile Delhi ke dang to sai tongo Delhi o ni byapar no sai tongo ni malai ma jora bo no ta sai jona onni sai jona sir ke tabo lo ye je ye sini akte kai busuk ama hai yakti se khini bodol pa tabuk chini list kai 49 ta moton list tongo 49 টা মতন ছেংকারাক থেকে শুরু খালাইয়ে তারপর পর্যন্ত চিকন চিকন বিভিন্ন টোলিং ইয়াসকু থেকে শুরু খাইয়ে গোबां मा টিএলও টিটিবিএ হ্যাঁ আমতির गोबां मा তঙ্গ মেইনলি হিঙ্গাঙ্গাকাই অর যে ইনকো টিএনবি এটিটিএফ কে এনএলএফটি কে চিংরা এনএলএফটি নি কগনা খাতি সালিয়া কারণ এনএলএফটি নি যে একট অব শুধু ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সীমিত তঙ্গ কিন্তু টিএনবি বা এটিটিএফ নি যে একট অর একটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড তঙ্গ যেমন এটিটিএফ নি ডিমান্ড 1971 নি 25 মার্চ নি পরে আর ফরেনার্স নো রেখলাই রহনা কক তঙ্গ ইনালাইন পারমিট নি কক তঙ্গ गोबां मा কক तंगो टिएनबि वो नि जम रेडियो स्टेशन खालायनानै इनका उनि इनको 1960 नि इनको नि टिप्रा लैंड रेवेन्यू अनुसार बेनि हस्तांतर जे जागा अब फिरक माने কক तंगो इको अबता tabo no bismo je o len ni tomi hospital jo ni no abono tui to lai thangban bisio yakse hakam ni tui abono phiro gile jakha ni politically abo kok sawi dong kamiam sai to abono tui mobile आं सानाय बरक जुदि जागा फिरगुरि तमहांग्याकाय से चम्पकनगर हावाईबारी से साब्रुमनि काथालसरी से निनि कलासरा बिश्रामगंज निनि खवाइनि गोबां मानसि चेब्रि इनगरगो अमरपुरगो गोबां मा जागाबो थाङै नायथुन बरक फिरगुइ दारिखा ताबुसो पर्यन्त फिरगुइ मैया चिंतिप्रा सर हावाईबारि गोबां मा रुपिनि रंनि देबरमा रंनि जागा कलै रंनि जागा और गोबां माताबो बेनि बेबे दखल खाइजागुइ दङ किन्तु फिरगुइ मैया बरा दिखा एमनकि जेटा एडिसि एलाका दंमोन आपनो जेनेरेल खारिखा चम्पकनगर साधुपारा पर्यन्त जेनेरेल खारिखा बिश्रामगंज जेनेरेल खाइरि जाका कलासरा जेनेरेल खाइरि जाका काथालसरी जेनेरेल खाइजाका देगासुगिरि आगे एडिसि दंमोन आपनो जेनेरेल खाइजाका गोबां मा एलाकानो जेनेरेल खाइरि रिखा इभेन खवाइनि गोबां मा जागानोबो जेनेरेल खाइरि रिखाबले के बरो उंगो खाइजाबा बर फिरग रिखाबा अब तो जतन बामफ्रन आमालो न खायो जतन सीपीएम ने आमालो खाइबर सातन जों बर नायखाखै जों दिमान बर चेलेंज दिमान टक सुंथन बरक बाय सीपीएम नि लिडार तो बि जों तंनो चेलेंज लायनो जों चेलेंज नान तंगो जों थाने डकुमेन्ट्स दङ साफिसिएंट डकुमेन्ट्स जों अम सिमिया दिल्लीव ते कायसे सानान कक थाजों जों पगै थांका जों सुप्रीम कोर्ट केस खायनाय हिनिबो जों दिल्लीव उकिल आरो ने बिं करबाय मालायका आरो कल कल हिनि दङ बसनो सुबाका जों बर साफिसिएंट डकुमेन्ट्स सानका जों खूब शीघ्रैनो चिनि आसुगै जों साफिसिएंट डकुमेन्ट्स जों साबमिट खायनाय एवं बंनि परामर्श खूब गाहाम परामर्श माखा एवं अब विषयनो बुबागारन साजाका बुबागारबो सुबानाय एवं जुदि गभर्नमेंट अफ इंडिया जुदि अ चुक्तिरनो इमप्लिमेंट खाया जे सर्तरि माने जों सुप्रीम कोर्ट अबनि केस खायनायनि बागै पुटा मुति जतन रेडिं लेखा एवं चिनि कक फाइनल लंग थांका जों केस खायसे नायनो अब तो ताते कोनो डाउट करे सर नोनि मोटो तो सैक्रिफाइस फॉर जस्टिस नि रखा आपसे जोरा वो जस्टिस नि बागै नो सैक्रिफाइस खाइले जों जस्टिस चिनि लेन नि बागै जे छाइ थांमोन अमन बागै न जों ताबो जे गुलि सुफुं जे आबनि बागै न जों ताबो सैक्रिफाइस खाइ जों सबा थां दंनाबले ताबोसो पॉइंट दिल्लीव जों मात्र जों टीवाईपीसी सिमिनो ताबोसो पॉइंट दिल्लीव टॉप लेवल ताबोसो पॉइंट जों सिमनो थांको कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांगला जों जतन न खबुई तुइदुलुई अपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीव मालायखा एवं चीफ मिनिस्टर बे मालायखा जों एवं अरबो जों आगुलिबो चीफ मिनिस्टर मालायनाय आनो नरक सादि बो ऑर्गेनाइजेशन बो रिटानिस ऑर्गेनाइजेशन जारा फिरगै फायनाय साबो ताबोसो पॉइंट अमनि बे स्पेशल बे चीफ मिनिस्टर मालाय कक साका सेंट्रल नि इनको बाय मालाय साबो कक साका आनो सादि केबो ताबो पॉइंट साका एकमात्र टीवाईपीसी न ताबोसो पॉइंट अबनतै कक साइतंको हिनांगबो जों सानाय अबनि बागै जों सबा नखनाबो जों कक चालबाय दंगो सारा तिरफ्रनर किछु दिन नंनि मीडिया टिपो फायका जों टीवाईपीसी नि गोबां मा जागा जों हल सबाबो खायतंगो चिन बर रंनि एवं इदानिं जों चिनि जारा रिकगनाइज सुनिया बंनि लिस्टबो मोटामोटी फाइ सफैबायका बेखे जोंबो चिनि जे दिल्लीनि जे एक मिश्र साहेबनि थाने जोंबो खूब माने बिसि दिन लगला जों बिनथान साबमिट खायनाय एवं चीफ मिनिस्टर थाने खायनाय एवं अर जों
चिफ सेक्रेटारि जों चिथिरिका मालायनानै बागै माननीय गभर्नर जों चिथिरिका काय बरक जों नुंखा काय जों बरंनाबो जों मेमोरेन्डाम बागै चिनि रेडी जागोन जेखुनु सम सम मालाय दिल्ली थांगे मालाय जागोला एकेडमिक्स मालाय मा जागोला बमा हाय फल प्रसो माने रिजल्ट माखा खूब गाहाम खूब पजिटिव बतिरफ्राबो फायनाय बदिनो फायनाब्ला आं सायमिया किन्तु तिप्रा फायखाय बचिनि डेलिगेट जों आलादा खाय बति आईपीसी नि मालायनाय महाराष्ट्र जों परमिशन दिखा टी आईपीसी आलादा बाबे मालायनाय बन एक्जिस्टेंट एक अर्गानाइजेशन तंनाय नन पलिटिकल हिसाबै बतिप्रा मथाबनो तंनाय एवं एक्जिस्टेंट बन टी आईपीसी नो तंनाय एवं रिटार्निस दंनि जे समस्त समस्या आबनते टी आईपीसी कक सानाय आबन बागै जोंनो बारजा दिखाता आबन बागैनो जों टी आईपीसी नि उंगै ताबुक जों तैसा कटाल खायै जों ताबुक सबाव नखनान बागै याकरि दंग एवं कक साइ दं टीआईपीसी नि बखाते नरके सामने पॉलिटिकल डिमांड कबो पॉलिटिकल डिमांड लाइक टू द राव केंगे अकॉर्डिंग का जे और में पॉलिटिकल डिमांड नो काइथन सीट तो का अब लोग ने टीआईपीसी नि बखाते जे टॉप लेवल जे कॉप्स है माने की मिनिस्टर कॉप्स है तो रॉक में पॉलिटिकल डिमांड आ सीट बारे नन रॉक न ते नाय कोनो कॉप दसलाय जाका बा डिमांड तो दं न शुद्ध ठीक टेन बिसिमिया एटीटीबो तो सुक्ति खाय पास्ता सीट तो खाय दिसो अकंनबो तो खुरसाना नांनाय नट ओनली टेन बी एटीटीबो तो तुइ हेकाबले पास्ता सीट रिजार्व खाय सुक्तिओ तुइ हेका जों अर दाबि जानखा मेनलि चिन्त नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन दिल्लीओ जुदि एकट दंखाय त्रिपुरा मथा बाय जुदि एकट दंखाय आ एकट टीआईपीसी बस फय खायनाय आं नोंनो मसिक जदि कनफार्म खाय सायमानो जे चुक्तिनाय एवं जे त्रिपुरा मथा सह अन्यान्य जे चिनि काउन्सिल अफ हदानि अकरा रकबाय जेटा आसुगै जे सयनाय बरबो सय खायनाय आरो जतनाय आरो टीआईपीसी बो तंनाय टीआईसी नि प्रतिनिधिबो आरो सय खालायनाय अबला जों कनफार्म खाय सायनाय ना क्लियर ना नाय मानखाबो जों नरकनि डिमांड दं जे पॉलिटिकल डिमांड थायो टॉप लेवल न आसे पॉप सलाय दङ फार्स्टनि चीफ मिनिस्टर फोर पॉप सलाय दङ पॉलिटिकली नरकनि एसटी सीट बारे नन बगै आ स्पेसिफिकली पॉप केस सलाय जाकाबो ना आबैया जों मेनलि इंगेका चिनि जे एकट दंगै थांमानि अ एकट न तुइनो जों कक्सआव एकट जे तंमानि बबो इमप्लिमेंट या जे रकम इनर लाइन परमिट निको 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइने बांग्लादेश नि जरा फाइने अब चुक्तिओ स्पष्ट सुजे तंगो अब तिनो जों कक साका अब चिनि चुक्तिओ जे मेमोरेंडम नि फार्स्ट अब सुजा तंगै कर पॉइंट नंबर 2 बी1 न जों रिखाबो और परे काय जों सिरियल बारिका बबो पॉइंट ताबुसुक जरा इमप्लिमेंट या खबरिका तीन बिनि बबो चुक्ति ताबो इमप्लिमेंट या अब जों रिखा अब न कारिबो जों आरो स्पेशल नोट ए स्पेशल नोट बी अमतेका सलामैबो जों आरो रिखा जाहाथे बुजिनानै सहज संनानै मतेखायनो जों अमनो सलामै रिखा और तो नरक तीन बि चुक्ति एटीटीएफ चुक्ति नायने दि अब गूगल सर्च खाइबो मान चिन थानोबो कपि दं प्लाङै मान नरक बेखौबो तंले चिन थानो कई सुतरां आरो तताई पॉलिटिकल दाबि कताल खातिसना को गया राजनीतिक आलादा जेहेतु चिनो नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चिनि जे चुक्ति मनि गवर्नमेंट चिनो जे गवर्नमेंट चिनो अमनो तिनो जों तो कक सानाय जेहेतु न पॉलिटिकल है जेहेतु दिस कैसे पॉलिटिकल पार्टी दाव इट डजंट रिजेक्ट आं पॉलिटिकल लीडर आं फाइमानि तो टीआईपीसी नि न फायो टीआईसी नि ता हां ताबो का आं त्रिपुरा मथानि किन्तु आं और तो मेन को करे आं एडवाइजर हिसाबै जतन तंगमन एडवाइजर हिसाबै तंगमन एवं मौ चिनि बुबा गरानि परमिशन नाव एवं बिन अनुमोदन बेनो जों टीआईपीसी नि प्लांगै दिल्ली मेमोरेंडम दिल किसा सेकां आरएसएस बाय गसेजाक जनजाति सुरक्षा मंच हिनी काशा संगठन ट्राइबल संगठन बर একটা ওয়ানামা সংসা প্রোগ্রাম ঘোষণা খাইকা তাক ফাইনাই 25 ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে বা বড়দিন बर ख्रिस्टान दंग एसटी लिस्ट नि पात्र दिनि दाबि तुयै आगतलाव मिছিল कइनाय अब बेलायखे वनामा सिंसा दाबि ट्राइबल विरोधी दाबि आबनो जों गणमुक्ति परिषद मार्किनो विरोधिता खायो दिनै क्रिसमास दिन अब शुधु ओ राज्य कायसाया सारा पृथ्वीनि गोबां देशावनो क्रिसमास डे
পাবলিক হলিডে বা ফেস্টিভ্যাল হিসাবে পালন খাইজাক দङ जोंनि রাজ্য बाहायनो আগেनि चिं যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বড় গিয়া বড় সানো বড়দিন হকে ছুটির দিন যতন কম বেশি এনজয় খায়ো কিন্তু আ দিন তিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মিছিল খাইনাই খ্রিস্টান রঙনি एसटी सीट न बातिल खाए एसटी सर्टिफिकेट बातिल खाए नि दाबी तैयै आबो बेलाइखे दुर्भाग्यजनक अनफर्चुनेट एवं खामखानो ओ 25 डिसेम्बर बड़दिन आबो खाइनिं माने आबो एकदिके साम्प्रदायिक एवं आरेकदिके चुकली साम्प्रदायिक सम्प्रीति बा कथालाय तमानो नष्ट खायनि चुकली रमानि लायो जों क्राखेनो साउ गणमुक्ति परिषद जे এই বরফ एसटी रंगनो ट्राइबल लिस्टिका बाद्रावानि दाबी अब असंविधानिक दाबी तांगे हेनिबा भारतवर्षनि विभिन्न राज्य थिका एसटी नि जे लिस्ट खाइजामानि अब धर्म न क्राइटेरिया रमजागिया धर्म जाफा खाइ दंतों जे जनगोष्ठी रगनि सेपारेट आइडेंटिटी दङ भाषा संस्कृति कृष्टि संस्कृति जे जिनिस न एथनिसिटी हमजागो ओ एथनिसिटी नि भित्तिते सि शिड्यूल ट्राइब नि लिस्ट तैरि खाइजागो स्नामजागो धर्म जाफां दंथों बर'नि भाषा संस्कृति जदि आलादा दंखाय बेकवार्ड दंखाय बर'नो एसटी हिनै जों एसटी फेसिलिटी विभिन्न समय एसटी नि फेसिलिटी रिजर्वेशन बा पार्लियामेंट एसेंब्ली चाकरी लेखा पढ़ा थानी रिजर्वेशन नि व्यवस्था खाइजागो काजे इनि धर्म न रगै एसटी लिस्टिका बादल दे माने अब संविधान सम्मत या ते कसा जों सावनि नायो जदि ख्रिस्टान एसटी नि बात्र खांखाय ओ राज्य जों एक समय संख्या गरिष्ठ तमनि तब संख्या लगं थांखा 32% तेबो ख्रिस्टान बात एसटी नि बात्र खांखाय तेबो कमेयै जों 25% 20% फन उइ थाङै मानो इनके जदि जोंनि पार्सेन्टेज कमै थांखांखै जोंनि रिजर्वेशन एसेंब्ली नि सीट लांथों बा पार्लियामेंट नि सीट लांथों चाकरी नि सीट लांथों लेखा फरानि सीट लांथों कोटाका अब प्रपोर्शनेटली कमेरे रोजांनाय इनकेबा जोंनि ट्राइबेल नि बांबा बेलाइखे बिपद जोंनि बिलाबो बे कैसा जों सानानि नायो एसटी नि जागानो नन एसटी पाइमान याताबक तांगे हाय कारण आमान नुकजागो जे ओ देशो एसटी नि जागा फसगो नन ट्राइबल नि यागो सगैगो इंडिजिनास पीपल रक ओ देशो हजार हजार परिवार निजेनि बसर पर बसर वंश परम्पराय तंग थाइमनि जागा थिका रिख्लाय हजागो जेमन ओ राज्य दंबुनि रिख्लाय जागमानि ठीक माके सारा देशो विभिन्न जागाओ हजार हजार परिवार रिख्लाय जागो अब থেকে কিছু প্রটেকশন ধরে মানে হয় কিছু ব্যবস্থা না জাগতো আইন খাইজাগতো ও আইন মতে ট্রাইবেল নি জায়গা নন ট্রাইবেল লোক মানিয়া পাই মানিয়া যদি তিনি ট্রাইবেল খ্রিস্টান লোক ন এসটি হলিয়া হাঁকে নন এসটি খাইরছি না হাঁকে বড়নি জায়গার তাবক যারা নন এসটি তাঁর বড়নি থানি ট্রান্সফার নানি সম্ভাবনা দেওয়াইসা লেন এলিনেশন एवं एविक्शन नि लामा फुकजाकनाय हानिनो जनजाति सुरक्षा मंच नि उ दाबी अब निजे थैयानि दाबी साक थैयानि दाबी नि जों खाखायो जों साननानै नायो जों जोंनि गानानि राज्य मणिपुर थिका शिखानानै उचित बीजेपी जोंनि बरक बाय बरक जाति बाय जाति धर्म बाय धर्म वालाय रवानी
boroni bibet kami divisive rule divisive politics borok kayu aboni folno aro bahaino moitei rokno bo uskani rokha kuki rokno bo uskani rokha borok ake borok but nakha itu uloke hor tui thengmani je hor nangka tabok bono borok mothan hor buthar malia tongkha 5-6 mas ngi chana moitei bai kuki roni danga tapo to thagya omo hai jati by jati mawalai nai tribal by tribal mawalai nai amo hai bibet kami rajniti abo jeng khayani husitia chini গণমুক্তি পরিষদ সব সময় ধর্ম নিরপেক্ষতানি নীতি ন রক্ষা খাইনি চেষ্টা খাইযাও এক সময় এনএলএফটি উগ্রপন্থীর ও রাজ্য ট্রাইবেল দুর্গা পূজা মাখাইয়া লক্ষ্মী পূজা মাখাইয়া হি খুলিয়া জারি খাইফ্র আপরবা হাইনো চিনি গণমুক্তি পরিষদ বনি প্রটেস্ট খাইও আন্দোলন খাইও ও আন্দোলন খাইনি থাঙ্গই গণমুক্তি পরিষদ নি কেন্দ্র কমিটির সদস্য কিল্লানি কমরেড হীরেন্দ্র জমাতিয়া এবং বনি বিহি এনএলএফটি উগ্রপন্থীর বই পুথার জাগদাও তাবো বাহাইনো जों অমহাই কাইসা ধর্মনি যে রীতিনীতি আরো কেউ বাধা তার লাংথों আবনো जों सावो মনি লগা जों सावनि लायो বিজেপি नि যে পলিসি ট্রাইবেল স্বার্থ বিরোধী তিনি বড় যে সরকারি ক্ষেত্র পাবলিক সেক্টর ন প্রাইভেট খাইই রবই কারণ প্রাইভেট খাইখাকে আরতে রিজার্ভেশন नि কোটা করে চিনি চাকরি বাকরি না মানানি লামা বন্ধঙ্গ বলং আইন যেটা হিস্টোরিক্যাল ইনজাস্টিস যেটা ট্রাইবেল নি উপর খাইজাক মানে আবনো বন্ধ খায়নি বাগৈ দূর খায়নি বাগৈ বন আইন রজাক মানে যে আইন নি বিশেষ চিনি ত্রিপুরা যাও 1,29,000 বাম সরকার তংফর ফরেস্ট পাত্তা রজাক মানে ও আইন তাবক সামন না একলাই ইনএফেক্টিভ খাইকিবিকা ফরেস্ট রাইট এন্ড ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট ন সংশোধন খাই আবহাকে ট্রাইবেল নি সর্বনাশ খাইও ও বিজেপি এবং চিনি ত্রিপুরা রাজ্যও এডিশনাল রাংরিয়া বেতন পর্যন্ত টিকের লাইমালিয়া পেনশন মায়াং তমাইখা পেনশন থাংনাই রক অকও এই এডিসিও গাই এমন কি এডিসি ভিলেজ কমিটি পর্যন্ত নিজেনি পারানি মেম্বার প্রধান সংগানি পর্যন্ত এডিসি নি ট্রাইবেল নি তাবক ক্ষমতা করিখা সেটা খা আদি ট্রাইবেল ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি এডিসি এলাকাও তংমানি আবো পর্যন্ত তাবক বাতিল খাই রসখা রেগা করিখা আই ইনকাম নি লামা সমস্ত বন্ধ তো ট্রাইবেল এলাকাও হানি অভাব নি বাগৈ তিনি বসামা ফালমানি নুখা বুমা বফা বসানো বুথারি কত সলে থিলেমান বুলুখা খানামায়া কর আবরি বাগৈ जों जनजाति सुरक्षा मंच हि जारा हानाय र बरन थानि सानायनि नायो कबै जदि ट्राइबल न रक्षा खायनि काय हुइला ओ ट्राइबल विरोधी सरकार न सिक क्षमता थिका नरानि नांनाय गणमुक्ति परिषद आबो खायनानि बागै जतनि सानि आह्वान जानो जाओ सर खायसे सोंमुला सर 2019 बिसिगो बेफोर सिबि बिल तो खायजागो आपको हास्तेव साल कथां न विभिन्न मंच मुंगे आजराव देश खाई कांजनपुर देश खाई जे नागरिक सुरक्षा मंच नामै साल कथां फायरमैन बिसुदिते परमानो सरगो लाइफ खारमन आमो हाई पार्टी मुंगे आबो बुझानो जाते सुरक्षा मंच को मुंगे अब हाई के कृष्ण प्रोजेक्ट आक्रमण आबो ताबो आजरा बाय ताबुने अम हाई बो हाई सिचुएशन फाइना बाहानो बो हाई के नो যদি সতর্ক হাঙ্কায় যেটা কাঞ্চনপুর মানে আবহাওয়া ঘটনা তো মানে উচিতিয়া আবন जों তা আংথুং সাও এনি কমিউনাল ক্লাস যে কোনো সাম্প্রদায়িক জাতিগত বিরোধ সংঘাত আবো যাতে ইনিয়ানা তৈ আবো খায়নি বাগৈ যত সতর্ক লাইনি নামো আবো যাতে ইনিয়ানা তৈ সিয়ে বিডি বিরোধী খাইখা সিয়ে এনকা তাবক তো তিনি যে আগিনি আইন তো মানে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি হিনৈ 71 সালनि পরে যারা আইন নানি ইয়াং ফাইনাय বরক
भारतनि नागरिक याहि जेटा साजागमान आबो बातन थांखा सिए खायरखा बीजेपी सरकार ताबक 2006 पर्यंत যারা ফাইসরাপখা বড় বিপাগ্ন ভারতের নাগরিক হিসেবে গছে যাচ্ছেন আবারও খাইयै বিজেপি চিনি ট্রাইবেলনি স্বার্থন একেবারেই নষ্ট খাইরখা আবনি বাগৈনো বিজেপিনো ক্ষমতা থেকে নরানি নাংছেনে হনছে পার্লামেন্টারি সিস্টেমনি বাই চালক দেশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চিনি দেশ চালু তাই সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাই জাগনাই আবো নিয়ম আবো অস্বাভাবিক ইয়াদও যে সুখ সরকার কাহাম সামং খাইফানো আবো চিরকাল তংনাই আবো जों হইমাইয়া সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাই জাখানকে সরকার হামলিয়া আবহাকে जों সিদ্ধান্ত নাইমাইয়া কাহামনি উপর তেসা কাহাম খাই এবং বরফ চেঞ্জ নাই ঠিক আছে 25 বছর বাম সরকার তংখা তামকে তংখা বকাহাম সাকাস সামুং তাংখা হিনিল 25 বছর তংই মানখা আবো সিদ্ধান্ত চিনি এবং যতদিন বাম সরকার তঙ্গো বনি জন সমর্থন এবা 50% কিন্তু তাবক যে 5 বছর বিশিঙ্গ তাবনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিজেপি জোট সরকার বনি কিন্তু জনসমর্থন 40% ইংগে বুটো হারিছি তংখাবো শুধু সিজে সুজিতিছিও এরকম ভাবে 25 বছর বামফ্রন্ট তংলাং কাহিয়া বামফ্রন্ট তংফ্র এডিসিও 3 বার বিরোধী সিকরিকা বামফ্রন্ট রিগিং খাই কে বুঝাইয়া আপ্র আজে কাহাম সামং যদি খাইয়া হাঙ্কায় একটানা 25 বছর কোনো সরকার তং সীমাইয়া তংখা বামফ্রন্ট কাহাম হাইফানো जों মনে খাইও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বরং নিয়ে চিন্তা ভাবনাও যে পরিবর্তন जों তবনি তংমানি আইডিওলজিক্যাল ওয়ার আবতন ঠিক মতে খাইমালিয়া বরং চেতনানো আবলিপ খাইমালিয়া ফলে বিজেপি সরক তাতাল সাপাই কাহাঙ্কায় বরফ ফাইকা হাঙ্কাই বছর 200 দিন জায়গারও নাই বরফ ফাইকা হাঙ্কাই ত্রিপুরাল্যান্ডর নাই অথচ বরণি প্রধানমন্ত্রী রাজ্য গুজরাট সি 1 কোটি ট্রাইবেল তং বরণি বাঙাই এডিসি সিরে এখন বছর অরকে ত্রিপুরাল্যান্ড সিরছে নাই হেসে গছিকা সাইতং ফাইকা জিতেন্দ্র সিং রাজনাথ সিং 2018 সাল মিস কলবাই হিসাকে ইংসি নাই হারেকে সাকা তেমনি হাকে আপনি বিশ্বাস খাইলা খাইমানি কারণকা বরংনি চেতনা উন্নত जों খাইমালিয়া ঠিক আছে বড় কবই নং নাহি বিশ্বাস খাইকা কিন্তু তাবো মাত্র 5 বছর বিসিঙ্গ বড় বুসি পাইকা যে আবো ঠিকিয়া বামফ্রন্ট চাই কাহাম খাইনি जों খাকা মানে আবো খাইমালি হাইনি বাগৈ বরণ বুটলিয়া বড় 40% লামগি থাকা বিজেপি সর আবনো যে কমই থাকমানি বিজেপি নে বনি লগেছিনবো কমেখা হ্যাঁ কমেখা বরফ যেহেতু বিজেপি প্রচন্ডভাবে সন্ত্রাস খাইকা বামফ্রন্টনি পর বা গণমুক্তি পরিষদনি পর ফলে হাজার হাজার বরংনি নক সবাই জাখা বরফ বুথার জাখা পার্টি অফিস চক্র জাখা মিছিল মিটিং মা খেলিয়া একটা অংশ বরফ তিনি গণমুক্তি পরিষদ তংনাই রোগ না ভাবেখা বিজেপি নো মিছিনানি নাংনাই বিজেপি নো মেচেন নাংকে তাবো বামফ্রন্ট মাসে মান গলাক বুজাগি তকজগি হাসপাতাল কলাই যাক কাজেই বরং ন মেচেনা হিকে তেই তাম লামা তং মান নাইছিনে লামা নাইতো থাঙ্গে তেকাইসা লামা করই থাंगलाय जावका মথা মথাও থাঙ্গে বড় মেচেন ইসাস থাকাইমানি আবো সম্ভব লিয়া কারণ মথার কোনো সময় বিজেপি নো মেচেন নিছে মানিয়া কারণ শুধু ট্রাইবেল বাই ভাকে একটা ন্যাশনাল পার্টি দিল্লিও আসক সরকার এই দল না ভাকি মেচেন নাই বা বিজেপি নো মেচেন নি কাই ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল হিন্দু মুসলমান যত বরং যে তুই তংমানাই বামফ্রন্ট হাই কংগ্রেস হাই ওতে দল হচ্ছে বিজেপি নো মেচেন মান নাই আবনো আস্তে আস্তে তেউসা বড় বুঝি নিচেনখা বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচন নি পরে ও বিষয় ন তেও কামকে তিনি বড় বুঝি মানে আবশ্যক লক্ষ্য খাইত সুপ্রিম কোর্ট বার্ডিক কাম আওয়াং সাইনিয়া
Jadi definition Hindu ni rawang benar ya. Jadi jeng saya mamani abang ke Hindu শব্দ ke asal Hindu sih. Hindu nodi ni loge jara tongnai barono ayang Arabian ro. Baro Ohomia ro যেমন স উচ্চারণ কামে হ আইতে ঠিক Arabian Middle East ni baro ro Hindu homaya Hindu hono. Abo haita. Ake sekan থেকে Hindu kok asayo. Abo ake ঐতিহাসিক সামান্য বিশ্বাস করি Sir, minority ni kok. Minority ni ia facility ti para o SC facility na bole minority ni facility ba o jara muslim baru manu ni khana Nong ni jorao. na kari roda mani Oke tabu bo kari apro bo kari hikai je double facilities ni kok sai tong mani khorop se associate professor abo bo boram ganang je Milan Rani Chomatia. Ege bo ki asda sai meya oto sai man to da phegi tongka oto so bo highly educated. Abo to boni sai educated to BJP o. Abo to parang political project. Hindutva is not a religious project. Hindutva by Hindu dharma ni kono সম্পর্ক করি বড় হিসাব কেদে আমার পরনি Hindutva is their political project. কাজেই আবো খাইনি থাঙ্গই যে রকম ভাবে সাওনি নাং আবন সাচি নাই পারো যেটা ইতিহাস ন ডিস্টর্ট খাইনি লাগে বড় সব সময় ইতিহাস ন রিরাইট খাইনি লাগে বড় বড়নি মতে গে বড়নি কখনো চারনি বাকই ডাবল ফেসিলিটি নাই তম সাকনা ঠিক আছে আকে সাওনি উচিত দিয়া এবার যাও ডাবল ফেসিলিটি নাই তম আবো চিনি সময় খাইনি চিনি নলেজ করে বড় বোধ গয়া হাইনি বড় জাপাননি সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক চাইনানি সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক থাকছেনি বড় পুণ্যভূমি যেহেতু চাইনা হইয়া আবো তো কে চাইয়া বলে সুতরাং তিনি উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান পুণ্যভূমি মাতৃভূমি জন্মভূমি কর্মভূমি সে ইন্ডিয়ান পানু মরণে পুণ্যভূমি হিকে ফাতারো হাইনি বাঙি বড় অর দেশ সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক হাইমা তোমায় মানে আবো আনজাস্টিফাইড ক না খ্রিস্টান মাবাই ত্রিপুরানি টাইপের লোক উপবাসী একমত ইয়া বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে जोंनोगो এই যারা খ্রিস্টান নাই র যেমন তাইমানো মিজোরাম মেঘালয়া বা নাগাল্যান্ডে যারা ট্রাইবেল খ্রিস্টান নাই র বরং চিনসাই একদম হাময়াং তংকা আবুয়া বলে যে খ্রিস্টান খানকে কলক সই থাংনাই হিন্দু কে কলক সম থাংনাই খ্রিস্টাन के स्वर्ग कासिनाय हिंदू के स्वर्ग थामानाय आबो हाके जों साया शिक्षा से एडवांस शिक्षा त्रिपुरा क्रिश्चियनिटी किछु किछु क्षेत्रे आबो आं खाखायो ख्रिस्टानिटी भाइमानि बागै आं दिनै किछु किछु क्षेत्रे गाहाम नंखानि बमाहोनो एजुकेशनली बा इकोनॉमिकली बुझि तो डेभलप ना एडुकेशनली क्षेत्रे किछुटा साहाय्य दङो जोंनो गइतंब्ले विभिन्न जायगायाव मिशनारि स्कुल दङ आरो जायगायाव अवश्य क्वालिटी एडुकेशन जेटा माने आबो ख्रिस्टान मिशनारि किछु तबका गाहाम माने के ख्रिस्टान नगै कलेक्शन थांका आबो जों कोनो दिनो जिनिबाना मुक्ति परिषद साया Sir, je karon baik खाइया आबोनि बागै सरकारनि देशनि सरकारनि पलिसि दङानि ना नदिङानि मत हायके शुद्ध धर्म बाय भाके आं इकोनॉमिक जे कंडीशन न आपलिफ्ट खाइमाने बा आबो सम्भव या शिक्षानि फल এবং আবথিকা সঙ্গই এই অন্য ধরনের সরকারি প্রচেষ্টাবো যুক্ত অংখাপনি লগে ও রাজ্যনি সরকার কেন্দ্রনি সরকার কিছু খাইয়া আবত জমিয়া যেমন একলব্য স্কুল বা এর আগে রামজানি কাহে তো মানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নবোদয়
অতিরিক্ত কাম না গা শিক্ষা দীক্ষা কাকে বনিস সোশিও কালচারাল এফেক্ট নিশ্চয়ই পজিটিভ নয় আবার অবশ্যই স্বীকার খাইও हमने अपना जो बात रखा था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर तिपरा लैंड का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे तिपरा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then we should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for greater Tipra land is very much within the constitution of India.
So two issues. One is the Kokborok issue. Has that been raised? And another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is Kok Tiprasa, Kaugru or Kok Borok, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTS, is that it's all within the demand of Greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of Greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now, it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है आप लोग तो आप उनसे पूछ लीजिए. मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ. अभी जो समाजपति जो उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं. थैंक यू. खुलुमबा सुबाय लुकुरोना ani mongka onukkoloi kami ompi jantrana kamiwo ang tabo koloi samajni samajpati kamchikau totha khana pungai gengkano gainin puso ani pod unnotoi thaksinai sei hisabe ang jototuk সম্ভব চিনি কলেজ সমাজ নাইকলন বাগৈ চেষ্টা খালাইনাই অবনি ইয়াকল রগলে কোনো অবহাইনি তাবুকতো বিনি পরে ও নং রাজা अंनाय ও রাজা अंनानि बिसि बोसोरक नासिननानै ना अब चिनि त्रिपुरानि लाइबो माबा कलेज समाजनि रायदा सातटा क्लेम दङ कलेजनि बिसिङाव रजिगि वाकलां वाकबुर आबेल बुकां जराय कुसु बुकां এইভাবে সাতটা ক্লেম দङ আর সাতটাनि খরচা সদস্য প্রতিনিধি এক্সিকিউটিভ কমিটিও ফাयो আর बिसिङाव दङ सेङा खुक्सुम जाकसुम गाबु कामजिकाव गाइलिमराय खरकसा सेङा हिसाबै प्रथम निजुक्तमनि परे ब 21 বছর कलेज समाजनि सामाजिक नियम नीतिनो तिदुलु साममादां हाइकावति रगमति नंतिनि तंग संनाय लुकुरक खायखौ आहासिन लुकुरकनो नों बबा हायजे ककसारानि मुजुं आनि ककसारमानि अबनो वानसुमुं दङ जे ताक्लाय 155তম বাৎসরিক কলই রাইবালবা পান্ডা এই পান্ডানি বিসিংতৈ जों এই জম্পৈজলা আমচাयो तिनिनो और जों राइबालमा पान्डानि बिसिंतै चिनि रायगोसाम बनि पद खारिजों थांनाय खाना बुंनायखौनो जों चिनि तुइदो आमचायो अलरेडि गाइलेम सप्ताहखौलाय बरायङै थांनाय যদি কোনো বনি শারীরিক অবস্থা খুবই হামথায়া হাইবানো जों जब थांनाय 7 जना बा समाजपति रक तुइदुलुन बनो सामुं थांनानै चेष्टा नानाय ताई आनि मेसेज दङ चिनि कलेमा कलेजा आसामनि থেকে थुइमा जरा परम्परा जे रीति रिवाज आबनो जों तृणमूल स्तर अर्थात गामिनि खामदलनि থেকে শুরু खालायै गामि चौकदिरि जों संलायो এই चौकदिरिनि बिसिंथि बोसोराव बायसा रायपालमानि पान्डा बिसिङा जों पारानि रिपोर्ट बनालायो सेन्सासनि बिसिंथि बब गामियाव चौकदिरिनि एंगेल थै कागलायमानि गायलायबारि खायलायमानि थैलायमानि श्राद्ध शान्ति ताई विचार आचार समस्त बिसिनैति जों बे रायबालमानि पान्डानि बिसिंथि रिपोर्ट नालायो एबं जों रिपोर्ट नालायमानि बिसिङाव सारा त्रिपुरा राज्यनि जे रिपोर्टनि मते जे जायगायाव जों समाजपति हिसाबै थाङै विचार हायकाबा सामाजिक निजे अनुष्ठानाव समाधान खायनो नाङो जों आबो समाधान खालायो एबं এই रायबालमानि बिसिंथै आं
sini kolej ma koleja hai kaba sara Tipra rajuni Tipra sabo sangno aboni message tirene musu je tabo sini এই যে যুব সমাজ কলেজ সমাজনি বিসঙ্গে বিশেষ খাইয়ে যে যারা ফেকজাंना मानिबा नोंजांना मानि नोंमोननि चामानि बिसिंति जे जाप्रे करै तंनाय रानो हाबा नारगोबा गई साजावो जे आपने सं नरनि बागैनो जों बोसोर बायसा रायबालमानि पान्दानि बिसिंति आगामी दिननि बागै जे कलेज समाजनि रायजोनि कर्मपन्था पद्धति बा सामं काहाम थांनायनि बागै जों सिद्धांत लायजाखुनि आपनि बिसंगैनो जारा तावखनो এই যে দ্রাগ কবলি তংনাই নেশা কবলি তংনাই বরক নানো আং আহ্বানারগো যেখানে ড্রাগস নিবাগৈ যে ড্রাগসনো সানামনা হনি সরকারিভাবে যেটা ক্যাম্প খোলাজাক তংমানি আরো জায়গারাও থাঙै যাতে ভোট তংনানি বাগৈ এবং বিশেষ খাইयै যারা যিনি কলয় শিক্ষিত হাইকাবা যুব সমাজ স্টুডেন্ট ননি বুমা বুফানো আং কইও যেভাবে ফানো বরানো তগিয়া বুয়া কারে কুসলে বুজামানি কাহামতুই বিসিङै খালাই ড্রাগস তাसा देहनि सालायै समाधान तुबुनानि बागै उसुक सयनो दिनैनि 155 तम रायबालमानि पान्दा साक्सेस जंथं जतन खुलुमबा हामबाय तात मासा मासि तब अबाय सबा काम काम खालामनानै खूब आंनि मते खुसि रायबालमानि निनि राय समाज सम्मेलन खालामनानै आं खूब आमचा अबाहाय भबिष्यते जाय काम काम खालामनानै मुसुङो bo songni tini nung o jaga o rai ong biman jak ani kai dupni samasni puran rasti na dupni puran rasti rai niam mandro sia ketal mandro mungkin niam kanon rau sisok yakho at ka manma ba kai obai unu soba manja yakho a norok ni rupini bo songni bisingo busuk bisikai busuk rok nasingi tini norok chini rai chamani khai 5 বছর ধরা rai chao sengyan chengai sengya sapia ngenini kabur galem rai abai 5 বছর পর khai sauta paithangni je nung tini raiman mani bo jaga o nung tini rai hini songjaka o bo kamini tini seutu phaija angkai teikoi kamini rai tongman chini rai tongmani angkai lupasora seiten thangja kata oro tini koloi somas ni bisingo haya keba koloi rong bisingo tini wakbur abel obai hini opojak kong panchi khaijak kong norok ni bisingla tam bombai okono ti chini panchi chini betongo kerjang tongo tior tongo tai tam tongang besaso imaya barta panchi tongo haike tini obai somas khaine ba tini norok hai raja hinjak nai rok tini nungni ni khub bai bobai ke kokasana ne musung lupurong no ba oko hainang kata kaham hambai tai bekraina ne abai kita nam sungka ani ni sinimo ani cinimo an cinimo ba keskeri kota bumo krishna palupni lupni जों दिनै कलेजाव फानि कलेज रायबाल मा पान्दा 155 दिनै अर रायबाल जागै दङ गाताय जत हदानि अक्रारावनो राय सं ताय जत ब्रावनो बकबावजाक गाब्राबो फाइ सकायजाक ओ पान्दावो गा जों दिनै चिनि ओ पान्दावो जतनो ट्रेडिशनल नो कान लायका बरिराव सोलारावबो गाताय अमहायगानो जों बिसिब्रुम हायगा बेसिक थाम खलायो कायसा रायजावो तारपरे ताबतो अरो लास्ट रायबाल जागै दङ गा खालि हिंगा जों चेन संनाय दुइदु थांनाय हायगे अमहाय अममानि याबो रगबो माहायनि मेला जागोबा तिनि करकनि बिसिंति कक आसाय दङ अमहाय मेला रगबो तिनि थेनांनि जाति हिंजाकनै रग करक ओ जागा रगबो फेजाकनै मानि रग सोरंबो हिंबानि नों अबति रगनो तिले ताम कक सानानै अरो पान्दाव तो जों जतनो हदानि बरक गाताय अरो गामि चौधरी ताय जत दफानि
satta panci pai coba manja pai oro engka cerai ro to amo oro fek jang nai manai chai maya hnai no jeng age no committee hoite salaijak chini kaisa wings tongo KWS bo tongo engka KYF tongo engka brano omono naikolota Ake kok thaisa baitini pasti lukurok no tam kok sanan musuh. Ang chini Tipra ni jo to chini kongthai bar omono sana musu je chini culture chini sinumung ongkha chini tomong chamong kanmong omra no jeng bahai gai mathangai naraknai chini kau chini chamong om hairon jeng mathangai manaraknai ta ani sinumung ongkha ani bumong mala koloi koloi raipuri je khunjago kami hingga ani asai mani kami hingga to ompi hingga tabo angkai jagai thangka mono tolayo tini bang wai ni kolai rai bal mani pandao manja kha dui ek bosor sekang jompui oskol ni o sakani wa tini bo jaga na manja kha आगे निसिमी जे चाहिँ फेमेनी श्री सिटी निसिमी चाहिँ फाइव ही हमने चिने महाराजा राजा रंगे आमल निसिमी न म सोलै फेमेनी सोसाइटी न दफानो बाके माने दैदोल नाय अम जों अरो फाइव न काहाम के जे सियार न सिवै थाङ नगे बेलायके एक्सपीरियंस उ महाय जागा रक सौ फेमेनी दाने के जों आगे कलय राय बालमानि हनै जों खोनाय दङ दाबो बाहायनो बाक्सा बाहायके खोनाय दङ किन्तु प्रेक्टिकली जत बरक माहाय नगनि स्कोप माया ये ओ पान्डानि बिसिंते चिनि दफा जे दंमानि दं आप्लाय काहाम मेसेज मानाय थानसाके बाहायके चिनि समाज न बसगां गुसुगो कारै दलां मानाय अमहायरक चिनि अक्रारंनि खोकदै खोनानाय दैबो चिनि ट्रेडिशन कालचार न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बा प्रोटेक्शन खायमेन जों बाहायके नगै मानाय अमहायरक जों अ जागायाव फायो सायमोन बे ब्लेके अमहाय पान्डा रग जरा फायनाय रग जातिनि प्रति दफानि प्रति बाहायके जों दैबो माने साग न कुसुगो तिसानानि अमहायरकबो जों गाहामके सायमोन सारायके अबहाय मेला रकनि बिसिंतिनो बिसिरबा थेनांनि जाति हिंजाकनाय चिनि सिख्ला सिख्लिरो अबहाय रकनो बिसिरबा नुकजागो तिनि ड्राग्स जामानि एकेबे एलकोहल भेक्सिन नामानि अबहाय रक नुकजागो तिनि अबतिरो मतिले ताम को सानान मुसुं माहे अमत ब्लै इशु पतर नामानि कक संखा तानि के गोबां प्रोग्राम रो जों कक मा सालायो जे जेकुनु सरकार थों चिनि रायरनो ड्राग्स जामानि कासोनि बर कासोइमे चिनि समाज चिनि हदा जे तंनाय रक बरकसि यूनाइटेडली अमहायनो बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय सचेतन रवनि थों प्रोटेक्शन खायनाय थों इनिशिएटिभ नावनि नां इंगे बै व्यवसाय खायनाय थांनाय ड्राग फालनाय चिनि जेनेरेशन ताबो रायदक जामानि यूज खायमेनि बसुदु ओ रायसिमि नष्ट होय थांया ओ फैमिली सिमि नष्ट होय थांया पूरा समाज ओ नष्ट होय थां कायसे जेनेरेशन हानिबाङै चिनि समाज अमनो दैबो स्टेप काहांखे नानि नांगौ ताबावबो नाजागै दंहैफोरनो जत कम्युनिटी नो अमनो सचेतन तबनि नांगौ प्रोटेक्शन खायनि बाङै इनिशिएटिभ नानि नांगौ तानिके प्रशासननि बायदि बरक जेसे खायफोरनो चिनि गामि आमसायो कुनो प्रशासननि पुलिस प्रशासन थों अमहायरो नांमानि जरावबो सगया गेहानि बाङै जोंले पाराव दङो पारानि लोक खाजाक दङ समाज खाजाक दङ बर गाहामखिनि नगै दं के कासनानि बागै इनिशिएटिभ नानानिबो नावैमान ओ पान्डानि बिसिंते आगिराव बोजों खोनाव ड्राग अवेरनेस नि कायसे नाटक रक ड्रामा रक जों खुनु जामानि रक नगै दं के ओ प्रोग्राम बेलायके हेल्पफुल नाय चिनि समाज चिनि दफाव चिनि सोसाइटी तानिके अरनि बिसिंते गोबांमा हामख्रायनि मेसेजबो जों नगो चिनि ट्रेडिशन न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बबो नगो जे कमाय थांजाक चिनि मंगरनबो जों दलक ताबो नगै फाय गे
समाजनो जोंनि हदानो अमनो प्रटेक्शन खालामनानै जोंनि जुबकरनो गासोनायनि बागै इनके क्राक स्टेप नावै या प्रेसेखा इनके फाइनेंशियलबो सरायरनो बोसों ताबोनि साइ टेक्सेले कासोयमाना बाचिवांगा सावाइते Tipra saro moso ketang ber ma som to get pai खाइते एक ही चुनाई है दाल चाके बरो लापासन हुआ है आनो बुइन शादी बारी वांगा तार साव दाल तास सोंग जी है कोन दरकार से तेरी है आनो ने बरक सुंगो অনিমেষ দা আপনাদের 20 বছর আগে যেভাবে দেখলাম এখনো এই রকম আচ্ছা আমি ডাল খাই না আমি তেল খাই না টক বাহান বুকুর পুরুত খুবদি হাসিংরি সমরি মসক তাংরি রুদি টিকলাই দি সবরাক দি বাহাইকে মাইকলাই মাই পায়াব সিসির গিয়াইতে বরবেসনো চানা ফিরনাই আং শিও আগে চিন্তি প্রাসার 100 বছর বয়স দিছে হার্ট অ্যাটাক নিয়া তাহলে চিন্তি প্রাসার 35 বছর আছে খাখলা ব্রমলাই যাক না তাম নিয়া হরো খেপ জায়গা আইলে সতু তাঙ্গে আপন খাসাইদমান চিনি চামুং পালতক থাঙ্গা আগে ওয়াক বাহান কা সিদা চাকি গবরাব হয়রক বকাব সগই ওয়াইসার থাপলাস নামবে সবরাকা ওয়াক বুফাং গলক তে থাস থাগিয়াইতে তাবুয়া ওয়াক বাহান নসে সিদা আধা লিটার থক রিলাই কাফি সবাইলাই হাইকাই চাখাইবা অরবা খেপ উনছিনাই লাইতে হ্যাঁ চিনি চামুং ও খাংরাই রব বড় মাসের নাইতে হার্ট অ্যাটাক যদি ইংয়াং নান বাগে ইংগাই ফিট তনান বাগে তিপ্রাসানি চাকরি গদ মুইতুরু চাতাং আবু সবরাক দে চিনি এমএলএ সবনা দেবর মাউসগাং বন ফুন খাইমানি হু হাসাগাও जोंबो चंगालियाब्ला आं दिल्ली खाय सावो एके मिश्र मुसुक तारिख थांनाय बुबाग्राबो तिब्रासान बखा स्राय आं दिल्ली बाय साजाके बोबो नुकजागे बसाई सब्राको इतना तारीख में आएगा यांगनी खेबनाय रगाय थांगाय साइरुओ तार हरदि दाबो भे फाइलिया गबो एक बार दुई बार थंजाका थंजांमां बुबाग्राबो सियानंखा जोंबो सियानंखाय मो खेबि जों सिउ एके मिश्र फाइनाय आइबान जोंबो बुखुब सिरिं साबि मालिया बुब्रु मिश्र फाइ सपायगा आर जों साव जोंनो केबेंनाय रगनो हरो मुथुइनो ग्रेटार तिप्रालेन जों तुबुनाय हायजो जों यागारिया जगह बुखा कुआर बाई छावो सबका साथ सबका विकास नहीं हम लोग भी आपके साथ हैं मोदी जी को भी बोलता हूं अमित शाह जी को भी बोलता हूं जब आप लोग बोलते हो सबका साथ सबका विकास हम लोगों को लगता है हम भी आपके साथ में हैं किनुता मनुका जंग बुबाग्रानो नकलगमां जे बरग्रो बुफुरु फाइनाय नंनि इंटरलॉक्यूटर सिंनाय रो तिनिका दलेर दल थाङै बुबाग्रा रिं तुमानि इंटरलॉक्यूटर बाय थां मालायो हायजे हा बरक जेसेबां थां मालाय धर तिप्रासा थांनानि लामा तुबुनाय बुमुं प्रतुत बिक्रम मानिकनो दंनाय हायजे आ केबेंनाय रं बुमुं दंया महात्मा गांधी नि नक गानाओ गोबां रांगोनां रिगोनां बर' गागि इंग्रेज रक बै मिलिवै भारतीय रकनो सातक पितक खायनि गोबां कुचुमजाक बरक दङ बं बुमुं केबो मुइतु खुया देनि आइते भारत स्वाधीनता साबुतुका महात्मा गांधी दुति गानि नेंति गानि नो बतु गाइते आमो हाइनो ग्रेटर तिप्रालेन केबन जवाबाय फाइग्ला बुबाग्रा ते तिप्रा मथानि जवाबायनो ग्रेटर तिप्रालेन त्रिपुराव सफैनाय आप उइदुति जों थांगा दिनि हेबो भारत सरकारनो जों सागायत वी आर नॉट गोइंग बैक जों जिनि दाबियो जों थाकबो एक कदम पीछे नहीं जाएगा
I salute our Bubagra tini Bubagrani khorang ni sur tini Amitabh Bachchan ni khorang haike saprak khabo bhaiche jara jodi kebo recording khai tu khai khana nai tini Bubagra sakaiche Bharat Sarkar bayani ja kok nai mani ani borok satok pitong nui tong mani 184 জন রাজত্ব খাই থাঙ্গাইনি জাত তো তিনি হাও কোনো অধিকার করি খাই তন্মানি অমনি একমাত্র জবাব গ্রেটার তিপ্রা লেননি দাবিনি কমেছেন কোনো দাবি গছি মায়াইতে আক ভেরি ক্লিয়ারলি দিন সাজাকাই সাবসা বাক্সা সাও বুবাগ্রা গ্রেটার তিপ্রা লেন সাদা সানবা তে সাবনি থাইসু খাগনান বাগি ব দাবি দিশাই দং বাহিতে Baksa so Bubagra ba constitutional solution jisano alada state khaimabo constitution bisingono sijak article 2 and 3 abo alada rajyo khainan bagino constitution sijak ar constitutional solution je bujilia borono sadibari phaigai dada maijai thangne ga is angkai jalia tini tangai Muini kok saja gya antaro am suda buka hasa kao sadibari maicai thang imaba mui bosar nei dano no hite ar constitutional solution sanmani aro griga tipralen aro dazang tomo phiogi nen nainer na nangne ara borobnu tini sengo tipra hau busawi tini ni salo jawab rimangka Interlocutor Tripura phai hap pai kaise ebong interlocutor tini sao bahut talented experience borok tiprasan bising tini phai ka kok sapai ka sen ege misron saka Mishra ji वो तो सब ठीक है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैलेंट भी हम देखना चाहते हैं समझो सागर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Oro kebang ma samung tana nai tongo suno kebeng nai sini kebang ma kebeng nai rajnaitik bodol ro recently tamsa ramniya ro sungto kuno yaite jeng ramni sori ni kichu ya baksa ramniya kung ni sao ang se di sini bufa tawle di sini bufa ro kemawai Edisi nu busapa sengnan sugli aite borok tam saidon jezara Christian khainero esti ro borono esti facilities tare de anga borono tinor busai sanan musugo yang BJP সরকার ST SC OBC যত সে সুকমাই সিদ্ধিহীন দাবি তিসাই তো বড় তিনি খ্রিস্টান খাইনাই এসটি নো বাদরি দিওয়ানে খনা যখন সরকার সম্পূর্ণভাবে এসটি বাতিল খাইনি পুরো নং হিন্দু খাইনাই বাঁচি নাই দে নং বাঁচি আইতে जोंनो थुंना नायो बरो आगि CPM रो थुंना नायखा नों रियां नों जमातिया नों देवबर्मा जोंनो आलादा आलादा भाबे थुंना नायो बुबाग्रा जखन दाबो थामसानि मुभमेन्ट तुबुय जों जक्त तिप्रासा खाइ दंखा आज अरा बरक संखा तिप्रासारनो सबायनानि बरं थामसानो सबायनानखाय हिंदू बाई ख्रिस्टान मा फोरोंनाय আমরা ডক্টর মানিক শাহকে বলছি তিপ্রাসা এত বুকা না ধর্ম যুদ্ধ করে তিপ্রাসাকে ভাঙানো যাবে না जों থামসা তো নেই আমাদের থামসা থাকবে চিরতরেই থাকবে আমরা তিপ্রাসা जों দংনাই নরম সুনো সবাই নাই ভাই কি সবাই নাই যারা এসটি খ্রিস্টান সবাই নানি এসটি ফ্যাসিলিটিস রিয়া সানাই রনাম সিংনান মুজুঙ্গো নিনি তিপ্রাসা 5 লক্ষ বেকার তিনি চাকরি মানিয়া তানি নিং দাবি দিশাই মানিয়া নিনি এসটি অফিসার রক তিনি নাইয়া সকিয়া দপ্তর ট্রান্সফার খাইজাগি দঙ্গো নং তানি কক খাইজা সানান চুগিয়া আরো বরমনি কক করে আইছে ওয়ান সুগানি কক তাকুতেই বুকুক জংরক
বিজেপি খাইকে নক মাননাই ফো তিপ্রা মথা খাইকে নক মানিয়া তাঙ্গই কারণ তিপ্রা মথা খাই দাবি তিসাও গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড আর গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড ফাইকা হাঙ্কাই তিপ্রাসা ছাড়াতে কুমুনি বরফনি ফেসিলিটিস কমি নাই আবো বরফ শিওর আর বুবাগ্রানি দাবি সালসা চানানি দাবিয়া যুগ যুগ চাই থানান দাবি जों দিশাই দङ बिनि बागै बुबाग्रानि अक इंतजार करो नासिंदे जरा सफाई दंखा ओ 1-2 मास जों मा नासिंनाय माने दिनै आं आदक लाबो हाबै जोंना ग्रेटार तिप्रालेण्डनि ओ पाथाम जाति जोंनि माहिनो गोसोम खायनुहुरगा गाना थाङि जों बोजाना ना जरा सफाई दाबुनि मजरा पाठान सौदागर फिलिप रियान जों जत एमएलए एमडीसी जोंनि हाजार हाजार वारियार जों थांसाखाय बुबाग्रानि लगी बुसाय जों मानसि इगनाय ग्रेटार तिप्रालेण्ड जोंनो मारिनाय आरा ग्रेटार तिप्रालेण्ड आपुनो फायनाय साव तुइ फायनाय बाक्सा सिङो ग्रेटार तिप्रालेण्ड बुब्रु फायनाय बरनो जों गन गाहायगैदो मा सासिनाय आगामी रविबार दिननि 3टाव मा फायनाय केबो साइदा माननो हायखाय किन्तु जोंहासो जरातै साइमानो तिप्रासा थामसा तंखो ग्रेटार तिप्रालेण्ड केन्द्रीय सरकार मारिनाय आवन बागिनो दिनै एके मिश्रर फाय सफैखाय जों दै थोंजाग्लिया बुइबाय विधानसभायाव जों बिरोधी दलनि एमएलए कक साया लाम साया गोबां मा चेनेल रगनुगु आरो बाबा सनाम बहायছে অনিমেষ দেববর্মা যদি বাবা হাঙ্কাই ত্রিপুরা রাজ্য বাবা আনস্লাইব অদম লক্ষ লক্ষ বরফ দং হয়েছে আরো বাবা সনাম শিখাইছে आं माइना गाना थां बसाय मानाय गाबला रगे खुआवै हायते उलां मा सागानि बाहानो जोंनि बोस्लानो मा सागा रिडिं फरिनाय गान कक बरबाय रिडिं फरिनाय गा तिप्रासा वाक बाहान चाव आं थिं साइदो नंगो थिं साबले तांबान बबा सिंगाबा कक मानना कक याबले অনিমেষ দেববর্মা বাবায়া ৭৬ বছর ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে ৪৯ সাল তার মানে ৭৩ বছরনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল ইতিহাস কোন বিরোধী দল আঞ্চলিক দল আর বিরোধী দল নেতা যেভাবে সরকার কামান দাগুই জনগণ নিবাগী কক সহ आं दिनै मंच बुजाय साव I tried my level best जदि आं साका केव लाई थांमागाय I welcome them आनो जदि बाबा हन्नाय रो बाबा हिंतोके ती प्रासानि बागै ककता सादि मनजक्लायो आबो तिनि एसटी फैसिलिटीज बागै साबो कक साइदो खेतरो तिनि जायगान कक साबो साइदो तिप्रा मथानि एमएलए रो एमडीसी रो যেভাবে এলাকা বেড়াই নাইও जों 35 বছর সিপিএম শাসন নুকা আম দিকে কোনো দিন এমএলএ রক পাইয়া এমএলএ মুখাং নুগেইনো 5 বছর লাই থাকবাইছে তারপরে জনতা মে এমএলএ রক এমডিসি রক এলাকা বেড়াই পাইয়া আগাবাই জিন এমএলএ তে এমডিসি রক সাও চুয়ারাত বোতল খাইক্লাই টাই খাদেই খাওই पारा पारा बेराय जागनाय आफुकै नुमनाय बेराय अमर त भाइके बेराय नेबा हाफ पेन कानिबो हिमलाय बेराय सामुंनाय नै दङ लं पेन काइबो कानिबो थांनाय दङ डीएम क्लां थांनाय थां दङ पाठामलाल जमातिया भिडिअ बाय थाङै सामुंनाय माबो दङ तार बरबो साइ दङ तिप्रा मथा सत्यिकारेर बिरोधी দলনি ভূমিকা পালন খাইয়াবো তানি সাইদামান কারণ তিপ্রা মথানি থামসাবাইনো আন্তর্জাতিক দলহীন দংনাইনো তিনি কমরি মাথা গাইছে 20টা শোনো একটা সিট পনো আন্তর্জাতিক দল খাইনের জিদিলিয়া নকশিও আ দলনি বুমুংতামো
बैसो गोसा खोनायहायते बरम गोसा जों तिप्रा मथासोके तैलुखारो वाइसबा फुब्लक लग माथांहायते करिगायते आगे जोंनो दशको तिप्रा मथा बुट बुजायছে बीजेपी सरकारो फायो आं दिनै सोंना मुजुङो बागमाव जुदि सीपीएम प्रार्थी रियाखाय तिप्रा मथा जिनि खामो मनुओ जुदि सीपीएम प्रार्थी रियाखाय तिप्रा मथा जिनि खामो तिप्रा सारो सिजाकाते सिजाना दंगो যদি जों ते 4-5টা সিট যদি মাংখায় তিনি ত্রিপুরানি সরকারনি ততরাও দুঃখী দুমই जों दिनै सुइहायगे थोंगामों बरम नायजे किन्तु आज जरा ताकबो थांगियागो तिप्रासा थामसा तंगे विलेज कमिटी निर्वाचन फाइब्रो जों फुरुक मारनाय बिना प्रतिद्वंदिताय शत शत विलेज कमिटी जों दखल गायमा फुरुकनाय तिप्रा मथानि बुसुक पावर तां इलेक्शन खारेगे दिनै के मिश्रण सागा मिश्रा जी आप बताइए और बाई इलेक्शन हो त्रिपुरा हो एडिसिन के बाई इलेक्शन गया आगरतला पुर निगम नि निर्वाचन हो सिनी एडिसिन विलेज कमिटी निर्वाचन गया तां खायाबा मिश्र जी साहो मोला थांगे आंमा साइजिनाय सामाबा इंगला तिप्रासार बुबाग्रा सागा तिप्रासार ते नासिंगला पार्लियामेंट पर्यन्त ते नासिंगला त्रिपुरानो जों मोनाक्सना मेरिनाय एक मास टिभिसिं যদি চীন কখনায়াকা একদিন ত্রিপুরা বন্ধ খাইমা পাইছে তকসা তকতিনি আওয়াজ খানালি আইতে আর আগরতলা সুগে পত্রিকাওয়ালার উস্কানি রুচুনো আন্দোলন করুন তিপ্রা মথানি আন্দোলন তাম চিনির দাম বেড়েছে আলুর দাম বেড়েছে আমি বহু মাইকলাই আম তিপ্রা সরুনি आंदोलन केवो खाया बुच्चनो खाइनाय हायते सिनि बरफ जानानै आंदोलन जों खाइनाय जों बुइनि बस्ता रुजुनान बागिदा बुइनि बस्ता रुजुनान बागि जों आंदोलन खाइनाय जितेन्द्र चौधरी आगरतला सुगाय बुइनि दफा थांनानै आकक सिनि साव ताङै नों एसटी रं कक सायो ताङै दिनै सिनि विलेज कमिटी निर्वाचन नंगिया आनि बरफ माइमा सायानि बरफ चाकरी माया कक सायन कृषक आंदोलन तामुमा कदिन तिप्रासा कृषक आइचे जों कृषक नानि कगया जों हानि राजां दंनानि को मिजोराम नागालैंड हाइं दंनानि को जों कृषक आंदोलन खाइ दंनानि कगया तिप्रासार न बरताम खाइगा तिप्रासार माइ गोनां जागोनां अ सदागरनि बुसु संरक बुसु गोनां खोनागे तावतामखा सौदागरनि बुफानो जागा बाखा सौदागरनि बुफाबो सौदागर सं जागा बाखा थांनायदि एक देर गानि तिलाय आसुलाय दंनाय गायते ताम तंसिबा आसिक गोनां तिप्रासार नबर ताम खायरिका दुनियार मजदूर एक हो मजदूर करै दंमानि चिनि बर सीपीएम रग आंदोलन खायरि माननो तिनि जत नेशनल हाईवे वो जारू फार फारै आ ब्रजार आ बुलडोजार आबनि उतुं उतुं साउन दांनाय रखे जत तिप्रासाते तिप्राजन जों मजदूर स्नाम बेराय देखायছে आरो तिप्रा मथा तिनि बुसाइलो जों ते मजदूर दंलिया मचिनि हा ओ हाउ ग्रेटर तिप्रा लेन्डिं यासा तिप्रा मथा आंदोलन खायथांनाय जों याकारब्ला अलमोस्ट चिनि आंदोलन पियाज दाम बारनाय पियासाय मुक्ति प्रासा बाची वांगा सावायचे ती प्रासारो मोसो कथान बेर मा सम दगे पाइ खायचे ते किछु नाही यायचे दाल चाके बरो लापासन व्हायचे आनो बुइन सादी बारी वांगा ता साव दाल तास संजी द्यायचे कोण दरकार আছে तरी यायचे आनो ने बरक सुङो অনিমেষ দা আপনারা 20 বছর আগে যেভাবে দেখলাম এখনো এই রকম আচ্ছা আমি ডাল খাই না আমি তেল খাই না টক বাহান পুকুর পুরুত খুবদি হাসিংরি সমরি মসক তাংরি রুবদি টিকলাইদি সবরাকদি বাহাইকে মাইকলাই মাই পাই আপসি সিরি यायছে বড় বেসনো চানা ফুরনাই
আং শিও আগে চিন ত্রিপুরাসার 100 বছর বয়স দিছে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে তাহলে চিন ত্রিপুরাসার 35 বছর যায় খাখলা ব্রমলাই যাক তামো মিয়া হরো খেপ খেপ জায়গা আইলে সতু তাঙ্গে আপন কাছাইদমান চিনি চামুং পালদক থাকা আগে ওয়াক বাহান সিধা চাকরি গোব্রাব হইরব বকাব সগৈ ওয়াইসার থাপলাস নামবে সবরাকা ওয়াক বুফাং গলক 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 তে থাস থাকি আইতে তাবুয়া ওয়াক বাহান সিধা আধা লিটার থক রিলাই কাঠি সবাইলাই হাইকাই চাখাইবা অরবা খেপ খেপ মুছিনাই লাইতে হ্যাঁ চিনি চামুং ও খাংরাই রব বড় মাছের নাই হইতে হার্ট অ্যাটাক যদি ইংয়াং নান বাগে ইংকাই ফিট তংনান বাগে ত্রিপুরাসানি চাকরি কত মুইতুরু চাতাং আবো সবরাক দে চিনি এমএলএ স্বপ্না দেবর মৌসগাং মনো ফুন খাইমানি হু হাসাগা হু হা তামখা নিছামানে দিনি সবরাক কা চাকতি গথং নিছাওয়াই आं सागा नों बिनि गोथों सिनाय अ चागति गोथों र जों बबै दमन दरक दरक टिप्रा मथा मो बदल संजाजाकमानि परे इनि फुड फेस्टिवल दंगो आं अनेक बरक नै दूर मुसु न टिप्रा मथा सिमिदा फुड फेस्टिवल खाय बाकी रको खायो आबो जत पद करे टिप्रा मथा जे खायमानि जों फुड टेस्ट खायना थाङो जोंनि बोरै बदल रक खायमानि ते ता सासि देहायतो मुया एन्दुल दाखामु सप्राखा आंहायतो नगो फाय तद्रा जरा आं सोंनाय गानारो काम खायनो आखाय मुया दे नुगमा नुगु सार नसाबाय तद्रा जरा सप्राखा हायतो थगिया दबो वाथिनि मुया एन्दुल रितु खायबा तो तंग गंगा तंग गुसार ব্যবসা গুলিয়া বমি হাং বাগে ফালনা হাম তুমাং নন টেস্ট খাই পাইছি বাই গাসা অমুচিন চাম অমুচিন তম তাবলে চিনি কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট পাইছেন সিনা মানে जों বাংলা স্ক্রিপ্ট পাইছিয়া ডন বস্কো হোলি ক্রস পরিবই কক বরং जों একমাত্র রোমান পাইছি মানো কথি বানামতাম খাই সিনাই বাংলা বাইকে কথি সিনা মান কুথুই সিনাই তাইতে কথি দংমায়া রোমান নাই মানো আবো পর্যন্ত চিনু বড় বড় সাও না হবে না বাংলা বাই মা সিনাই নং সাবো ত্রিপুরা রাজ্য আং সাও হরিয়া হরিয়া কামান কামান ফাইনাই ত্রিপুরা ওয়াইতে বানছে লাইগলা ত্রিপুরা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা থাং ছবি গাইতে आगिने हाय तीदु बाजारो यांखाय जराबी नाबलेनो जराबी सुओ यांखाय पेन खुलोगई तो नो आयो नायो यां नाइया 1 केजी सुकाय आधा केजी बायनो हो मामा होइसे इन रजागो आरो तिप्रसा करी खाताबो कहते तिप्रसा ताब शिक्षित अंका तिप्रसा लड़ाई खैने रंका तुइदु सिमिया सारा त्रिपुरान तिप्रसारो लड़ाई खाये দাবি তুবনা তাক সংসর গাইছে আমরা ছাড়বো না চিনি মাংথাই রোমান স্ক্রিপ্ট কক বরং ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই হইতে जों या गारि हई तां सायाला तांनि साया निन सीपीएम खाइने रो सुदीप बर्मन से कांग्रेस खाई विधानसभा सीपीएम न संचिपका আমাদের তো রোমান স্ক্রিপ্ট আপনাদের কি পরিবর্তন হইছে নি সুন্দর একটা সিপিএম র তাং কক সাইমালিয়া ত্রিপ্রাসারক আঞ্চলিক দল খায় কেবল আইপিএফটি কেবল টিটিএমসি কেবল ত্রিপুরা মথা আইন পিটি খায় ত্রিপ্রাসারক যদি আন্দোলন খাই তো এখাই তাকুর দিক নাই কাম ফাইনে নে ওর মজত তো সারি কামজা উঠামাই মানে স্কুলো सारी मा कानिया चिनी कान बरक जों मा काननाय आबुन पर्यन्त आन्दोलन खायनान नां खायते दिनै जों रिगनाय बिसाताव एसे किफिलि मान खायते आनि बुखाव पुइदु दङ चिनी मथानि जत्त वारियर जोंनि आ पुइदु दङ एकदिन चिनी गमाय धमाल लाई बुमा चिनी महा जों अवश्य फिरबि माननाय कारण इतिहास जों बाय दङ
পৃথিবী চুমাই দङ সারা নর্থ ইস্ট চুমাই দङ বাংলাদেশ नि फाइनाय रक चुमाय गरिफानो पृथ्वी चुनो खा नांनाय आइजे आब दिनो जों चिनि अवश्य ग्रेटर टिप्रालेन जों माननाय जों बुइनो सोंसोङै दा ग्रेटर टिप्रालेन बुफुरु फाइनो आबो मा सोंनाय निन माइ खेतो नोंसाल बायनाय नोंसारो माइ बरनाय नोंसो माइ रानाय नों बुइनो सोंसोङै दा निन माइ खेतो आल बायनाय ग्रेटर टिप्रालेन चिनि दाबि म दाबि जों माति सानाय म दाबिनो जों समातु बुनाय आइजे ताबो अनेक बरक ग्रेटर टिप्रालेन दाबिओ फाइया तंगो आली বিশ্বাস একদিন जितेंद्र चौधरी रामपद जमातिया रेवती मोहन त्रिपुरा इवेन जिनी बुकुक पाताल कन्या जमातियाबो जखन नांलाय फायनो टिप्रा बोलोंते टिप्रा मथाव फायना साराबो कोनो गति दंला जतन टिप्रा मथा फाय हापायने एकदिन Tangshila Agartala Town Hall National Level Kolatir Shankar Zakha Ashani Pando Manchaka Agartala Municipal Corporation Mir Dipok Mozumdano Khobui Kubni Adongrok Pando Mir Dipok Mozumdar Shaka Kolatir Montri Bokrok Narendra Modi 2015 Bishua Shangshavirika Leka Sirungmani Logi Logi Sirne Sirne Jikshoni Kubangma Pedeko Borogni Muchumano Tiklaina Bagino Kolatir Shangshavirika Montri Bokrok or Teni Bishinte Hastini Sirne Sirne Jikshoni Muchumano Tiklai National Level Ni Kubangma Kolatero Success Money Hastini Mung Sungsasa Kleine Tangshala Agartala Town Hall Shankazak National Level Kolatero Manchagai Abahino Shaka Agartala Municipal Corporation Mir Dipok Mozumdar Botibu Shaka Tabu Rung Sirne Sirne Jukshano Hakoto Nitina Abni Bagai Borokno Kahamke Purumurina Bagino Kabangwa Nankukmani Yapri Naharka Haste Hapang Hane Shaka Mir Dipok Mozumdar শিল্পী শ্রী অমর ঘোষ মহোদয়কে যিনি আজ ভোকাল মিউজিক ক্লাসিক্যাল এবং ট্র্যাডিশনাল এই বিষয়ে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করছেন আমরা এবার শ্রী সুস্মিতা ভূমি শ্রী বিনোদ দেববর্মা শ্রীমতী বিচারক 2D 3D ভিজুয়াল আর্ট ফর্মের সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে আমরা বরণ করেছি সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে এই কলা উৎসবটা কেন করা হয়েছে 2015 থেকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে বিশেষ উদ্দেশ্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে এটা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের রাজ্য সরকারও সেই বিষয়ে সেই চিন্তা এই কম্পিটিশন করেছেন করে চলছেন মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে প্রাণবিকাশ নিয়ে এমপি সভা মহোদয় বলেছেন যে কী কারণে কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বা উদ্দেশ্য কী তো আমিও এটা বলবো যে কলা উৎসবের উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে আমাদের সরকার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্য সরকারের আমাদের দপ্তরে যারা 9, 10, 11 এবং 12 স্টুডেন্টরা আছেন তাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অন্যান্য গুণাবলী যদি সুপ্ত আছে তাদের ভিতর সেটাকে প্রকাশিত করা বিকশিত করা এবং প্রসার করা এটা হচ্ছে এই ধরনের কম্পিটিশনের মঞ্চ স্টুডেন্টদের তাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 10টি আইটেম যেখানে দেওয়া আছে বিভিন্ন বিষয়ে নাচ ডান্স বা অন্যান্য যে বিষয়গুলি অনেকগুলি বিষয় আছে ভোকাল মিউজিক ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশনাল ফক ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক মেলোডি ডান্স ক্লাসিক্যাল ডান্স ফক ভিজুয়াল আর্টস এবং বিষয় যে ড্রামা সোলো যেটা অ্যাক্টিং সার্বিকভাবে একটা স্টুডেন্ট
কে তৈরি করা প্রকৃত মানুষ হিসাবে এই গুণাবলী যদি থাকে, তার আগামী দিনে চলার ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে শিক্ষা তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের দেশে। আমরা জানি আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শিক্ষা বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারও করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক আমল পরিবর্তন হয়েছে, পরিকাঠামোগত অনেক উন্নত হয়েছে। এখন যারা আজকে এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা আগামী আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ, দেশের সম্পদ হবে, বা রাষ্ট্র গঠনে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করার জন্য আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার, আমি বলবো, গুণগত মান অনেকটা পরিবর্তন, পরিকাঠামোর দিক থেকে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। যারা আজকে এখানে স্টুডেন্টরা আছে, যারা আমরা এখানে আজকে মঞ্চ আছে, আমরাও এই শহরে, এই রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, শিক্ষা গ্রহণ করেছি, বা আমাদের যারা এখানে অনেকে টিচার আছে যারা শিক্ষা দান করেছেন, শিক্ষা গ্রহণ আর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তখন একটা পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন। আর এখন যারা স্টুডেন্টরা বিভিন্ন পর্যায়ে, যারা বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন, বা প্রাথমিক স্তরে আমাদের সরকারের বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নতির কারণে এখন কিন্তু অনেকটা শিক্ষা গ্রহণ অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। স্টুডেন্টদের এখন আর যে কোনো কারণে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় বা কষ্ট অসুবিধা এই জায়গাটা নেই। আর আমাদের রাজ্যে এখানে দুজন ডিরেক্টর সাহেব আছেন, আমাদের রাজ্যেও এখন কিন্তু উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য বহিরাজ্যে যেতে হবে না, যেটা আগে আমাদের সময়, আমাদের সময় দেখেছি আমাদের কৃতি অনেক স্টুডেন্ট আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কিংবা কোনো কারণে তারা কিন্তু বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অনেক মেধা এই রাজ্যে নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কাজে লাগাতে পারি আমরা। কিন্তু এখন কিন্তু এই পরিস্থিতি রাজ্যে নেই, এই দেশে নেই। আমাদের রাজ্যে প্রচুর মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, টেকনিক্যাল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, প্রচুর কলেজ হচ্ছে। এখন আমাদের স্টুডেন্টদের কিন্তু এই রাজ্যে ইচ্ছে করেই তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, অনেক সুবিধা, অনেক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। কাজে এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতভাবে একজন মানুষ হিসেবে যদি তার অন্যান্য গুণাবলী থাকে, আমার মনে হয় তার পরবর্তী জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে, এটা সামাজিক হোক আর প্রফেশনাল হোক, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা কাজে লাগে। আর নিজেকেও শারীরিক শরীরের দিকে যেমন সুস্থ রাখা যায়, মানসিকভাবে যেমন তার মানসিকতা, চিন্তা ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়, পাশাপাশি সমাজের প্রতি অনেকগুলি কাজ করা যায়। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমরা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন শিক্ষা প্রসারে উনি কাজ করেন, শিক্ষাকে আরো নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তার সঙ্গে যদি এই গুণগুলি করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা কিন্তু আরো সমৃদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে এখানে অনেকে গুণী যারা আছেন, আমি দেখেছি তাদের যে শিক্ষা আছে, তাদের সঙ্গে কিন্তু এই গুণগুলি আছে, যারা অন্য অনেক মানুষকে শিক্ষা দান করতে পারেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কাজে এই কলা উৎসব আমার মনে হয় যারা আজকে ন্যাশনাল লেভেল এখান থেকে যাবেন, তারা রাজ্যের মান গৌরব বাড়াবেন এবং নিজেকেও সমৃদ্ধ করবেন সব দিক দিয়ে, মানুষ হিসাবে এবং স্টুডেন্ট হিসাবে। আমার আশা থাকবে এই কলা উৎসব, যে কারণে প্রধানমন্ত্রী দিয়ে হাত ধরে শুরু হয়েছে 2015 থেকে, আমাদের রাজ্য খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা, আমার শিক্ষা দপ্তরে যারা আধিকারিকরা আছেন, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন, এবং যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, তারাও কিন্তু বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদের সেভাবে শিক্ষিত করছেন। আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের এই রাজ্যে মানুষ সবাই এক জায়গাতে আছে, যে চিন্তা ভাবনা যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা ভবিষ্যৎ আমাদের রাজ্যের, আমাদের দেশে আগামী সম্পদ, যারা রাষ্ট্র গঠন, সমাজ গঠনে কাজে লাগবে, তাদেরকে সুশিক্ষিত করা, তাদেরকে সুন্দর মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকেরা আমাদের রাজ্যের মানুষ কিন্তু কাজটা করছে। কারণ আশা থাকবে
বিক্রম বিক্রমের যে শ্মশান ঘাটটা এইটাও যেন রিনোভেট করা হোক, কারণ এই বাজারের সাথে সাথে ওইটাও যেন একটা আকর্ষণীয়ভাবে সরকার এটাকে রিনোভেট করে, এটাও আমি দাবি জানাচ্ছি। কারণ বাজারটা সাইন্টিফিক হতে হবে, ওই ঘাটটাও যেন সংস্কার করা হয় ভালোভাবে। আমরা অনেক জায়গায় দেখি ইন্দিরা গান্ধীজির বা মহাত্মা গান্ধীজির আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার, ওনারও হোক, এটা বটতলা বাজারের সাথে কিন্তু ওই ব্যাপারটাও যুক্ত, এবং মানুষ এটাকে দেখতেও যেন আসে, এই ধরনের ব্যবস্থা যে সরকার। এটা একটা অপরচুনিটি। আমি সিএম সাহেবরা বললাম যে এটারাই কিন্তু একটা সুযোগ হিসাবে বাছাই করি। এই ঘটনার ফলেই কিন্তু বাজারটা উঠে গেছে। আর ক্ষুদ্র ব্যবসা একটা সুযোগ, এটা ঘটনা। কিন্তু আমি বলছি যে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দোকানটা গেল, সরকারের কাছে আমার দাবিটা থাকলে 1 লাখ করে যেন এদের রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ 1 লাখ মিনিমাম। আর যারা মাঝারি এবং বড় ব্যবসায়ী, এদের তদন্ত ক্রমে যা যা দেওয়ার এটা সরকার যেন। এই যে ফল বিক্রি করছে, আলু বিক্রি করে যারা খায়, এদের মিনিমাম 1 লাখ। এরা তো এটা সরকার যদি না করে পথে বসে যাবে, এই লোকগুলোর আর কোনো ব্যবস্থা নেই। মিনিমাম 1 লাখ। দিস ইজ মাই ডিমান্ড এন্ড আই এম গোইং টু গিভ ইন রাইট। আমি চিফ সেক্রেটারিকেও কিন্তু আমি বলবো টিম যেন আসে, আমরা লিডাররা আসতে পারি, কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা করবে কারা? অ্যাসেসমেন্টটা করবে অফিসার, কর্মচারীরা করবে। আমি আজকেই বলবো যে আইসে না, চিফ সেক্রেটারি কোনো আইসে ইঞ্জিনিয়ার। এই যে বিভৎস একটা আগুনের যে তাণ্ডব, এটা তো আমি কল্পনাও করছি না যে এইভাবে একটা অগ্নিকাণ্ড এখানে হবে। বটতলা মার্কেটের সাথে কিন্তু আমি অনিমেষ দেবমামা একটা বিশেষ ভালোবাসা এই বাজারের প্রতি আমার আছে। আমার মনে আছে এই বাজার থেকে আমি ক্যালকুলেটর কিনে ইঞ্জিনিয়ার হলাম। ওয়াকম্যানের সময় আমি এই বাজার থেকে ওয়াকম্যান কিনেছি। এই বাজার থেকে 15 টাকা দামের যে ডিজিটাল গড়ি, এটাই দিয়ে আমি মেট্রিক পাস করলাম। এই বাজারের সাথে আমার কিন্তু ভালো যোগাযোগ। এখন এই বাজারের জ্যাকেট পরে আমরা বড় হলাম। এই বাজারটা কীভাবে ধ্বংস হবে, আমি সত্যি দুঃখিত এবং মর্মাহত। যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের পাশে আসি, এই কারণে আজকে এখানে এলাম। সরকারের কাছে আমার একটা দাবি থাকবে, মৌখিক না, লিখিতভাবে আমি দাবি জানাচ্ছি আজকে, যে এই অগ্নিকাণ্ডে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, রাফলি 140 to 155 শপকিপার্স ডাইরেক্টলি ওনাদের ক্ষতি হয়েছে, এবং আপনারাও দেখেছেন টোটাল ইট হ্যাজ বিন গাটেড টু ফায়ার। এটাকে পুনরুদ্ধারের আর কোনো ব্যবস্থা নেই, নিউ কনস্ট্রাকশন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম যে বটতলা বাজার ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে ব্যস্ত এবং বড় বাজার বলে আমি মনে করি। এই বাজারটাকে কিন্তু সাইন্টিফিকভাবে যদি আমরা না করি, এটা সাইন্টিফিক নেই। আপনারা ওনাদের কাছে শুনেছেন যে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িটা ঢুকতে পারছেন, ইট ইজ নট সাইন্টিফিক। সরকারের কাছে আমি বলবো এই বাজারটাকে সাইন্টিফিকভাবে বিল্ড করা হোক, এবং যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের জন্য একটা রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ, আমি বলছি রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ ঘোষণা করা হোক। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কি হয়, ভূকম্পে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের 2 লক্ষ টাকা বা 5 লক্ষ টাকা, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে যারা মারা যায় তাদের যেমন একটা প্যাকেজ দেওয়া হয়। সরকার অতি দ্রুত এই রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ যেন ঘোষণা করে, তার দাবি আমি করছি। এবং আগামী দিন এই বাজারটাকে কিভাবে
বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই বাজারটাকে যেন গড়ে তুলে তারও আমি দাবি জানাবো। অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন সরকারকে আমি এটাও দাবি জানাবো যে আপনারা যখন ডিজাইনটা করবেন দয়া করে বিরোধীদের সাথে নিয়ে এটা করবেন, কারণ এই বাজার আমাদের সবার বাজার। এই বাজারটা যেন রক্ষা হয়, ভালো হয়, আরও যেন ভালো হয়, এটার দাবি আমার। এবং বাজারের যিনি সেক্রেটারি এখানে আছেন প্রেসিডেন্ট, আমি ওনাকেও বললাম যে লিখিত কপি আমি মুখ্যমন্ত্রীকে দেব, ওনাদেরকেও আমি সেই কপি দেব। এবং প্রয়োজনে যদি বিধানসভার অধিবেশনের আগে কোনো ধরনের প্যাকেজ যদি ঘোষণা না হয়, এটা বিধানসভায় আমরা উত্থাপন করব এবং আলোচনা করব, এইটুকু বলতে পারি। এন্ড উই আর উইথ দ্যাট। এই যে ছোট ব্যবসায়ীরা যারা আলু বিক্রি করে খায়, যারা চাল কুমড়া বিক্রি করে খায়, এদের অবস্থা কি হবে? এদের তো পথে নেমে যাবে। অনলি গভর্নমেন্ট ক্যান সেভ। এবং সরকারের এই খাতে অনেক টাকা আছে, সরকার দিতে পারে। সো এইটুকু দাবি রেখেই আমি ওনাদের সাথে যোগাযোগে থাকবো। এটা কোনো পার্টির ব্যাপার না, এটা কোনো জাতির ব্যাপার না, এটা হচ্ছে আমার ত্রিপুরার বাজারকে রক্ষা করতে। এই কারণে আমরা এখানে গতকাল উদয়পুরে এই ধরনের একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমি শুনেছি। বাজারে যে সমস্ত জায়গায় পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের লেকুনা আছে, সমস্ত বাজারে ত্রিপুরা যে জায়গাটাতে ব্যবসা বাণিজ্য হয়, সমস্ত বাজারে যেন টাইম টু টাইম পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের লোক এসে এইগুলো চেক করে, তারও দাবি জানাচ্ছে। শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে। নিয়মিত ভারতের সম্মেলন করতে হবে। আজকের তো এটা কেন্দ্রীয় দাবি, আমাদের দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন
এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা 500 কৃষকের যে সংগঠন, তালকোটরাতে গত অক্টোবরে একটা কনভেনশন হয়েছিল। 384 দিন আমাদের এই লড়াইয়ের ফলে নদীকে বাধ্য করা হয়েছিল কৃষি আইন বাতিল করার। তো কৃষি আইন বাতিল করার পরে আমাদের কাছে কৃষি মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফসলের ন্যায্য দাম তার জন্য নীতি প্রণয়ন করা হবে, যেটা ডক্টর স্বামীনাথনের ফর্মুলা অনুযায়ী ওই কৃষকরা যারা নিহত হয়েছিল, যারা এই 375 উপর 545 তারা শহীদ হিসাবে তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং সমস্ত কেস তুলে নেওয়া এবং সিংহ সীমান্তে এটি জায়গা দেওয়া, যে জায়গা থেকে আমরা এটা শহীদ বিধি এবং বিদ্যুৎ বিল বেসরকারি যেটা আনা হয়েছে, এটা কৃষকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে দেশের মানুষের। এই আইন বাতিল করা, শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া, রেগার কাজ তার নিশ্চয়তা গ্যারান্টি করা, এটা আবার আজকে অর্ধেকের উপরে বাজেট কমিয়ে দিয়েছে। এই দাবিতে আজকে 2 বছর পরে লিখিত প্রতিশ্রুতি যখন পূরণ করে না, ওই কনভেনশন থেকে আওয়াজ উঠেছিল 26শে নভেম্বর থেকে, কারণ এই দিনই শুরু হয়েছিল কৃষক আন্দোলন এবং শ্রমিক ধর্মঘট। 26 থেকে 28 এই 3 দিন 72 ঘন্টা মহাপড়াও, হিন্দিতে এটা হইল, সেখানে গণধর্ণা সংগঠিত হবে প্রত্যেকটা রাজ্যের রাজধানীতে, রাজভবনের সামনে, তারাই কন্টিনিউ। আমাদের রাজ্যে আমরা 26 তারিখে বিভিন্ন সাব ডিভিশনে করেছি, 26 এবং 27, আর 28 তারিখে আজকে আমাদের এখানকার যে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো আছে আর আমাদের শ্রমিক কৃষক সংগঠন যৌথভাবে আজকে রাজভবন অভিযান। এই অভিযানে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, সারা রাজ্য থেকে আমাদের আসছে এই কৃষকরা, শ্রমিকরা। এই হলো আজকের মূল। এঙ্গেলসের 204তম জন্মতিথি। আজকের এই দিনে 1820 সালে জার্মানির পিতা জন্ম হয়েছে এবং এই পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ নির্মাণে যে তত্ত্ব বা যে বিজ্ঞানের যে থিওরি, যেটা প্রথম ঘোষিত হয়েছিল 1848 ইংরেজিতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মাধ্যমে, কমরেড মার্কসের সাথে যৌথভাবে ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস তাকে প্রকাশ করেছিল। আজকের পৃথিবীতে
সবচেয়ে বেশি পঠিত, সবচেয়ে বেশি যার উপরে চর্চা হয়েছে এবং পৃথিবীর এই যে বিগত কয়েক শতাব্দীর যে ঘটনাবলীকে যেভাবে সুচারুভাবে যে তথ্য এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তারা পথ দেখিয়ে গেছেন, ব্যাখ্যা করে গেছেন, এটা আজও সমানভাবে এটা কি বলে এই পৃথিবীর আগামী ভবিষ্যতের জন্য এটা প্রাসঙ্গিক। এই জন্য আমরা শুধু ত্রিপুরাতে না, সারা পৃথিবীতে শুধু যারা কমিউনিস্ট না, যারা মানব সমাজের মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য যারা ভাবে, মার্কস এবং এঙ্গেলসকে বাদ দিয়ে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো এবং তাদের যে আরেকটি যে দাস ক্যাপিটাল, এটাকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবীর ইতিহাস, মানব ইতিহাস, এটাকে ব্যাখ্যা এবং তার সমাধান সম্ভব না। এই জন্য যে এঙ্গেলসও যে এই মানব মুক্তির অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব, আমরা তাকে আজকে কর্পোরেশন তাদের অফিসিয়াল হাই অফিসিয়াল এখানে এসেছে। আমাদের শেখেরকোটে যে ইন্ডিয়ান অয়েলের একটা বড় প্রজেক্ট হচ্ছে, যেখানে পেট্রোল, ডিজেল এবং কেরোসিনের স্টক থাকবে, এবং গত 22 সালে, আমাদের 2022 সালে তার কাজ শুরু হয়। প্রায় 500 কোটি টাকার উপরের প্রজেক্ট এবং প্রায় 85 একর এরিয়ার মধ্যে সেই প্রজেক্টটা তৈরি হচ্ছে। এটা যখন সম্পন্ন হবে, আমাদের রাজ্যে বর্তমানে যেটা ধর্মনগরে সেখানে ডিপোটা রয়েছে, সেই ডিপোটা আমাদের এখানে শিফট হবে শেখেরকোটে, এবং আমরা এই ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে মজুদ, সেই মজুদটা আমরা সঠিকভাবে করতে পারবো। এবং আইওসিএলের এমন একটা ইচ্ছা রয়েছে যে আগামী দিনে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশেও যেন আমরা সেটাকে এক্সপোর্ট করতে পারি। তো সেটা মাথায় রেখে কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় 30% উপর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু কিছু সমস্যা রয়েছে রাস্তাঘাট নিয়ে, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, রাস্তার নতুন তৈরি করা, পিডব্লিউডি কে বলা হয়েছে তৈরি করার জন্য, ফিনান্সিয়াল ব্যাপার নিয়ে কিছু সমস্যার ব্যাপার রয়েছে। সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবং কত তাড়াতাড়ি এই প্রজেক্টটাকে সম্পূর্ণ করা যায়, যাতে আমাদের বিভিন্ন সময় আপনারা দেখেন যে বর্ষার সিজনে বিশেষ করে আমাদের রাস্তাঘাটের যে প্রাকৃতিক যে গোলযোগ হয়, তাতে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, এবং তার জন্যে সঠিক সময়ে পেট্রোল, ডিজেল এই জিনিসগুলো আসতে অসুবিধা হয়, এবং এতে করে একটা আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস তৈরি হয়, মানুষের মধ্যে একটা হয়রানির মানুষকে শিকার হতে হয়। তো তার থেকে মানুষকে, রাজ্যের জনগণকে দূর করার জন্যে আমাদের এখানে এই যে ডিপোটা তৈরি হচ্ছে, সাফিসিয়েন্ট স্টক থাকবে এবং মানুষের যে হয়রানি সেটাও দূর করা যাবে। তো এই বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা হয়েছে। আমাদের কাজ পূর্বগতিতে চলছে, পুরো মাত্রায়। অফিসিয়ালরা সেখানে সরজমিনে পরিদর্শন করবেন, এবং আগামী দিনে আমরা মুখ্যমন্ত্রী লেভেলে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যৌথ সহযোগিতায় আমাদের এই প্রজেক্টটাকে আমরা সম্পন্ন করব। যে সমস্ত ড্রব্যাকসগুলো বা আমাদের শর্টফলগুলো রয়েছে, সেই শর্টফলগুলো আমরা অচিরেই দূর করে আগামী 25 সালের মধ্যে এই প্রজেক্টটা সম্পূর্ণ হবে। যদিও আইসিএল চাইছে 25-এর আগেই এই প্রজেক্টটাকে সম্পূর্ণ করতে। আমরা আশাবাদী এই প্রজেক্টটা সঠিক সময়ে সম্পন্ন হবে, এবং এতে করে ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন যে মজুদ,
সেই ক্ষেত্রে রাজ্যের মানুষ একটা বিশাল উপকৃত হবে। ঘটনাটা তো আমরা যা শুনলাম আর কি, তো খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, 12ও প্রায় 94% মার্কস পাইছে, নিট কোয়ালিফাই হয়েছে না, তার মনে একটা কষ্ট ছিল আর তো আমরা ধারণা যে ওই কষ্টের থেকেই মানে হয়তো কিছু একটা তার মনে চাপছে যে নিট পাইছে না, সবাই মানে তার সঙ্গে যারা আছে অন্য ইয়েতে করতে গেছে, তার মনের কষ্টটার থেকে হয়তো সহ্য করতে পারছে না, এটার থেকেই মানে মনে করছে আমরা ধারণা। এটা আমাদের পাড়ার মানে খুবই ভালো ছিল। ওর বাবা তো কইছে মোবাইল মানে না দেওয়ার কারণে আমরাও শুনছি যে তার বাবার সঙ্গে নাকি একটু মানে রাগ হয়েছে, মোবাইলটা নিয়ে নিছে, পড়াশোনার ডিস্টার্বের জন্যই হয়তো বা তার বাবা এরকম করতে পারে, আমি শুনছি আর কি। তো এটার থেকে হয়তো তার সেন্টিমেন্ট হয়েছে, মানে মেইনলি তার ওই নিট কোয়ালিফাইটাই আমরা ধারণা আর কি, মেইনলি যে নিট পাইছে না এটাই তার মনের কষ্টের কারণ। এটা কি বাড়ির মধ্যেই মানে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে না? হ্যাঁ, বাড়িতেই রাত্র প্রায় আনুমানিক 12:30 একটা হইব। সবাই তো আমরা ঘুমাই দিয়েছি, আমরা তো বুঝতাম পারি না, আমরা বাড়ির থেকে আর 2-3টা বাড়ি পরে তাদের বাড়ি, সকালবেলা আমরা শুনছি এই ঘটনা, সকালে শুননা তো আমরা সবাই মানে মর্মাহত একেবারে। খুবই ভালো ছেলে, শান্ত স্বভাবের ছেলে। জীবিত আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? তো গতকালকে আমি যখন ফোন পাইছি তখন প্রায় 6:52 বাজে আমাদের ফোন করছে যে আধা ঘন্টা হয়েছে এক্সপায়ার করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আইছি। সন্ধ্যা? হ্যাঁ, সন্ধ্যা। নামটা কি ছেলেটার? অভিক সাহা। বয়স কত? বয়স 19+ হইব আর কি। বাড়িটা কোন জায়গায়? মধ্যপ্রতাপগড় সুরেন্দ্রপল্লী ঘুষপা। আমি ভাত খাইছিলাম, আমি কইছি বাবা, আমি কইছি না, আমারও মিসেস কইছে যে বাবা ভাত খাই। আমি কতক্ষণ কয়েকবার কল করে খাইতাম, আমি কিছু কিনে তুই ভাত খাইতি না, আজকে খাইতি না, কালকেও কি খাইতি না, তুই যদি আজকে ভাত না খাস কালকে সকালবেলা পাইতে যাইস। কি কারণে মানে খাওয়াটা বন্ধ করছে? কি খাওয়াটা বন্ধ করছে? মোবাইলটা এক কাছে আমি নিয়েছিলাম কিনে, এবার নিট পরীক্ষা দিব, আবার একটা দিছে পাইছে না, আবার দিব, তারপর আমি মোবাইলটা এক কাছে আমি নিয়ে রাখছিলাম। শনিবার দিন ভাত খাইছে, রবিবার দিনে আর ভাত খাইছে না, না খাওয়ান আমি কিছু যদি ভাত না খাস কালকে সকালবেলা বাইতে যাইছে। এই রোববার দিন রাত্রে বললাম। দেখে বাড়ির মধ্যে আগুন দিছে না? বাড়ি ঘর থেকে বাইরে উঠাবে না। প্রথমে কে দেখছে বিষয়? প্রথমে আমার মিসেস দেখছে, মানে গায়ের ভিতরে লাগাই মা মা করে ডাকতেছে, আমার মিসেস দুধ দিয়ে বাইরেছি, আমিও দুধ দিয়ে বাইরেছি, ভাইয়া কাদা কুদা দিয়ে কোনো আগুন লাগাইছি। কোন হাসপাতাল নিয়েছেন প্রথমে? প্রথমে আমরা একটা অটো লইয়া ছিলাম, আইজিএম তো আর কিছু না করে লোক অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমরা জীবিত আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? মৃত্যু হয়েছে কালকে 6:30টার দিকে। ছেলের নাম কি? ছেলের নাম অভিক সাহা। বয়স কত? বয়স 19 বছর। কোন ক্লাসে পড়াশোনা করতে? বললাম না, এবার 12 পাস করে নিট পাইছে না, সামনে করে আবার। আপনার নাম কি? আমার নাম অভিক সাহা। বাড়িটা কোন জায়গায়? আমার বাড়ি হলো মধ্যপ্রদেশ সুরেন্দ্রপল্লী। ছেলে মেয়ে কয়জন আপনার? ছেলে বড়, মেয়েটা এবার 11তে পড়ে। আমার বুকটা খালি করে দিয়ে গেছে স্যার, আমার বুকটা খালি করে দিয়ে গেছে। আমি ত্যাগ করো, আমি কারে দোষ দিব? ভগবানের দোষ দিব না, আমারে দোষ দিব? আমি নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুরা। ভারতীয় জনতা পার্টি
আপনারা সবাই জানেন বিভাজনের রাজনীতিতে তারা বিশ্বাসী, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে লড়িয়ে দিতে তারা ওস্তাদ। এরকমই একটি ঘটনা আমাদের রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করছি। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের নামে কাদের ইশারায়, কাদের চিন্তা ভাবনায়, কারা এর পেছনে রয়েছে, তাদেরকে মদত যোগাচ্ছে, আমরা সবটাই জানি, এ রাজ্যের মানুষ সবটাই জানে। কিন্তু আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করছি এ রাজ্যে যারা খ্রিশ্চানরা রয়েছে, বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে, তাদের একটা দাবি হচ্ছে তাদের এসটি স্ট্যাটাসটাকে কেড়ে নেওয়া, which is the demand itself is unconstitutional. The demand itself is illegal. The demand itself is provocative. এটা হচ্ছে ওই বিভাজনের রাজনীতির চিন্তাধারার একটা বহিঃপ্রকাশ। গ্রাম পাহাড়ে বিশেষ করে যারা আদিবাসীরা যে সমস্ত এলাকায় থাকেন, ওখানে উন্নয়নের কথা কেউ ভাবে না। ওখানে নানা সমস্যায় ঝুঁকছে আদিবাসীরা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কাজকর্ম নেই, খাদ্যের অভাব, ওই দিকগুলোতে কেউ নজর দিচ্ছে না। এখন নতুন একটা ডিমান্ড নিয়ে, যেটা আনকনস্টিটিউশনাল, সেরকম একটা ডিমান্ড নিয়ে একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ওই বিভাজনের রাজনীতিকে মদত দেওয়ার জন্য এই স্লোগান নিয়ে মাঠে তারা নেমেছে। এর পেছনে, এবং আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছে। শাসক গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত চুপ, সরকার এই ব্যাপারে চুপ। আমরা জানতে চাই শাসক গোষ্ঠীর এই যে ডিমান্ড, তাদের প্রতিক্রিয়া কি, সরকারের কি স্ট্যান্ড, এটা কংগ্রেস দল জানতে চায়। 25 তারিখ আপনারা জানেন, এটা শুধু খ্রিশ্চানদের না, সকল মানুষের একটা উৎসব, বড়দিন, ক্রিসমাস ডে। সেদিনকে তারা নাকি একটা বড় জমায়েত করে এই ডিমান্ডের পক্ষে, অর্থাৎ খ্রিশ্চানদের এসটি তা কেড়ে নেওয়ার যে ডিমান্ড, এটা নিয়ে রাজধানীতে একটা বড় মিছিল তারা করবে। আমার জানা নেই সরকার পারমিশন দিয়েছে কিনা। যদি দিয়ে থাকে, আমি বলবো এটা ক্যান্সেল করার জন্য, সিন্স ইট ইজ আনকনস্টিটিউশনাল, প্রভোকেটিভ। আমরা চাই না মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করাতে। আমরা চাই না এটা নিয়ে একটা পাহাড়ি এলাকায় একটা আবার একটা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠুক, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটুক, সেটা আমরা চাই না। যদি পারমিশন দিয়ে থেকে, আমি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, শাসক দলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে টু ইমিডিয়েটলি ক্যান্সেল দ্য পারমিশন ইফ অ্যাকর্ডেড। আর আমি এটাও বলবো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, শাসক দলের তরফ থেকে তাদের কি স্ট্যান্ড এই ডিমান্ডের প্রেক্ষিতে, তারা যেন এটা খোলাসা করে। কংগ্রেস দল মনে করে এই ডিমান্ড ইজ টু প্রভোকেট, is to disturb the peace-loving citizen of the state of Tripura. This demand is unconstitutional. এটা কোনোদিন তারা সার্থকতা অর্জন করতে পারবে না, শুধু একটা টেনশন প্রিভেল করবে। এবং
এই যে মিউচুয়াল কোএক্সিস্টেন্সের যে আমাদের চিন্তাভাবনা, সে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করবে। তো উই স্ট্রংলি কন্ডেম এই চিন্তাভাবনা যারা করছে, আমি বলবো তাদের কাছে অনুরোধ করব এর থেকে সরে আসুন। লেট আস ফোকাস অন দ্য মেইন ইস্যুস, কোর ইস্যুস বিং ফেসড বাই দ্য আদিবাসী। এখানে হোম সেক্রেটারির তরফে, হোম মিনিস্টারের তরফ থেকে মিস্টার এ.কে. মিশ্রা উনি রাজ্যে এসছেন। সরকার যদি সত্যি আন্তরিক হতো, সমস্ত দলের সঙ্গে মিস্টার মিশ্রার একটা সাক্ষাৎ যেন হয়, সেটা সুনিশ্চিত করতে পারতেন। যাই হোক, আমাদের দলের লং স্ট্যান্ডিং ডিমান্ড, যেটা কংগ্রেস দল শুরু করেছিল, 125তম সংশোধনী বিল, যেটা দীর্ঘদিন পেন্ডিং পড়ে রয়েছে, পার্লামেন্টের মধ্যে পড়ে রয়েছে, যেটা রাজ্য সরকার যে ড্রাফট বিলের মধ্যে কমেন্ট করে পাঠিয়েছে, তার মধ্যে ডাইরেক্ট ফান্ডিংয়ের কোনো ব্যবস্থাপনা নেই। আমাদের দাবি থাকবে এই বিলটা পার্লামেন্টে পাস হোক উইথ এ সংশোধন, উইথ এন অ্যামেন্ডমেন্ট, উইথ এ প্রভিশন ফর ডাইরেক্ট ফান্ডিং টু দ্য টিটিএডিসি। কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে ওই আর্টিকেল 275, 280 মোতাবেক টাকার শেয়ার যেন টিটিএডিসি পেয়ে থাকে, এই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল খুব দ্রুততার সঙ্গে যেন পার্লামেন্টে পাস করা হয়। কংগ্রেস দলের তরফ থেকে আমাদের ডিমান্ড আমরা করে আসছি। আর্টিকেল 371K কংগ্রেসের ডিমান্ড, স্পেশাল স্ট্যাটাস টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস ইন দ্য স্টেট। নর্থ ইস্টার্নের বললাম না, 371A, B, C, D, E, F, G, H, I অবধি চলে গেছে। 371K আমরা ত্রিপুরার জন্য আমরা পেতে পারি, তার ব্যবস্থাপনা করা। ককবরক ভাষা, তার লিপি নিয়ে একটা বিতর্ক নতুন করে দানা বেঁধেছে। দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট শাসক গোষ্ঠী চাইছে। আমাদের লং স্ট্যান্ডিং আমাদের ডিমান্ড, রোমান স্ক্রিপ্ট, এটা যেন তাদের যে লিপি সেটা যেন ফাইনালাইজ করা হয়। আবার আমরা বলবো এই রোমান স্ক্রিপ্টে লিপি যেন ফাইনাল করা হয়, এবং এটা না করেই জাস্ট ফর পলিটিক্যাল গেইনস শাসক গোষ্ঠী সহ অন্যান্য দলগুলো এই শিডিউলে আমাদের অন্তর্ভুক্তি, ককবরকে অন্তর্ভুক্তি করতে হবে। আমাদের লিপি ঠিক হলো না, অথচ আমরা দাবি করছি, এটা না করে আমরা দাবি করছি ককবরকে এই শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এটা করার আগে তো আমার লিপি আমার ঠিক করতে হবে, তো আমাদের ডিমান্ড থাকবে সেদিক থেকে। তো এই ব্যাপার স্যাপার এগুলো হচ্ছে মূল ডিমান্ড। ওয়ান দ্যাট ইজ দেয়ার। এই আদিবাসী এলাকায় ফান্ড ফ্লো আপনারা জানেন, আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে 3/4 অফ দ্য ল্যান্ড, তার ফান্ড ফ্লো আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকেও কম। 90% যে ফান্ড পেয়ে থাকে, 90% অফ দ্য এই টাকা স্যালারি এবং অ্যালাওয়েন্সে চলে যায়। ডেভেলপমেন্ট হবে কোত্থেকে? আমাদের যে বর্তমান যারা শাসক গোষ্ঠী, তারা প্রায়ই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতারা, আমরা বিরোধী দলনেতা বলতে আমরা দেখি যে ফান্ড নিয়ে একটা ক্রাইসিস চলছে, এবং এটা ফ্যাক্ট, ঘটনা। তো ওয়াই শুড দে অ্যাপ্রোচ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট উইথ এ বেগিং বাউল ইচ এন্ড এভরি টাইম? দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ডিমান্ডিং এগেইন অ্যান্ড এগেইন যে লেট দেয়ার বি আ ডাইরেক্ট ফান্ডিং from the central government so far as the central share of taxes, distribution of central share of taxes is concerned. আরেকটা হচ্ছে যে এই যে বিলটা আমরা পাস করতে চাইছি কি কারণে? দেখুন, আমরা অনেক দল, কিছু দল ভিলেজ কমিটির কথা বলছে। আর এখন যদি ভিলেজ কমিটি উইথাউট অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য মানে এই যে সংশোধনী বিল না পাশ করে যদি হয়, সিঙ্গেল টায়ারে হবে। যদি এটা পাশ করা হয় তাহলে 3 টায়ার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনা হবে। আমাদের যেমন সমতলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনা রয়েছে, ওখানে শুধু সিঙ্গেল টায়ার। তাহলে এটা যদি পাশ হয় তাহলে 3 টায়ার ভিলেজ কমিটি হবে। 3 টায়ার ভিলেজ কমিটি মোর ফান্ড ফ্লো হবে। মোর ফান্ড ফ্লো হবে মানে আরও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত হবে।
তো এইগুলো একটার সঙ্গে একটা কোরিলেটেড। তো আমাদের দলের মূল ডিমান্ড হচ্ছে যে এই যে 125তম সংশোধনী বিল যেটা পার্লামেন্টে দীর্ঘদিন ধরে পড়েছে, যেটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল কংগ্রেস সরকার, যে কংগ্রেস সরকার যে রক্ষা কবচ হিসাবে এডিসি রাজ্যে দিয়েছে, সেই কংগ্রেস 2011 সাল থেকে এটার উপর অ্যামেন্ডমেন্ট আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু আনফর্চুনেটলি we were dislodged from the central government in the year 2014. But since long, this bill is pending before the parliament. We strongly demand to ensure before the central government to ensure that this 125th amendment bill gets passed in the ensuing parliament session to commence from likely to be commenced from 4th of December. এটা আমাদের প্রত্যাশা থাকবে। তো এই সবটা নিয়ে আজকে আমি ভাবলাম যে এই ব্যাপারে আপনাদের একটু বলি, আমাদের চিন্তা ভাবনার কথা আপনাদের কাছে একটু তুলে ধরি। আমরা তার বিরোধিতা করছি। এই যে ডিমান্ড, যে যারা আদিবাসী, যারা খ্রিশ্চান, তাদের এসটি সার্টিফিকেটগুলো ক্যান্সেল করার যে ডিমান্ড, which is unconstitutional, we strongly condemn this move. আর আপনারা জানেন কারা এদের পেছনে, কাদের চিন্তা ভাবনার পেছনে রয়েছে। সর্বোপরি আমি বলবো সরকারের স্ট্যান্ড কি এবং শাসক গোষ্ঠীর স্ট্যান্ড কি, সেটা খোলাসা করার জন্য। ধন্যবাদ সকলকে। হাম্বাই মানে জানার ছিল আপনার থেকে, এই একটা এথিক্স কমিটি বলে একটা কমিটি রয়েছে বিধানসভায়, এবং আমরা লোকসভাতেও সেই এথিক্স কমিটির নাম শুনেছি, যেখানে এথিক্স কমিটিতে মহুয়া মৈত্রের একটা বিষয় মানে খুব চটজলদি উঠলো, এবং সেখানে ওরা ডিসিশন নিয়ে ওনার সংসদ পদ খারিজের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্য একটা ঘটনা ঘটেছিল বিধানসভায়, কিন্তু সেই ঘটনাটাকে এথিক্স কমিটিতে পাঠানো হয়। আমাদের রাজ্য বিধানসভার এথিক্স কমিটি কি করছেন, মানে কি পদক্ষেপ নিল এখনো পর্যন্ত যাদবলাল নাথ ইস্যুতে? এরা আনএথিক্যাল বলে এথিক্স নেই, হ্যাঁ। কাজেই এই আইন আমাদের জন্য প্রযোজ্য না, বিরোধীদের জন্য প্রযোজ্য। ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স বিরোধীদের জন্য প্রযোজ্য, শাসক গোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য না। কাজেই এদের কাছ থেকে এথিক্যাল কথাবার্তা আমরা আশা করব, এই প্রত্যাশা আমরা রাখি না। এভরিথিং ইজ আনএথিক্যাল। মালিকের নাম কি? বাড়ির মালিক আশিস চৌধুরী, জয়নগর 5 নম্বর গলি। উনি বলে ফোন করেছিলেন যে ওনার বাড়িতে একটা ভাড়াটিয়া আছে, তো ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে প্রচণ্ড বাজে স্মেল বেরোচ্ছে। তো তারপরে যথারীতি আমরা যে খবর ভিত্তিতে থানা স্পটে আসি। আসার পরে এখন দেখা যাচ্ছে এরা ঘরে জানালা বন্ধ আছে। তো ভাড়াটিয়াতে ঘরে 2 জন থাকে, এর মধ্যে তো আমরা এরপরে এফএসএল বা বিভিন্ন টিম খবর দেওয়া হয়। তো আসার পরে আমরা এফএসএল টিম দেখলাম যে একজন এখানে ভাড়াটিয়া যে একজন ছেলে আছে, ওর মৃতদেহ ঘরের ভিতরে আছে। তো বাকিটা এখন এফএসএল টিম বা বাকিটা আছে, এটা দেখছি। ছেলেটার নাম কি? তীর্থঙ্কর দাস। বয়সটা কত হবে? 30। বর্তমানে ওনার মা কোথায়? মা তো এখনো দেখা যাচ্ছে না, তো আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে আছি, এখন আমরা সেটা দেখছি আসলে কি আছে না আছে। মৃতদেহর আসল বাড়ি কোন জায়গায়? আসলে তো আমরা একটা যতটুকু আই কার্ড থেকে জানা গেছে, এখনো ভেরিফাই করা হয়নি প্রপারলি। ওনার মিলন চক্র লেখা আছে, অ্যাকচুয়ালি ভেরিফাই করা যাচ্ছে এখন অ্যাকচুয়ালি কোথায় বাড়ি অ্যাকচুয়ালি। প্রাথমিকভাবে ডেড বডি দেখে কেমন মনে হচ্ছে আপনার? এখনো তো সেটা আমি বলতে পারছি না, কারণ বাকিটা সব কিছু না দেখা পর্যন্ত। ডেড বডির অবস্থা কীরকম দেখলেন? এখন তো আছে, শরীর তো প্রচণ্ড ফুলে গেছে, তো হয়তো মারা গেছে কয়েকদিন হয়েছে। তো সেটা আমরা এফএসএল টিম সিদ্ধান্ত আসার পরে জানা যাবে। হামবাই એટલે એકે મિશ્રા નો ખાખાયો লুকোর যত্ন চিনি কেনা একে মিশ্রাতে অনেক কিছু কিংবা বড় কক ছাকা বুক ইন্টেলিকুটার বুক একে মিশ্রার ওখানে
বুবাগরা সব সময় নাই যে সিনি বাসানি পার্মানেন্ট সলিউশন Kemia aban se kambo kengma Mishra bai meeting ka dili logo dili o se meeting flubo ang present tongo bubagra ta kemang ma MLA ta leader of present tongmani apuru EM pro aprubo meeting khema jaga tongo ke aban noi yagulo mia Mishra je khaimani orobo meeting ro manjaka Kaisana Simon je meeting kaham kani Simon kaham ki meeting ka gesini Tipra Motha ni dabi to ekta no permanent solution gedate parlen kese sini permanent solution na hinnya sini bubagra saka tai ke mia leader mandaka sini party ni president bongona Bijay Kumar Angkol ke chairman titere sini bongona Jogdish Debroma haikona sini LOP bongona Onemes Debroma tai kemangma MLA rok tai MDC mandaka ke jotono kok naraka jotono kok saka sini live monoti live means jata kubai kok noti sing tangai sini permanent solution gerate brand sana nangka ne kok mati saka nya kok rok salai saka ekta na lama permanent solution kini gerate brand ne kok saka meeting to kaham na semano meeting kaham nangka ka kayo jadi no kukubuino India government di sampai hampir naik dong ke ekta solution naik jadi sudah politik sebagai jadi kai dong kita main borak riang naik bus kang nuzan naik borak bus jote sing tiba sana ar sing to Mantha mai teng tiba sorok tangca kai buang anu lagi dino coba kayaknya sini tiba sana mantha mia semno kamu meeting kane oke mien di Koklam Salaikha yagulo di liu te seri jakna aba hairo Koklam Oma itu kuno kok boto central government ni ungko mi fayo angke central government tani message runai bo kam ke awas central government wan sunai India government wan sunai tam khainai jadi no Kema ungko ti saka agi rago bo jes ungko mani sini mantra mamani jadi no India government naik ke tamaya to jata kubai ko India government agi rago sobabai no sini safeguard ni bagai jata rakha kobos sini titi di simamalo make mangka jadi no India government kubai naik ke kamu salam suno no borok permanent solution kaya nai akok sama aku beta di paralel ni sanunggo tai edisi no te man kuno amai document ba memorandum doktor rakha kakal kai mien abo to lati memorandum ya phane ni ya men to discuss kanya ni se mane bini jotone kok khana ni se bo phayo oro ini waisa sin hawa Tipra sima asugia kema bal solitong mane kok solitong alosona solitong je tam khaimat ke sini buaga to sai saka pula simi je kok samani tapo semo kok sini permanent solution nangnai sini geta te palan hane tapo dora sai tong ko ke abo to rap ya phane to bo nudo khaitala bo tam jeta nangani ke agro to ya phajak tongo ta ko ma keno kogro lamro sairok ka sini ontina te ke cha tabu miro ni salo to kolama biki bodon agenti bo Malaikha nei de besong special ko no kaje Tipra Motha ni greater Tipra Motha ni interlocutor sanung ba interlocutor ke hasto kaya eman ya bolo kawangma bororo sudah bodol ni haine aro Malaikha abuno mane Tipra Motha ni interlocutor nam jago kebina bagi am hake bhai mal abuno ke bhai kendo
abo to jada kubiko tira Motha diman hai ka sin bubagarani coba chatma baise kintu abo interlocutor chongjago engke horkam engke kebang ma party ba organization Malaikha bro tamu discuss khaika abo to sili abo discussion kri kintu piaba bubagarano kebang ma tai singbai malayam purabo kebang ma samas potro bai discussion purabo kintu bubagarano logit eke Mishra paikaje nung logit tong ne tong no kok saka engke kebang ma samas poti kebang ma malnok to siniti basana hamra bagino saka কিন্তু তাই অন্য পার্টি তো মাই তো মানে কবাং মা মালাই মানে tangi mala tangi ko kasilia dia tu government tong tong nijini sorga tong tongo nijini sorga tong tong ka to nang nijini sorga no chaprui saimano je sinom tai dokar ke nukjaka kebangma boro abonatei isu kema khaika 6-7 মাস মোটামুটি abonatei no কিন্তু isu khaika buko ekemis da jara sanai rokbo কিন্তু ojaga malai selai selai nukjakana মানে যেটা বুবাগরা সাবো আবনঙ্কা আবানে সাবো আবানি কেজারাবো কেবাংনানি অনেক চেষ্টা খাইকা আং সাইমানো দাঁড়ানো সাইমানো মানে এত দিন ফাইনানি গাকে তাঙ্গাও জায়গা কেবাঙ্গি বুকা কেমিস্ট্রি ছাড়না অথবা বংন তেবো চাবনাসে দরকার কালাইমানি দরকার কক সানা গাবন সানামো চঙ্গো থানচা sebanyak ekta coklat tong ni semen lagi. Hai ke sawi kok thokai sawo nei bongna sebanyak ni hai mani hai matong na langsung mani. Ke tini serai serai nuzaka. Boba kano logi duit thamcha ke tongai khorang khai ke sini dabi hasalanglak gana nai. Sini dabi manai. Ani sen khawo song. Ke sini thamcha tongai chiri khong mani khorang khai mani bo semu manja. Sini titi disi ke bicara korbo India kamu mekor kaino ini singtin tinta sit maka tapi bak thancani coba thancani khorang ke lukurang na sana musugo kema boro kema kok sanai ektar wan sundi bubagra suno logri tongo sini bagi siri khok tongo coba khai tongo sing bubagano logri roi phang traka tongo khorang thanta khani ni awas misi tongo ni joto lukurang na sana musugo ke tabu je sanai bono tini ma longa malai manukha abo to channel social media ba news channel ko nukha semana ma borok tam kok sakao beparti ge tini bono mo malai manukha ke saramo joga thamjaga tongbai ni tini dabi hasangia ganai phaikani semano amaka thamja tongha sin dabi no kebo kasu mangla gunani baitong nai ge dabi mangkha min sini solution ma sin tibasa Enggak, asal sarang semua satu lukulok no, kantor tonggo di bukan logo itu. बेलेन हामबाय दिनै थांनाय 20 तारिखआव नभेम्बरनि 20 तारिखआव आगरतला प्रेस क्लाबाव सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिंआव डिसिसन नामान मुताबिक जों बोसगां 13 तारिख डिसेम्बराव चाकमाघाट अ जों कायसा मास गेदारिं खायना थां दङ अ मास गेदारिंनि प्रिपेरेटरि कमिटि दिनै जों जागाव मिटिंआव आसुलायजाक इनके जेहेतु दिनै program चाकमाघाटबा अबन बागै जों दिनै फर्स्ट प्रिपेरेटरि कमिटि मिटिं ओ जागानि दिनै डिभिजनाव नायकल दंनाय बरं सुनिल लेबरमान नगो आसुलायै बोसगांनि प्रोग्रामनि जत किसु सालायमुं सालायका एबे डिसिसन नालायका गाके
ডিভিশন কমিটিनि मेम्बार सह along with division committee member सह इनके जों तिबो जे डिवीजन अब हाके तेलुमुरा ईस्ट डिवीजन कलायो अब खय डिस्ट्रिक्ट अंडर जों ताबो जेहेतु जा जों कक सालायबेका जों फिल्ड नायलायबे परे ओ जगह जों जो बिसो और फिल्ड नि जो सामुनो जों बारजा याखलायने के जों चिनि कोइ मुं तंनाय मस्कं 13 तारिख नि जे मास गैदरिंग सक्सेस खायना बगे चिनि पार्टी आईपीपी ने लाइक माइंडेड बरो बा जों जरा सपोर्ट खाय तंनायरो बा जरा तिप्रालेना जादारनायरो जों बरनो जतननो चिनि ओ जे मास गैदरिंग बा लकुथुम पान्दावो फाइमा जा फाइना बगे नंनि मीडिया थ्रुते जों कोइ हरो अब समान माथो जे पुंसा मासो ताव बिजि तो थागाके जों समान अब बुसु थाकना सिनि टारगेट तंनाय मात पुंनाय Kuni dosan simi sengoro basa faimani taksa zara sengbai sengno kebo fai saput kaise bokok kaise sapani kiri saput khanye kiri ini kebo fai ya sengno dihati bu tinin simi seng tinin bisno seng tu imanan bagai seng joto o tu ini je bubagra sabo bono seng koi SDU penyai tu SDU tu ini SDU pano SDM pano je kuno tu ini je upujukto je borok bo sengno fai sapake ceria karo fai sapake ceria sini moram Krishnapur bisini simi Siram khora botongo nuno Ramkrishna botongo Ramkrishna purbai Siram khora tongo duita gaksoban borok kono Ramkrishna pursimia Siram khora gaksoba botongo duita gaksoban borok tinta ya to lahar ka somani ongka India kamio duita bisini borok 4-5 दिन का ब्रॉक तीमया तीनगा निमया गे ब्रॉक तीनी दाबियो तीनी लामा का सलाइखा दारो फाइ साइमां खाजे
lama kasamani main karena kha timaya ante abni uklok ni ya kana pam operator rok ke pam operator brok je pam operator ha jong jang mani simi brok tabo bisaka kha hano tabo jrati bro ni kuno rang puisa beton brok maya kho abon bagi brok ini ga salbri no kha salbri brok pam chalok ya এবং DWS মুনিয়া কামিজে ডিভিশন ব্রক না ব্রক অনেক বারজান খা কিন্তু কোন ব্রক সলিউশন দিয়া এক বছর কাকা বেতন মাই আনি বাগে হিনে ব্রক পাম চালক লইয়া কেটাব ফাইকা এডিশনাল ভিডিও ফাইকা তাকাই নিনে DWS নিজে SDO বউ ফাইকা আসক লাইকা সালাইকা ওকে ব্রক নি বেতন মানানি ব্যবস্থা খাইনাই দাতিনো কিছু ব্রক নি ডকুমেন্টেশন অফ কাগজ পত্র কিসা ত্রুটি তমফোন গাবনা ব্রক ফলো আপ খাইयै ब्रक नि बेतन मानानि बागै ब्रक साइतो नाय तान बाकी DWS वीडियो साथ तो आगे आपने फाइमानी प्राय आधा घंटा 1 घंटा आगे फाइमानी है आपने फाइमानी पर तान बाकी या करना उसु दोती या माने कारण था मने मु किसा हमजाक मा ब्रक ना हमजाक खा आं ब्रक न को किखा आनि पते ब्रक बिसास जे सर फाइका बसिनि कैसे व्यवस्था खारि नाय सेंटिबिलिटी मानसि नाय एका अकॉर्डिंगली आं आनि पाम जे ऑपरेटर आं कोइखा नरं नि जे दाबि आबो नाय जो दाबि नंगै दाबि न दाबि तमनि ओके पियाबा पारानि परक कष्ट होई दका तिमानानि आपातत तिमानानि व्यवस्था खारिग्रा दिब्रंग न ओके पुरा बुको सेका पाम चालकनाय तिरि नाय पियाबा ताइ नखा सालि साथाम तिरि मानि परेबो ब्रंनि कागज पत्र जदि बेतन माय आंके पुरा खायनो हाय तामहन पाम चालक नाय इंगे ताइसे उरपाति नाय आनि जे मानसाक आनि बिसिंति आं ताइ तमनाय अ जे प्रॉब्लेम दं मानि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक बायकौ सालायै लाइन डिपार्टमेंट में सालायै ब्रंनि बेतन माना नंथों होनै রাত্রেবেলা কি জানি খায় তো কইতে পারি না পরে হঠাৎ করে এটারে নজর দিতে দিতে দেখা গেছে গতকালকে রাত্রেবেলা আইয়া ঢুকছে এটা করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে পরে একটু দাওয়া দিছে পরে কবুতরের টঙে ঢুকে গেছে কবুতরের টঙে ঢুকানোর পরে টঙের মুখটা চাপা দিয়া এটা আটকা নিয়েছে তারপর অনেকগুলি কবুতর খাইছে মানে না ইয়া এতদিন তো কইতে পারি না কি খায় পরে ধরে দেখলাম এটা এমন আর কোনো দেখছি না কোনো দিন ওই কারণে আটকাইয়া ফরেস্টের খবর টবর দিলাম হেরা আইব কইতেছে আয়া হেরা এটা রেস্কিউ করে নিব এটা আটকাই রাখছে এখন কালকে কটার সময় ধরছেন কালকে এটা সন্ধ্যা 8টার সময় কি নাম আপনার আমার নাম লক্ষণ দাস এই জায়গাটা কি করে পূর্ব সুন্তলা পইলানো তিনি যিনি ব্যবসা ফাইমান যাক ফাইনাই তো মিডিয়া টাকু রং হামায়া করো যিনি DSP তরফ থেকে মিয়াজং যিনি DSP नि सेंट्रल कमिटी नामजाखा रिफर्म खायजाखा सेंट्रल कमिटी नि आं दाव साब दं जों र इलेक्टेड होनखा आं नरंनि बुसखांल बुखायनाय बुजिनाय जिनि प्रेसिडेंट होनखा मोजां श्रीराम देव बर्मा वाइस प्रेसिडेंट मोजां दिनेश देव बर्मा जनरल सेक्रेटारि मिस्टर चंदन त्रिपुरा आं साकनो एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि मिस्टर आपुराय जमातिया चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि मिस्टर सजल देव बर्मा Baibo members of 9 জন members উপস্থিত দङ जों টোটাল 14 জন नावै একটা सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटि थाका दाबो आं যিনি সাথে বুম সাথে যারা মেম্বার ফাইনাল হলো সেটা বুম সাথে সাথে আছে বুম সাথে যিনি খরগলি যে তিনি ফাইমান জাপাইজাক যিনি প্রেস মিটও মাননাং প্রেসিডেন্ট বাই ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিটেলস যিনি ফাইনান্সিয়ালনি কর্মসূচি দলনি কর্মসূচি এবং তিনি যে একটা মিস্টার মালাইমানি মালাই যে মেমোরেন্ডাম সাবমিট খেবেনি
abonati sanani bagi ang manusara. Pujana jotonna ni khapani hamjabu te hambaya bharo sengtini Home Ministry ni je प्रतिनिधि खरकसा फाने एक मिश्र सुन बवाiti di Malaikha sudo malai me simia sun bona memorandum bu kasa submit kharkya o memorandum submit khamani ya gulo sun obnoti ne detail salaikha tai bo sini o je indigenous people oni sanmung nai mungna bo ekdom bo shika এবং সিনি কনস্টিটিউশনাল রাইট তৈ বসং সালাইকা আবো বগছিকা বসাও দিল্লি থাঙ্গৈ বমরমতৈনে কক সালানে তো দিনি আলোচনা খুবইন্য কাহাম নংখা ओंगे जों पाइथागो जों अबनो सावो जे ताङै दिनै जों टीएसपी नि अबदल तरफ থেকে जों तेसा टिप्रालेन्ड स्टेट पार्टी जेटा टीएसपी अबनि तैने जों दाबि खालामनांगौ स्टेटहुड जोंनाय जेटा आर्टिकल 3 नि पार्ट 1 3 नि अबनो जों दालायने एम्फासिस जों तुनो बोरिया आकोगिया तुनो बोरु কিন্তু particularly senior singale emphasis because sengtine ar satanibo borsawati prani development ro auto kisu khajabo package sona jabo sini kok ka boya sing package onek kisu package manka unka Tipra sarok bosu joti development idan india abno sengtai salia sengnango state separate statehood soja saptako sing abno bonatini saika তাই जों आगामी दिनाव अ जे सिनियर स्टेटहुड सेपारेट स्टेटहुड नि बागै जों बुसखाङो आन्दोलननि कर्मसूचिबो नालाय ताই आन्दोलन बखानाय अन्यान्य যারা ত্রিপুরা রাজ্যनि पलिटिकल पार्टी बरो बो खायमानो खाय दङ কিন্তু টিএসপি जों अबदल जोंके स्पेसिफिक असिनि Tipra State Party Tension आंदोलन खाने अबने लगे जों दाबो साना नायो जे त्रिपुरानि जे सरकार आरो आईपीएफटी बीजेपी जे जुट सरकार दङ अ जुट सरकार दङैबो सिनि बरकनि जेसे डेभलपमेन्ट नानिको आबो बोंगिया मुद्दाको सिनी बरकनि कर्मचारी गभर्नमेन्टनि जे सेवा गभर्नमेन्टनि चाकरि मानानि आब्रो खैते बन्चित दंखा जों नायो त्रिपुरा सारनि सुदु आर्थ सामाजिक सिमी डेभलपमेन्टनि गगिया कखे सिनि सांबिधानिक अधिकार अवश्य जों माना नांनाय जों अबन हयते कुनु कम्प्रमाइज जों थांला थाबो थांगिया अबन बागै जों दिनै सिनि प्रेस सिनि थाखुथाय बुकुसनि बिसिंथै जों अबन नों बिसिंथै तेबो हाइलाइटिं थों जों जे खायतमनाबो कक सिमिया आबो बास्तब सामुंगबो जों रुब्रुनानै जों जेसानाय दङ नंनि मिडियानि बिसिंथै अजै आं अबसं सानाय दाउसिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ अनि सिनि जिएस दङ बर अफिस शेयर नि माध्यमतै त्रिपुरासा ते त्रिपुरानि आपामर जिबरक जतन जों सिनि दाबि आन्दोलन इस्युतियै जों अनुरोध खायो जे चीनी बररक त्रिपुरा सरक विशेष खाइए यानी 67 बा 68 থেকে যে আন্দোলন কর্মসূচি जों हारमानि 6 শিডিউল বাদে স্পেসিফিক ডিমান্ড কেবো সাকসেসফুল মালিয়া উমাইনি লগো जों तो যত সিউ जों এক সময় মেজরিটি দমানি কিন্তু সারাউন্ডিং চিনি 3 দিন যিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছোট্ট একটা চীনীয় রাজ্য চিকন
हाबबायमानि फले माइनरिटी माइक्रोस्कोपिक माइनरिटीखौ आं सहाय आबोनि कोनो अल्टारनेटिव गभर्नमेंट वानसुलिया आर्थिनि आंदोलन को तांगै अब कचार मादारो पाइथाना क्लाय आं अब संपर्क किचा साना मुसुल नमथानि तिउजे जे आंदोलन के 6 शेड्यूल मानका मामा परे पार्टी क्षमताओ फैका फाइमाने यागुलो आं खाया हिया तिउजे तो गलाई खाइका निनि चाकरी बा अर्थनैतिक दिए अनेक गलाई खाइছে बंगलो रेकर्ड टाक जरा सीपीएम दीर्घ बছর शासन खाइका परंगो आपनो लाई थांबाय जेटा तिउजे खाइका किंतु आबो चिनि शेष को क्या चिनि जों नुखा 6 शेड्यूल मामानि यागुलो 6 शेड्यूल नि एडिशननि जे सीमित क्षमता आ सीमित क्षमता बाय चिनि अर्थनैतिक जों स्वयं सम्पूर्ण खाई केवल दिशाय मालिया दफान मादमानका दाबितो गे अरो अकक साथाय क्लायो 6 शेड्यूल माने चिनि कोनो ग्यारंटी करी फ्यूचर थिनांनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि कोनो करी जे भाबे इनफ्लक्स सुंखा जे भाबे हाबै दंखा 71 नि सिगां हाबै थांबायका अब इलिगेल इमाइग्रेंट 71 परे जेटा रिफ्यूजी फाइका हांसुलिया अब अरना कसाखा ओंखाय चिनि तो दफाय दफाय पर हाबै दङ तालबो अब्याहत दङ जों केवनि कोनो जनगोष्ठीनि जों बिरोधिया कोनो धर्मनि बिरोधिया जों अरनि सान अफ सयल चिनि नियर फ्यूचर जे एक्जिस्टेंस चिनि कोनो ग्यारंटी करे आवनि बागै जों नायका संविधाननि जे फ्रेमवर्क दंमोन संविधान मुताबिक जे अर जे आर्टिकल 3 नि कगनातानि मेंशन माखायका जों संविधान अनुयायी चिनि ग्यारंटी नांगौ गा नांगौ हिनै आंदोलन तर सूत्रपात दंगो इवेन डेमोक्रेटिक सिस्टेम जे आंदोलन खैनायनि संगे संगे लगे लगे जों नुखा चिनि अनेक युथ सिलायथि बलंगो थांखा एनएलएफटि बुंखा एटीटीए बुंखा टीएनबी बुंखा टीएनबी 17टा सीट दंमानि चिनि आजागा 3टा सीट बुखा ओंखाय आबो चिनि सल्यूशन लानाया एमएलए सीट बारिखैनो आबो सल्यूशन नथाया ओंखाय दाबि तो जतनो स्टेटहुड नि बागैनो अंखरपुर ओंखाय उलो ओंखाय कुसना कुसुम थां आबो मिथुनारदि चिनि प्रिभियास जे पलिटिकल पार्टी चिनि बरा खूब सचेतन एकतांगो थानजाङै दाबि आदाया आंदोलन खेयो किन्तु नेतार तामखाय बजखन पावर हांगार उंथों बजखन बिनि प्रशासनिक प्रलोभन फैयो आफुरुंगाय तामो इंटरनल कारण दं साइमिया दिल्ली थांगो केंद्र सरकार बाय घटा बुङो आन्डारस्टेंडिंग बुङो उङैया कय अर निजिनि दफा जे नेतृत्वरि तुमनाय फादि थांसा दाबिनि हिनि फुलुंनाय बन ननतेसे लेपे फिरो नरम लेपे ना खायो हाइपानुं मानो दिनै जारा दाबिदार ए सिगांबो नुखाचों आईपीएफटी जेभाबे जनसमर्थन मांगा त्रिपुरा जोंनि युथ तो करिखा कायसापानो जेटा आईपीएफटी समर्थन खाइया आमति करिखा एवं बरफनि একটা পৈতো ফাইকা আও ম তাবুগলে ম নজরা जों माननानै त्रिपुरा लाइन खाखायमानि কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে নীরব ভূমিকা রাখা সন্ধি নেতারनि উত্তর তাম এ जोंना दाबिया गारिया खबले आं কোনো ব্যক্তি আক্রমণকে কক্সাইয়া যেমন त्रिपुरा मथा जोंतांगिया कानागलायखा त्रिपुरा मथानि लिडार अनुसंधि टप बटम संधि ग्रासरूट लेवल থেকে বসানাय তাম जोंना दाबिया गारिया खबले बुकु बायस एखनो सानाय त्रिपुरा लाइन अभी भी जिंदा है आदि बुद्धि
नों मावमायाखौ किचुयाखौ बाहायके जिंदाहाय आदा बिजों याकाया हिंसो याकाया आंनर प्रेक्टिकली नुना नांगोन नों ब जागानिनि एकटा लिखित नों खाबा निनि मेमोरेन्डाम साबमिट खायजाखाबा ब जागा नथिभुक्त खायजाखाबा नि एकटा अन रेकर्ड फुनु दिनो आं तो कम्प्रोमाइज खायना को गया आं तो दिनै पेकेज न माने को गया नों दिनै चिनि बिसिङाव दफा बाय दफा अनेक कगलायखा उलाखा निजिबे निजिसो कगलायछु बमसा बमायुं दिनै बहु बरक साब्र थैखा चिन बरं थैखा थैमानि यागुल 500 कोटी 1000 कोटी हिंदी जाखायनो आं गसे सिका आ पैकेज रां से वातै वानाय भो गावतै रो नु खबले यूट्यूब रगो रां वातै से वाना नाय तो खाने अरे चिनी डिमांड तो रां या चिनी डिमांड पैकेज या आणि कॉन्स्टिट्यूशनल गॅरंटी से नामो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हिंसाव व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बिनि स्पेसिफिक नों खुनुबि म आइनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हंगायनि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल मेंशन काय छादि नों ब्लैक एंड व्हाइट नों गा रिटन खुनुबि तामबाय साबबाय साखर उंलाय साखर ता मा फुनुंनाय आरो आहाय हाय कये बबाय चुक्ति उंखा बयनि दाबि सनत बयनि मैनिफेस्टो इलेक्शन नि सिगांनि आबरनो जों माने नायया आबोबाय जोंनि सलुशन फैया एवं जों ताक नुगो तिप्रासा 12 लाख नि मतो मसांगिया किसी चाव संगरनि सानब सोयलुङै नों निनि एसटी कोटा फुलफिल खायजागिया बेकार नगो नगो एमए पास बीए पास डाक्टर इंजिनियर बेकार दं दङ कयजन चाकरि माखा एडिसिओ रां रिजाबो डेभलपमेंट नि बागै कयटा डेभलपमेंट म खायगा इनि नों मकल बाय नुकजांना जा थुनुदि किन्तु आबोनि सिलाय बेसि शत शत अभियोगले दं आबो चिन्तानिबो दं बर चैलेंज थांगाय जों नंनो नहनै प्रकाश खायफिउनाय आव परवर्ती समय दाबि खायजाका साजाक काजे बं तरफ থেকে खोनाबो जे एके मिश्र नाकि त्रिपुराव इंटरलोकेटर एका इंटरलोकेटर तो ताबु जरा आं साइमामानि मते ब इंटरलोकेटर अपॉइंटेड या ब इंटरलोकेटर या ताक ब टिल टुडे टिल द डे ब इंटरलोकेटर या नॉर्थ ईस्ट affairs ni advisor as well as home affairs ni ekjon protinidhi abo chongni rijak masi kintu not appointed as a interlocutor of Tipra state abo chongjan kya absuk jobde chungsiu jodi keno party saiman dokhaiba protest pa khaitong jin moko gorona itu boke chuya negai Tipra wo interlocutor chongna nayable जों आसक आंदोलन नुगो तेलंगाना स्टेटहुड मानखा निनि गरब मानखा जा मानथानाय र इंटरलोकेटर संसंगै माया जाखन मानखा जोंबो 6 शेड्यूल माफ्रु इंटरलोकेटर संयाले जिनि पॉलिटिकल लीडर ऑफ फाइट खयो डिमांड प्लेस खयो रेस खयो जिनि आंदोलनकारी र आवबाय मानले परतामबा आबो तो बफाइमानि जों असंतोष आको गया गभर्नमेंट मेसिनारि तो बिनि अनेक रकम उपाय दङ एगा बनि माध्यम दैफानो जोंनो जुदि Tipra land दिखाय मोस्ट वेलकाम गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों थैंक्स दिनाय आलादा इनभाइट खाय बिनि बागै प्रशंसा खायनाय जदि जोंनो Tipra land दिखाय किंतु कुनि किछु न पैकेज दिखाय आरो चिन कोन कमेन्ट करै आने दफान बरम मान गा आपसनि बागै आं यासी सुलाये वालाये कुमफुरुकाय हरत देबसा मालालाये आपति रगले चिनि एक्टिविटीज बांग्ला टीएसपी नि आबन रक्ते नुगाने आबन नियर फ्यूचर पारसुं सासुक नायबा तामुंनो खूब सम्भवत अनेक परिवर्तन नुगाने ए बसर कथा फायसे कारण बेसिक दितला नरम खाने तेसा जों प्रेस नुन नांगाने नुमै साना फरायानो
जों सामार कक तामो साका ताबो आगे ताम साका आपण सबै नारगे नम थाने तैसे होनै सान जों किन्तु लामा समायनो साबानो बिन नब ब कम्प्रोमाइज दा खायका खाया नंनि एक्टिविटीज ताम नबा नबो तो प्रकाश खायमार न मीडिया रंग नंनि नरक जदि समाजनि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नरक 4 पिलार संविधाननि संविधाननि नर जदि 4 पिलार इन दखाय नरबे नरबा बर प्रश्न खाले दंबा तिब्रा मथान बिटिं दा सिटिं दा दिटिं दा इन एक्टिविटीज तामसा बंनि एक्टिविटीज तामसा आनी बुकुति खनायना नायब्ले ब एटिं दा ना बिटिं दा आगामी डिसेम्बर जानुवारी तेव इलेक्शन कासो फैखे बतिमो सबिनो आबार ननो सिसना क्लाय बंनो जोंनो तासंदि कारण सिंगेनो उत्तर मानो मीडिया रो बिनि एक्टिविटीज तामसा एंगा डिफरेंस आवनो नो कॉम्प्रोमाइज नि मीनिंग थांबा ऑन द इशू जे इशू नो तै नंतिनि थांजा फायदि थांजा तंगाखाय दाबि रेखे मानो एंगा नंतिनि पैकेज ति सिनिनि इशू उं तंखांखाय ओ बुई आंदोलन खाये बुईनि इलेक्शन मैनिफेस्टो न तो आं मन आनी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हिंदी खांखाय अब बा कॉम्प्रोमाइज सेबले एको आबनो डिफरेंस आंनानो बादारिया नेने आलादा एकटा नोंरा पॉलिटिकल पार्टी नेने सुनो ना गसे ना का अब तो कॉम्प्रोमाइज आनी मूल इशू से फायदेना नंतिनि एके मिश्र फाइव चिनि हाव गलायके मोस्ट वेलकम একজন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি নর্থ ইস্টার্ন জোননি একজন অ্যাডভাইজার এবং হোম অ্যাফেয়ার্সনি প্রতিনিধি বিনথানি সিং অনেক কিছু আশা খাই মানো বিন তুই খাই সিং অনেক খবর পোষক মানো যদি কেউ খাইতেও খায় ও প্যাকেজ বাইন 500 কোটি 1000 কোটি কোনো বলং রঙে আওবাইনানি সলিউশন খায় আবন বারা বুকামিতে করিখা संगावना निर्भर खयबले तागो लैंड इशू तो ये अभी भी जिंदा है तिप्रा लैंड अभी भी जिंदा है चंग सौ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द इशू तिप्रा लैंड इशू चंग तिप्रा लैंड इशू कॉम्प्रोमाइज करे आं जेकुनो गवर्नमेंट ना समर्थन खायमानो ताम के खायना आं दाबि मैया सेकां आं जदि सपोर्ट खाय तो खाय आबो कॉम्प्रोमाइज डिफरेंस आबो ओंगे आबो ताबो गानो आबो सानामो जोंनो जे ए टीम बी टीम साबो हिनका आबो तामो मीडिया नबा दोस खायले तो खबा मीडिया बा आन को खनाय जे ननो साइबले अगा मीडिया नो दोस नंतां साराया बा ओ मदै फनाइनो टीएसपी नि प्रेसिडेंट सिदाम हिरो दिनास द बर्मा वाइस प्रेसिडेंट पोस इंग्लैंड बी टीम गा बी टीम दा सी टीम दा ना डी टीम दा अब जों कमेन्ट खायना थाया एक्टिविटीज न नुजागनाय बती मखलाय गाय जोंनो नुजागनाय कॉम्प्रोमाइज जों खायनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मान खाय दाबि मान थाखाय कॉम्प्रोमाइज खायनाय जाटा टीयूजेस पीबीआरस नि खायया 6 शेड्यूल मामा परचपतो उनको थांले एलायंस थांले এবং গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইকা গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইমা পরেব তিনি আসিব সন্তবু গর্বের সঙ্গে সব বহু পরিশ্রম খাইনা রাখা বনের যুবক বলিদান দিলাঙ্কা যারা অরণি আ দাবিনি উদ্যোক্তা বা ফাউন্ডার লিডার্স করিখা তো ওখানে কিছা অ্যাচিভমেন্ট জন্য ফুনুকলাঙ্কা ওখান যে করে ইনকাঙ্কা চিনি নথাইনি তংলাখা তারপরে এই যে ফরেস্ট রাইট এক মামা বাই হাসক সাকা 150 বছর 200 বছর 300 বছর জেনারেশন বাই জেনারেশন তঙ্গই থাকা বিনি নথাইনি কোনো ঠিকানা করি বলো কোনো গভর্নমেন্ট স্কিম একটা কিশোরী মাইয়া তাঙ্গি মাইয়া বিন নথাইছে করি এডিসি এরিয়া বিসিমা উইদিন এডিসি এরিয়া ফরেস্ট রিজার্ভ আরএফ रिजर्व फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट चिंता मुंखबा अल्टीमेटली अथच बुइनि बसा इनफ्लक्सनि फाइमान सागा तो फाइमानि बिन तो बहतम दं ताग जों
citizenship amendment bill notoi जों যদি আন্দোলন খাইয়ানকাই তিনি তেও তুজাখাম আইন সালামই সে তুজাখাম amendment bill সিংকাই তো আইন সে সালাম সে জাকাবলে citizenship amendment act সিংথাকা তাকে এক খাইরিকা যেভান তো আন্দোলন খাইমানি ফলমা খানাবলে চান আবো সূত্রপাত খাইগাছে जोंले पिसक जाखौ नेनि त्रिपुरा लेन इशू থেকে जों पिसक जाखौ नेनि नों डेभलपमेंट खाइदे आरो जों কোনো বাধা করেন কোনো কমেন্ট করেছেন বিভিন্ন পার্টি থেকে তিনি ত্রিপুরা চিনি দফানি বাগে হামগ্রাই হিনি তুখা আবো গভর্নমেন্ট নিব কর্তব্য নং সাইনাইব কিন্তু আন্দোলন খাইনা নাইয়া নিনা ডেভেলপমেন্ট বাগে 500 কোটি 1000 কোটি আপনি সেন্ট্রাল লিডার উনি 500,000 কোটি বংথানে আইন তন্ত নিন একটা স্টেট একটা দফানো চালক মানে আবো কোনা কাছে থাইয়া বং আবনি বাগে নং সিলাই বরম না নাইয়া আবনি বাগে নং আন্দোলন বখাইনা নাইয়া থানসা বইনা নাইয়া আবনি বাগে নো কম্প্রোমাইজ হিনা নাইয়া আবো কম্প্রোমাইজ বাইন তৈ মানো সম্ভবত উতৈমান নুকলে যেমন প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট फॉर्म खाइगा चिन दो बना थांजा खाइ तो बिना गवर्नमेंट हाथ थांगा जैसे कपन प्रॉब्लम लिखा प्रतिवाद खेले को मथा खाइजा को सब साइमन मथा बुदा खना सोनि हाथ थांना मासनि प्रथम दिक दगदा हाबि तंनो आपन लेपेना बगैदा चिनि एके मिश्र ब फाइगा सब साइमन आइबं मामले जनगण आनि अनुरोध नंनि मीडिया माध्यम तै ता सके जाक बाइसिदि অপশকে তা ফালজাক সিতম কোনো ব্যক্তি ন অরবা মন্ত্রী চারেনানি গণাং খারিনানি কোটি কোটি রাং গুরিনানি বাগৈ দফানো ফালিনা বাগৈ जोंले পার্টি খাইয়া এবং টিএসপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আগামী দিনব जों सिनि ट्रान्सपारेन्सि लुकनाय डेमोक्रेटिक वेते जों आन्दोलन कर्मसूचि नुहरनाय सिनि पार्टी खाइ दंब साबनो ताम खायनाय पार्टिनि बिसिङाव आलोचना मुंलायनाय जेकुनु डिमान्ड खायना थांबो जेकुनु पलिटिकल पार्टी बाय आलोचना खायना थांबो ट्रान्सपारेन्सि दंनाय जों मिडियानि गाना सानाय एबारे दिनै कांग्रेसखौ যদি नियर फ्यूचराव पावराव फैगाय उइदाउट एनी कंडीशन टर्म्स कंडीशन जों नो कम्प्रोमाइज आरो जोंनि प्रेसिडेन्ट बसाना जोंनि नो कम्प्रोमाइज रिगार्डिं दा त्रिपुरा लेन्ड इशू ओंखाय आं ते गोबां सालिया Salaikha hambai hasteni lokorangno pai norok takokjong je media bung to ang salia khono sini kaini aro point bo samani sini interlocutor ba advisor ni ang khana ko saka norok ni ashik bisini kasajak ama mana hangke norok je tabuk mek bodol kaitham ke phayo abo kerang sangdi বদল কাইথাম bodol hani himan ke leader kaitham ta inja khortam netrite ek number daranjit ni bodol tai korsang sindang onto tai khorsa ka ang sini gata nang ta mai je yak kisai phayai central government বা স্টেট গভর্নমেন্ট যে ট্রিপার্টিট এগ্রিমেন্ট বা খরচা খরচকে ফাইयै যে মায়া তংমানি কাসাজাক তংমানি আবো অংখ মায়াখো তাই আপনি লগিয়ত जों जाल कतनके केस फाइमां दङ पाइबो दङ फाइबो दङ आबो आ जागा तो एडिटिएफ चुक्ति बाय टीएनबी चुक्ति बाय एग्रीमेंट दङ जे थासिङाव थांमानि आदाबि सिनि बरंनि बागै दफानि बागै तंमानि आबरक दङ अबनतैनो मियाव जे सबाय शुक्रबै Salaikha आं तो किसेलारि थांबाबा बर सेकां साजक आं खानालिया आं जेराव थांब्रत आं जे आने किसे सामन थांमानि आं साका जे जों याक किसे फाइनारा खरबसक सिनथानि आ नाम्बार गै सरकार थानिस दङ साव बजागा रखा सरकार थानिनो दङ साव बजरा मानखा ओ कसम जरनि दङ गा the human crimes ba ni case ni beparo bakhaton case ni abuni mote thangnai bakhaton nang yak tise ni sekang je ke singmani a case ngo to abo agreement thong pairi nani pai ka tal khaimani abo ngo to abuni ni ala dakhen nang abo ma thangnai
यामाहाय केस नि बेफार का बाहाय डिमांड नि बेफार आंखौ तो सिनि अपन तो जे मेन जे तंगमानि उ आफ्रो बबो ओंखांके बबो हना एटिए बो माहाय तो आनिसे सिन लिडार मिसिं साका तमनाय आलकाव तो आबा चुक्ति करय शुद्ध एटिए बाय टीएनबी सिमिसे आबो दङ जे तमनाय इनालाइन पारमिट रोमान स्क्रिप्ट तांके न्यू ऑल इंडिया रेडियो सेंटर आबो खजागिया ताइने फरेन इशू फातन फाइनानो मारि बयबा चिनि दखलाय रहनानि आबरंग तो आबो हंके दफानि आबो के स्टेट माया सेंट्रल डेवलपमेंट के स्टेट माना सीएम ताइ चीफ सेक्रेटारि केनंनि जे एग्जैक्ट बरक बा लिस्ट आबो थिगै एक लगे हंके नंग आबनो माने फैक्स मा हें तफतो आबो बुइरो थगे मानिया आबो हके कक सालाय जाखा पॉइंट कम तो जाखांनि पॉइंट गत सिनि जे जों मेमोरेंडम रखा सिन मेमोरेंडम न इगर पॉइंट दंले जे सिनि वा गत जों आगे माइनस खालामनि सिनि 29 ता नर गय बागि सालायजाक आर तामा खिता डिटेल साइमियाबो अकक कोनिन सावजे नरक ना थांगे सीएम चीफ सेक्रेटारि थोते मीटिंग ना नाय बस स्टेट नि डेवलपमेंट नि बा आम हाइमान थाइनर ना नके बो उ थाइजेंग जे सामनि सेंट्रल नि के आबो सेंट्रल नि वाइं थांबर बनायनाय गौरंका नरकाबो तमनाय चीफ सेक्रेटारि बाय चीफ मिनिस्टर बाय के मीटिंग खाइदि नरक खरतम कथाउ गार डिटेल दङ जे पॉइंट इ थाइजें आं नम सागालदे जे सेंट्रल नि थानिवा सेंट्रल खाइना नांगमनि हिंगा आबो नाबुले जे फरेन इशू इनालाइन पारमिट रोमान स्क्रिप्ट गानि नेउ जे रेडियो सेंटर बानि इंडस्ट्री खाइजाकनाय रांथं ओन बागै सिन बरंनि बिसिङाव सिनि जे हेल्थ एडुकेशन लामा बेबाक नंखाता आबो नबले नेनि ताहनाय फुइरां चिंफ्रें लामा गानि रों बा शिक्षा एडुकेशन कतै जत जे डेवलपमेंट जे नांगमनि रांथं पैकेज आबो तो तंगिन तंबायो यामरकता आबो दैनो सालाय जाखाता और यो मेरा आबो हाइजे याकि जे खाने का बिसिमते डेवलपमेंट रे को आ जगह को बोन पैकेज तो मते बा के पैकेज का पैकेज सामजाका बोलते जों तो मीटिंग खाइ माइनस खाइसे रजाक जेआवनो इमप्लिमेंट खाइ दिनैना जों ताहनाय मिनिस्टार लेभेलाव आगि प्लेटफर्म नि आमल सिमिं सीएम सह चीफ सेक्रेटारि सह न जे ननि सिग्नेचर दंगो अमनो इमप्लिमेंट खाइदि के बरनि बिसिङाव बरक आइडेंटिफाई खायो एसआईबी एसबी जे खरसा खरनि फाइनाय कुक न गोबां बरनो माया खम पहिला फाइना या फैसाके बाक्सा 20,000 रखा अब तो नंगमानि पैकेजेस पान्दि गासैक बाय इंडिया आसैक बाय इंडिया जे स्पेशल नि कासे दङ त एनबी स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज संगत नक काहामगा तांगै नेने जत नांगमानि बेबा थांगैसे सेन बेब थिकेर नांनाय रोंसरोंमा एडुकेशन होइते गा आबो उ सिनकर सिमि चेंगे तिनि जरावा आबुनो उंसुगिया दङो मानिया खबर दङो आबुनो न स्राय डिटेल के सालायजागै दङो पॉइंट टू पॉइंट बो बिनथानि मेमोरेंडम जमा जाक आवा हाइद दङ निया जे सालायमानियो आमैनो पाइथागो साका जनरल चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटारि लेवल मीटिंग खाय आनें तांनायनाय सेंट्रल आमुखायनाय नरक और खरतम लिदे जे ताव नेतृत्व दङ हंगबा नरक आसुकदि खायदि नंना बुना नरक ठीक कर दिन सलकदा ये को अबनो कोकलाम खायमान जागलो ऐसा दिलियो के अबनो आसुक लायै ते फाइनल खायनानै इम्प्लिमेंट खायनानै बागै रिडाइरेक्ट जाखिनाय बखाय कोकलाम फार्स्ट संगा और सालायगा दिन जाबा आगे थानाय चीफ मिनिस्टर ताइ चीफ सेक्रेटारि मेन एडमिनिस्ट्रेटर नंगर ठीक नसे अपॉइंट बसा दिल्ली थानाय बले और से नों ठीक लाय आसुमाय हंका और ने जे तो डेवलपमेंट रना हंका बसे जसपान स्टेट गवर्नमेंट के बबाय आसुगनि नि पॉइंट ठीक फरसा आयंगो अय अम हंका बरक मानाय अम बरक माने और तक मासुनाय औरनि बायसे मा करनाय आमे आनि को आं के साइरका आं तो हापां बाय इसे तंमानि बा आनि तबो अलरेडी अपॉइंटमेंट डेट फाइनेंसिंग से तंसिओ जे ट्रेवल नि परे चीफ मिनिस्टर बा सालायनानै
ang tuman sengka u pujan sengka mani kata u buskang ni around December ni 1 তারিখ থেকে 8-9 নি misingo ane auto date nokori phainai ketai sinal ka akra jam do bau saka je tripartite agreement aingo ma asuknai angai asuknai phaidi oronenor pai phaigadi ani ngai to ang মন্ত্রী বাজে খাইনা তংমনি sang tong tang demand rogoi abor winai ani borok agili sejak tai selis ani je angmoi tongai numa hangra sinai ani ngai ang di khajak ta tabo meeting ni process ang bagai sen kagos rok bebak di khetong tongo je seng pusujona sengmai sabotong soi soi yakti sajak bosuk soi soi obar bosuk soi public jomanai seng bosuk tong geseng to sajak public botamle habang mai tongnai ba habang thani ba ohani bosaba binipur norja gongka ba yama hai henai sangbane sai tong khata bebak no yakti sajak approve jak abuya awa hai tong yakti sai accept ngi tongo obar chobanai tongo sai tong ko sang tongo borbo chuba khable chugia bole tang manan nang nei awsu raka sawai nei ready ka tong Ini nih kalau deh mau deh program di sini waktu nunggu manka ini aja yang ketemu ya kita ada mau kalau nggak penuh kan sama kayak senior lah penuh kan kalau mau di sini kayak bawa kayak Koklam saja Pol ngar to seng jarawo sungo bo advice now habon soi soi nangfro jeprobon nangfro thangnai phainai hingale seng kokoto samanai ya an chuma wang jemon sak ani borong bagang thango sasro kes phaikengang tono funklai sai tonorio ba amno hum jora thangi nayo leri tong hangge ta ulo phainai ro usanga dozona barjon tongle SB nang fun khayo sapta waisa salnei waisa sairiyo humo thangiriyo kes bor kasai tong gam haikle nai Delhi ani tam special branch plus minister or travel fair director secretary je travel fair ni je borong ni nainai ajago ang social communication tongo omona ang tahnai taso tongta baro krangni tongje abo haikhlai tongni chabo tau jelo tongi tongoni baksa saharo ga abo tamungnai ga bongo sa ukil romoi haikhlai nangoni ani khaite ang jemon sa khlai tongta jeta abo tau nung singma baise ang ma sau haika abo winu sanani ko yang sab saya te ani anu sike saka ga ang ador tu chubai tongta Anda tahu belum bro? Belum bro, itu tahu dia ini salah dia nuka. Joto yakti sinai bodol ro. Joto tripartite agreement kan tun yang dia pasangan tun yang dia berkaitan tun. Sajung koroni phani phangsi de. Dia ni salah nubi man kaje. Mane joto ni kuso dia dolo yakti sinai ro. Tipra no sadi kayang ni je coba kai. No ku di gusa kiri. Bolong bol thanayo. Borok no nubi man ka dia ni salah joto no ekhe. Lukurok no obahkino bushina ni da. Rena naik je কোনো টিপ্রাসানি ইন্টারেস্ট যে কোনো টিপ্রাসানি মান হইও ইয়াকতি সেই ফাইনাই উগো কোনটি পানম থুম বড় তাবুগো থানসা তংপো অ মেসেজ বাকি বুঝনাই লুকুরো নিয়ে সালে যে নরমিতে পিকচার মান tabo nung samani abo belai kuwi kok nangmani kok bos sai dongkha norok krungsa asukdi om meeting khaidi kenong ngabongkha ngatau sini akra ra khaidi ba ang to agio sao tau go sao tiar botongo tamnai borok kurung tongo rengya tongo haidi ba chok toni ne ingreji bai contribution tongo haidi ba tei khopsa kharnai mai khopsa sanai nung mo kisar ma bo kisar mo nung bebak bai na thansang kase ap sangsau tiklai baksana tisau baksa khlaina ke ana kibi nung khlain thangke ap tai maya oma haike khlaika ta asuka nung ta bu thik ya no point dekhan kan mangkha ga manan ni ta ang bu musungo borok musungo ta khlainai kita okara no de storia borong sisi na ta borok busu to ya bhai au khai thana musung to mo nor gunung na sabo bhai ke ta huni sa ang amna sak sana thangya agyo saya tau saya ang le khlaibo tongo khlaibo thanai ani chukmani o ang tiar tongo tini jorobo ani je manmani ang sacrifice khlai tongo sim borong bagi theng sakale time to time anar communication choli tongo je case ningteng hai ningteng ba nangke minister sasuri administrative level sasuri toniri ba sahori horo asdora kang khlai tongo ang kha khlayo
जों मिया कक सालायखा गोबां याफानो दं इहेमिसा कला कले या मसा ठीक जरा फायदे जों खयलायसिना गताव जरा बुसकां जरावनो इनिशिएटिभ नाबो रिंजागानो नैनाय मिया सालायखा ओमफ्राय इनिशिएटिभ नाय रिंनानै बिसि जराकरै इलेक्शन देग्लारनाय आं साका जाति खलायके चाव झारखंड सिन मत इलेक्शन बाय कानेक्शन करे सरकार कानेक्शन करे सिनाबो नोंजा सरकार फम फायदि नों थांजा तंखे नैनाबो जों थांसानो बरक बै बरकबो किसा मत तो मिलिया तो बे बोसोरखौ जरा मत मिलियामला आंलाय कसु हिसाबै आंनि जे चकमानिव आंनि जे सेक्रिफाइस आं जे खालामनिव आं तियार दंगो आ थानसाव दफानि थानसावबो जे तामनाय कासे बांलाखौ के मूल श्रुति हनके सिंगरागो रामबरा सामने मूल श्रुति हमने बोल बुसिउ ओला नेने तामनाय सेंट्रली माना तमनिव नों थानसांगैनि मान थैना जे जराव जे माना जमा मारना खानि बागै गाहाम आ गाहाम कां दंगो आं आव खायबा थानाय तब दंगो आं नासिंजाक ताव मीटिंग के थांनाय खायलायनाय ता फाइदेंखौ फालिया ताको रेडी अ थानसाव थानसांके फान वानसा कल गाहे दंले दसेर लाथा एकेर पजा हैदिबा ची बरकनि लाथा के खरसानके पजा सांगो थुप सांखा ताबो मियाव आइके फन नोंथों बर' साके नायंके सोंगताव खांके बिसंगाव फाइजाक सिन लुकुन बागो काहाम सिन दफानि बागो काहाम yang माने काहाम और तो तै रंग क्रिबला र हैदिबा बमल क्रिबले दाम गाले हमदक सुपाता हर कुथुगो किरिमा सिस्साके हर नांखा बत्तला हातिव आगरतला बत्तला हातिव कक्तिशालनि हर दाम नैतामा जराव किरिमा सिस्साके हर नांगै 15 एबा 20 हाय ग्रोसरी फालनक ते मैकितों हाति खामै थाप्ला जाखा पातिमुनि कक्तमा माने पातिमुं थायो कायद फायर सार्भिस मार्कं फायै हर बोथारका बाहागे फालनको हर नांखा ताबुकबो साइमान्याखो पातिमुंनो तयै आमसै लुकुरक साका कक्तिशालनि हर बत्तला हातिव हर नांमा बाय कायबा ग्रोसरी फालनक ते कायबासि मैकितों फालनक खामै थाप्ला जामा बाय गोबां मारिनि खति कहनि साका आमसै लुकुरक यागलो पातिमुनि कक्तमा माने पातिमुं थायो थाङै सौग्या मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहाते मेयर दीपक मजुमदार पातिमुंनो तै मन्त्री अक्रा साका कक्तिशालनि हर दाम नैतामा जराव बत्तला हातिव किरिमा सिसाके हर नांमा बाय गोबांमा फालनो खामै थाप्ला जाखा पातिमुं पातिमा बाय 1.5 करोड़ रांनि खति इंखा जरानि बिसिङो हर बोथानाय बिन्दिया रक पातिमुं थायो थाङै हर बोथारमा बाय देबो कतर पातिमुनि याका कहनि साका मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा খবর পাইছেন কি খবর পাইছেন হ্যাঁ কি খবর পাইলেন আপনি প্রথমে ওই তো খবর পাইছি বাজারে আগুন লাগছে দিলাম কয়টার সময় খবর পাইছেন ওই তো আমি প্রায় 2:30 বাজারে একই অবস্থা দেখছে পুরো ভয়াবহ গেছে কি পুরা গেছে ওই তো প্রায় 12টা দোকান
সর্বস্ব শেষ। ওইদিকে সবজি বাজারও কি মানে সবজি শেষ কিচ্ছু নাই, সবজি শেষ। ওইদিকে বাসারি সাবরা ছিল, এটা পুরোপুরি শেষ। এর মধ্যে মানে বেশি দোকান কি সবজির দোকান না মুদির দোকান পুরা গেছে? সবজি দোকানেও অধিকাংশ সবজি দোকান, মুদির দোকান আছে। মুদির দোকানে ক্ষতিটা বেশি, মুদির হেরা তো পরিমাণে সংখ্যা কম হইলেও ক্ষতি বেশি হয়েছে মুদির দোকানে। কি মনে হয় কিসের টিকা এই শর্ট সার্কিট দমকলের কর্মীরা কি সঠিক হেরা হাইসে সমস্যা হইতে হাইসে আপনার বাজার মুখ দিয়ে গান চাপতে। আপনার কিসের দোকান? আমার সবজি দোকান। নাম কি? হ্যাঁ নাম নাম সেবকচন্দ্র দেব। আপনি কি শুনছেন প্রথমে? আপনি আমি দুটা পাঁচটা খবর পাইছি, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আইছি যে সবজি বাজার সাতটা সম্পূর্ণ শেষ। মুদির দোকান আছে এখানে 3টা, মাংসের দোকান 3টা, মুদির কোনো দিকেই নাই। ভিতরে 8টা পরিষ্কার অলরেডি। মুদির দোকানে কম করে 40টা দোকান, 50টা দোকান গেছে। ফেরের ভিতরে কোনো দোকান নাই তো, সব শেষ। শেষ পুরো পরিষ্কার তো। আসলাম ওইখানে তো আছে। কিরকম আপনার কিসের দোকান? আমার সবজির দোকান। কিরকম ক্ষতি হয়েছে? এখানে সোনালির দোকান খোলা করে বুঝতে পারতেছি না। আপনার নাম? অনেকটাই হবে। আপনার নাম? আমার নাম জগন্নাথ সাহা। শেষ হয়ে গেছে, পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেছে, দোকান পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুদির দোকান কয়টা আছে? মুদির দোকান আছে আপনার 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা আছে। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এটা কি দোকান? সবজি দোকান। কতগুলো আসলো এখানে? হ্যাঁ, কতগুলো সবজির দোকান আসলো? এখানে আছে 50 থেকে 60টা দোকান হইব সবজি। হ্যাঁ, আর এদিকে মানে মুদির দোকান? মুদির দোকান আছে 5টা আছে, তারা সবজি দোকান আছে 5টা দোকান। দোকান বাঁচাইতে পারছেন নি? না না, দোকান বাজে বন্ধ সব শেষ, সবজি দোকান সব শেষ হয়ে গেছে। কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মনে করেন? হ্যাঁ, ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি তো বাজে বন্ধ তো ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়েছে, এটা কয়ে লাভ নাই। সবজি দোকানে ক্ষতি হয়েছে, সবাই দোকানে মাল আসছিল, কারণ রবিবার গেছে, সবাই মাল বিক্রি হয়েছে না, সব দোকানে মাল রয়ে গেছে। দমকলের কর্মীরা কি সঠিক সময় আইছে বাজারে? তাও বলতে পারে না, মনে হয় তারা না এলে তো আরো বেশি লাগবে। আপনি কয়টার সময় খবর পাইছেন? হ্যাঁ, আপনি কয়টার সময় খবর পাইছেন? 2টার সময় খবর পাইছি। কি খবর পাইছেন? হ্যাঁ, কি শুনছেন? বাজার থেকে এখনো ফোন করছে করে আমার আর কোনো ফোন করতে, এবার আমরা সবাই একটু গাইলাম। এই তো আমি 2টা নাগাদ ফোন পাইলাম। আমি দেখলাম আমার দোকানে আগুন কোনো আইছে না। আমি নিজের আগুন নিজে রক্ষা করতে পারলাম না, পুরা শেষ, কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু পাইলাম না বুঝলি। আপনি তো আয়া দেখছেন আইসে না, কিন্তু এরপরে তো আইসি, এর মধ্যে কি ফায়ার ব্রিগেড আইসে না? ফায়ার সার্ভিসের ফোন করছে, ফায়ার সার্ভিস লেট করে আইছে। দোকান তো বাঁচাইতে পারছেন? দোকানে কিছু পাইলাম না, পুরা দোকান পুরো একদম। কিরকম মানে কিরকম পরিমাণ? কি আমার আর কইতাম টাকা কত টাকা হইবে মানে ক্ষয়ক্ষতি? আসলো আর দোকানে মাল তো আছে। এই দোকানের উপরে কি জীবিকা নির্বাহ? কি মনে হয় কিসের থেকে এই অগ্নিকাণ্ড? আমি জানি না। কয়টার সময় খবর পাইছেন? আমি 2টা 5-এ পাইছি। কি নাম আপনার? নয়ন দেব। কিসের দোকান আছে? স্টেশনের দোকান। Este sobre el lugar.
সকালবেলা খবর পেলাম যে বটতলাতে গতকাল রাত্রি আনুমানিক 1টা থেকে 1:15টার সময় এখানে আগুন লেগেছিল। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি আমি দেখলাম, সকালবেলা খবরটা পেলাম। তো এসে আমি দেখলাম আমাদের মেয়র সাহেব আমাদের সাথে আছেন, আমাদের কর্পোরেটর মহোদয় আছেন। তো প্রায় আমি যা খবর পেলাম, এখানে এডিএম সাহেবের সাথেও কথা বললাম, ওনারা সমস্ত এখানে দেখছেন, সমস্ত হিসাব পরে ওনারা বলবেন এক্স্যাক্টলি কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে রিটেলারও ছিল, আর এমনি অন্যান্য ব্যবসায়ী যারা ছিল তাদের বেশ, আমি যা দেখলাম বেশ ক্ষতি হয়েছে। তো প্রায় 1.5 কোটি টাকার মতো এখানে খরচে, মানে বেশি হতো। এটার তো পুরো হিসাব যখন হবে তখন আমরা জানতে পারবো এক্স্যাক্টলি কীরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ফায়ার ব্রিগেড ঠিক সময়ে আসার কারণে তো আরও বেশি যে আগুনটা যেভাবে ছড়িয়েছিল আরও অনেক জায়গায় যেতে পারত। তো সেটা আমি ফায়ার ব্রিগেড যারা এসেছিল কর্মীরা, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেবো যে যথাসময়ে ওনারা এসছেন, এবং আমাদের যারা আধিকারিকরা ওরাও যথাসময়ে এসে এখানে সমস্ত দেখছেন এবং কীভাবে সরকারের তরফ থেকে হেল্প করা যায়। আমাদের মেয়র সাহেবের সাথে আমি কথা বলেছি, আমরা নিশ্চয়ই ওনাদেরকে সাহায্য করব এবং ইমিডিয়েটলি যাতে ব্যবসা আবার শুরু করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নেব। যতনनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रेली कारिलायमानि कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक रंनि बिसिङाव जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नुबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नुबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायखे जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रं बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जायगायाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थायनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानिजा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओम कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंखे ते कायसा ओम सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओम भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंखेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेन्ट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटरनो जों हाय तेवायसा दिसाब लायफिनाय जत राज्यव हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै
चीनी जनजातिनि समाजनि मरेल भेल्युज कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुगुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया अमनो प्रथम मीडिया वर नुखा मीडिया नुमानि परे वखाय आनो खरकसा चिनी आखो खरकसा फायै आनो जनजाति सुरक्षा मंचनि जे चिठी निनि बरक बनरिखा टू द डायरेक्टर यूथ अफेयर्स एंड रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आगरतला इको अमनो बरक आनो रिफाइका अमन मानखा आं मो मानमानि पर चिठी बरक आस्ताबल मैदान अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बरक कायसे रेली खायनानि अबंका 25 डिसेम्बर और 40,000 থেকে 50,000 बरक ग्यादारिंग उनाय हिने अचिथिव सैजाक मन मानमानि लगलगिन आं वानसुखा खरकसा तिप्रा सांगै जे 25 तारिख उनखा सारा पृथ्वीव ख्रिस्टान हदानि कायसा तंथक साल प्रभु जिसु आसायमानि साल क्रिसमास गाकाय साल कतर बा बरद्वीप ओ दिनो जुदि ओ जे जनजाति सुरक्षा मंच जारा ख्रिस्टान हदाव तंनाय तिप्रा सारकनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल खायनानि हिनि जे मिছিল खायनानि माने आबो मामन लगानि खाब लेखे यखा आं तंगै मालिया आं लगलगिन आसुखा आसुगुई प्रथम आं चिठी सिका टू द डायरेक्टर यूथ अफेयर्स एंड रिपोर्ट बरक जेता चिठी सैमानि अ चिठी जे सैमानि डायरेक्टर न आं आर डायरेक्टर न चिठी सिका जे नों 25 तारिख डिसेम्बर कोन मते खायफानो नों गरि मांगला बरक 12-10 तारिख 2023 बरक आबनो सानै चिठी रिमाने आं 6-11-2023 न आं आबनि चिठी डायरेक्टर न रिखा नों कोनो बाबेखाय आस्ताबल मैदान बा स्वामी विवेकानंद मैदान नों पारमिशन तारि दिहने लगी लगी आं पुलिस डीजी न चिठी सिका इनका अ कपि न आं आफ्रो डायरेक्टर जे सिमेन कपि अब चीफ सेक्रेटरी रिखा इनका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डीएम न माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नबो आं आबनि कपि रिखा इनका आबनि लगी लगी पुलिस नि तिफ्रानि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनबां चिठी सिका आदिनो कोनो बाबेखायै आस्ताबल मैदान कोनो गैदरिंग नि परमिशन पुलिस नि तरफतै बनो तारि जाक्थन हेने आं साका रिखांगाकाय कारण और रिखांगाकाय मणिपुर जे गथना गथिका बा धर्मीय भाबे और एकटा संघात खालायनानि चिनि तिप्रासा बा तिप्रासानि बिसिङाव जे संघात खालायनानि अबा एकटा चाइतगुइ दङ इनका सुतरां अमा खायखांगाकाय और धर्मीय भाबे एकटा संघात नुनानि सम्भावना दङ और वालाय तगलाय बुलाय नुनानि सम्भावना दङ एवं একটা পবিত্র দিন বড়দিন মানে একটা পবিত্র দিন অমতি খাইনানি রেখাকাय म चायांगनाय इनकाय अमनो नों मथाक देहने आं चिठी इको डिजी न आं म सिका इनकाय डिजी इनको रेखा म आंनि फेसबुकआवबो आं रेखा इनकाय इनको खायगा इनकाय आं मियासे पर्यन्त बिबनो सोर्सनि खबर नायनायमानि इनकाय अमनो आबसु जरा परमिशन जायगाखौ इनका मिनिस्टार ऑफ होम अफेयर्स नि एडवाइजर मिस्टर एके मिश्रा न जखन मिया कक सानान सुजुग आं मानो आं बन थानिबो अकंग न साका सर मत ब्लाइ खाइन कंगनाय जे 25 तारिख डिसेम्बर जे जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा कासे रेली खाइना थांतंग 40-50,000 बरक पेये अमनो नों किसा और डिजी न किसां को खाइदे के बसाका म स्टेट नि व्यापार इनका मत जोंथ दिल्ली पुरा हुम इनको निसे तबो फाना आं अबिसैन सुजुग माखाखाय कक सानाय हिने बजोंनो आसास तिकलां खाटा इनका आनि ककंखा दिनै ख्रिस्टान बरनि प्रेस मिट बनुखा मिलननानि जमातेनि ककबां खानाका रामपद जमातेनि ककबो खानाका ककंखा बर ख्रिस्टानि फेसिलिटी दुइटा मानुन सब कायसेका माइनरिटी ने मानो कायसे इनकाय एसटी हिसाबै मानो किन्तु बर
proof funung mayakho je omuk jamatia omuk deborma omuk koloi omuk riang omuk halam omuk dalong estini bo sujug makha Christian minority ngui bo sujug makha ni borok kun proof khaimia even ang challenge ri sawo Mr. Rampodo Jamatia MLA no bo sawo ang Christian nungna thangmani saimani ang Christian nungle nei obono ang saimano bo Christian nung se Christian taisa kogoi রাজনৈতিক সুবিধা নি বাগেছে bo খ্রিস্টান কগই বিজেপি খাইব এবং বিনি পরিবার নি বড়রক যতন খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল পড়িব ইভেন মিলন রানী জমাতিয়া প্রফেশনাল এসোসিয়েট প্রফেসর তামব বিজ্ঞাকাই ব ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি খাইতো নাই ইভেন বিনি বসাজক পর্যন্ত অক্সিলা মো পরি থাংজাক আর ডনবস্কো দা বড় পরি থাংজাক খ্রিস্টান মিনকো Ge suturang ni Christian egis kok saitongo nijino sikang nainane nango nije bo poisono tong khukte nokha sakan naisai sakhi pakai sago kalai hinmana hai suturang borongni uchit tongmani Christian society no bukhawa agar jawoi je Tipra sarok buni do hobe kaija khabongne ST certificate no se batil ma khaine hini jodi borok andolon khaike kai tini mo tini bikhub ngala khamo borong bongni ukologo tini hajar lakh Tipra sarok support khaye bongni a misilo nokhor kam কিন্তু বুইনি সুকলি বাই বুইনি ইনকো বাই বরকটামো খালাইকা তিনি Tipra sabai Tipra sano oino dofania Tipra sabai Tipra sano wala dinar baga ingo tongo esi jara khai tongnai ar boto onek Christian tongo OBC khainai boto gila tongo bongni sujug subida batil khaina bahe bortang kok sayala tangai kok saya borok শুধু Tiprasa Christian nungni certificate batil khaina simbor kok saitong ekai abuni bagino ang sanani nayo borok jesa samani mo সংবিধান baibo gothokja mo সংবিধান বিরোধী ধর্ম বিরোধী একটা র্যালি অমন বাতিল খাইনানি নাঙ্গো এবং আমার কোন মতে কাই পারমিশন দিবই মাইয়া তাই কাইসা কখনখা তিনিসিক পর্যন্ত বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট অমনতই চুপ একটা কক্সাইয়া আইপিএফটি ওরা কাইসা রিজনাল পার্টি গভর্নমেন্ট নি কাইসা এলায়েন্স পার্টি বংনি তরফ থেকে একটা কক সাজা গিয়া তিনি বিজেপি নি যে আর গভর্নমেন্ট তঙ্গ আর মিনিস্টার তঙ্গ তিনি বিকাশ দেববর্মা ব খ্রিস্টিয়ান শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া ব খ্রিস্টিয়ান তিনি নিনি পাতালকিনা জমাতিয়া ব খ্রিস্টিয়ান অম থেকে গোবাं मा বিজেপি ও খ্রিস্টান তং বরক তিনি একটা কক সাইয়া মানে তি তাঙ্গাই সাইয়া बर किलार खाइना नुथुन बंगनि स्टैंड बर किलार खाइतोन बर तामन नाय Tipra Mothani तरफ থেকে বুবাগারা ব কিলার খাইকা সিপিএম র খাইকা কংগ্রেস খাইকা কিন্তু তিনি বিজেপি আইপিএফটি तरफ থেকে তাঙ্গাই তিনি কিলার খাইজাইয়া বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা হইতে তিনি তাং কিলার খাইজাইয়া সুতরাং কিছু নেতা তঙ্গ নিজেনি স্বার্থনি বাগৈ যে কোনো খাইনানি বাগৈ বরক চাইতো গই তঙ্গ অমনি বিরুদ্ধে ন जों कगमा सानाय जों मा बोसानाय सिरक मा खगलायनाय कोनो बाबे खाय 25 तारिख डिसेम्बर जों Tipra हास्तेव जाहाते खायै अ जनजाति सुरक्षा मंच रेली जाहाते खायमेतै जों अब जत्तनो थानसा खाय जों जाफ्रि मारमनाय अमंखा जों स्राय कक yang Tipra Mothani phachingtei tumu no borokni areli no kainen thangi jok no Tipra Mothani phachingo bobo hai stem tongnai जों Tipra Motha तो जों तो बुबाग्रा तो साइरिका जुदि न गभर्नमेंट परमिशन नि तंखाकाय जों सोर्स माध्यम साइमान खाकाय आपर चिनि पार्टी आसुगनाय जों बुबाग्रा सहकाय चिनि पार्टी प्रेसिडेंट बरं बाना बिकारां हलतंगो जों पार्टी आसुगै जों सिद्धांत नानाय अमन व्यापार तामो खलायमान तबे आं चाइतंनाय आनि रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि हइते অন্তত আরো কোন খরকসা বরক আদিন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি মিছিল
जाहाथे फायातै आबुनि बागै आं आंनि कन्स्टिट्युएन्सिनि बर' रक बाय सालायै जों जा नांगौनि बेबस्था खायनो नांगौ जों अबला आं बेबस्था खायनाय अबला आं स्राय स्रायखाय साय मानो तबे चिनी पार्टीनि तरफ থেকে हिंगाखाय आबो जों बुबा गराबाय चिनी पार्टीनि ब्रह्मगाना प्रेसिडेंट যারা CWCO तंनाय दा पार्टीनि जारा तंनाय MLA EM MDC रो गोबां मा चिनी TWF YTF बा TISF amti rok no bai o jamar samagri beba sugoino जों दिसननानै जे अ बेपारा जों तामु खालायमान ओंखाय अ दिसनिखौ आफ्रो जेटा मिथिंगो जेटा सिद्धान्तंगो आ मतेनो जों कासुनाखाय कासुनाय बा जा किसु खायना नांमानखाय जों खायनाय एबा पार्टीनि सिद्धान्त मतेनो खायनाय तब जों त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सबै त्रिपुरासा धर्म नतयै SC सार्टिफिकेट बातिल खालायनायनि बागै जों केबनो आंनि व्यक्तिगत बाबेखाय आं आबनो सापर्ट खालाया अबनो कासुनानै नांजागौ केते कायसा कखा ताबो गोबांना बरक आं नुखा चिनी बर रक बुरि रक विशेष कयरा बुनि दफावे कायजागै ताबो त्रिपुरा हास्तेव ओ जे कायजाग थांनाय बुरै बिनो बुसाय बिहिगनि मुंत्रिनावै गोबां मा अर फेसिलिटी नायतंगो जेमन ताबुकनि गेस एजेन्सि नावो पेट्रोल पाम्पनि एजेन्सि नावो गोबां मा कम्पानिनि मुं रेंको खाय लोन कत कत नावो कारण ST खाय तामो 35% नि सब्सिडी मानो अमति खाय गोबां मा चिनी बरक बुनि दफावे कायजागै जों आसल जार त्रिपुरासा अ हानि बुसारखाय जों कुनु माया आरो बुनि दफाखाय चिनी बरक बुरि रक कायजागै बुनि दफान बरक आबनो सुजुग नावै गोबां मा अमति खालाय दङ चिनी मकल ताब खालाय दङ अमति आगरतला हिन्दी निनि जिरायना हिन्दी रानी बाजार हिन्दी निनि साब्रुमो हिन्दी निनि उदयपुर हिन्दी निनि आमबासा हिन्दी खवायो हिन्दी गोबां मा गथरा दङ गोबां मा पेट्रोल पाम्प गेस एजेन्सि थांनाय दी साबनाय के त्रिपुरासानि बसाय साबंखा बुनि दफानि बरक गोबां मा दङ अमति अर गोबां मा दुकान कत कत दङ सुवाकनि काउन्टार दङ बिहिगनि मुंगै मालिक साबो बुनि दफानि बरक काय सुतरां अबनि बिरुद्धे से चिनी बयस जों गोबां मा चिनी खरां तेबो तिसना नांगौ जे बुनि दफा बाय जे कायजेंनाय बिनि ST सार्टिफिकेट सुजुग सुबिदा सम्पूर्ण बातिल खायनानै अबमांनाय एवं बिहिगनि मुंगै केबो जाहाथे बुनि दफान बरा हा पाइमेयतै अबनि बागैबो जों सिरा खंनानै नांनाय कारण सुदु निनि अ जे सुवा काउन्टार अ जे पेट्रोल पाम्प गेस एजेन्सि सिमिया बिहिगनि मुंगैबो ताबो त्रिपुरासान मुंगै हा पायो गोबां मा जागावो नक थाङै नाव आनि बाइजाल बारियाव आं नुखा आगरतला कायसा बुनि दफा कायजाक ताबो बाइजाल बारियाव गोबां मा जागा पायो ताबो न कटर मा थाङै दं के अमरक ब्लेखे वा नामा सिनसा के एडिसे एलाकाव ताबुक जे अमतिखेनो बिबनो कौशले बुनि दफानि बरक हाबै दं अ दिगेबो जों मकल मा कायसमनाय शुधु उनको वो सिमिया मकुन कम्युनेल क गया मचिनि अस्तित्व रक्षानि क जों थाङै दंनानि क नि प्रश्न निनि बुसा आनि बुसा निनि बुसुकसं थिनांगौ बर दंनाय अकंनो वासु बैसि जों अम सबा नखना नांगौ गाय सुतरां आं सानाय त्रिपुरा हास्तिनि जत बरनो न 25 डिसेम्बर जाहाते के जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा हास्तेव आगुली फानंटन जे जा फानंटन जाते मिसिल खायमायातै आबुनि बागै जतन जों सतर्क मा बोजानाय एवं जों नांखाखाय जेकुनु चिन पार्टीनि डाइरेक्शन अनुसार जों कासुनानिबो जों आबुनि बागै जों याफारि मारमनाय होननाय आंनि व्यक्तिगत भाबे आं वानसुगो दिनै जत लुकुरंनो आनि खाकाहाम ताई हामजामा याफारो जों दिल्लीआव 22 तारिखआव थांखा अब मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि एडभाइजर नॉर्थ ईस्ट नि मिस्टर एके मिश्रा बैसं मालाइखा जों बनो चिठिरिखा आइफोरखा बसनो इनभाइट हैका जों 13 तारिख नभेम्बर जोंनो बनung माने आइफोरनो चिनि किसा जरा आफ्रो क्रिंग टमानि जुबागै जों बनो साका 20 तारिख नि परे जों थानाय तामका आफ्रो देवाली चलि दङ गाबोननि बागै जों 22 तारिखआव थांखा थांमोनि यागले जों बनो 25 तारिखनि कैसा मेमोरेन्डम याफारका मेमोरेन्डम चिनि पहिला दाबिंखा जे 1993 बिसिव एटीटीएफ बाय स्टेट गवर्नमेंट जे एग्रीमेंट उनखा आबन बिसिंगो बबो ताबसो पर्यन्त इमप्लिमेंट खालायजागियाखौ बा सुफुंजागियाखौ एकर्डनि जे सत्तर मता कन्डिशन
abo chini memorandum romiti saka hekai tai abono sing bukhuk baibo bona clear khai saka hekai kai aro বিশেষ করে bona sing saka যে 1971 ni 25 মার্চ ni porewo jara phainai abo borogno taisa identify khai phirogoi rohnai hekai kai home Minister of Home Affairs ni khoroksa officer kotorno Mr. Sandeep Bosungka যে ও 1971 25 মার্চ ও ডেট নর ভাইকে ইনকো খাইনা খা কান সাকা ইন্দিরা মোদি চুক্তি তঙ্গ 1971 25 মার্চ নি পরে যারা ফাইনাই বাংলা রহনাই যদিও চুক্তিও খায় আকগ উল্লেখ করে ইন্দিরা মোদি চুক্তি হিনে কিন্তু 71 নি 25 মার্চ একাই जों তাবুক ভাইকে আইডেন্টিফাই খাইনাই বরং ন একাই আং সাকা আবো তো ইজি প্রসেস 1971 ni 25 মার্চ ni যেহেতু চুক্তিও তঙ্গ 1971 ni voter talika ba census report je borong ni mungkri borong foreigner sungna borong bidesi na abo kono bezal kre wo to easy process eke kai mo tabuk ma khainai eke kai borok saka je six dulam che je citizenship act goto chung abo sairika je unko abo implement ngi edisi elaka wo kai chung to saka chung to edisi elaka ni kok saya chung সমগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা হাস্তানি কক সাও চুক্তিও जों आरो एडिसनि कक उल्लेख करे आरो सारा त्रिपुरा राज्यও जेता बांग्लादेशनि बरक बा तत्कालीन पूर्व पाकिस्ताननि जे बरक फाइका 71 नि 25 मार्चनि परे बरना आइडेंटिफाई खायै दिहनानै फिरगै रहनानै ककसे आरो डिपोर्टनि ककसे साजागोन जोंहा एका एर परे काई सालाइका इनार लाइन पारमिटनि इशुनो का इनार लाइन पारमिट साका जे इनार लाइन पारमिट तो शुधु आबो इन्डियानि बररनो का सुनानै बागैसे Gakai Bangladesh ni borok ba totkalan puro Pakistan borok no kasunan bagaya ke ang saka tabuk je edisi elaka je khaja tokmane aro to baire ni borok thangi nok tangnani ba konan ba আইনগত কাসুনার মতো না তেমন কিছু আইন করে এডিসি যা কোন পাওয়ার করে tabuk kasui meya ang bono saka nane di শুধু সমতল এলাকা ও সিমিয়া including tabo edisi elakabo phatani bororok tabo thangai aro nok tangai tongo bosoti স্থাপন খাইও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা daily Tipra ni পেপারও বাংলাদেশি বরক মানজামানি নিউজ মানুষ 4 জন 5 জন এমনকি পাবলিক পর্যন্ত রম কোন কোন দিন 14 জন আবন বিশিং রোহিঙ্গা তঙ্গ বরক আরো ইজি খাই এসডিএম অফিসার দালালনি মাধ্যমে পেন কার্ড আধার কার্ড যত কিছু খাই নাই পাইও তারপরে রেশন কার্ড খাইও তারপরে আরো borok a documents funugoi oro jaga payo nok tango kamu problem mungui phaika ke sutorang edisi elaka no jodi nang protect khainan thanga kai in the line permit ini khub dorkar ke obishoino miya bo Mr. 28 tarik eke Mishra tai oisa sing sajaka ebong miya bono clear khamo sajaka je sunamura border tabuk bo fencing dijagya kohnai আর আগে যে সমস্ত ফেন্সিং রিজাখা আবো অলরেডি ন ড্যামেজ সঙ্গে পাইফে কোন কোন জায়গা পাই থাকবাইকা কোন জায়গা তার সয় থাকবাইকা আকগ্র বর্ণনা সাকা এগো মতো খাইনানি নাংনাই গো মতো শর্তও দङ হিংগা কাই অম তাংনি তাবুসে যারা খাইজাইবা অবনা কারিব চিনি বেআইনি জমি হস্তান্তর 1960 সননি ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ রিফর্ম অ্যাক্ট অনুসারে 1960 অনুসারে ang bono saka obono অনুসারে sini hatau maya kebang ma jagawo emon ki sini PYP sini presiden Motilal Debormani bungni jaga se kebang ma tabo phirogui maya boro oi rokom kebang ma bisram gonde bukhago kebang ma jaga phirog maya hawai bari ni kongnang saka hawai bari agni je thang naika aro rupini aro Deborma kukiro ni kebang ma jaga tabo बुनी दफाने बररक हा सेगै आरो ताबो खाइतम हा फिरगै मैया साब्रुमनि कला सराबो आं साका आरोबो उमतिके चिन बररनो गोबां मा उंको रिखा गाकाय अबो ब काहामबै खानाका तारपरे केते बाकिनो साका आं साका तेनबे सुक्तिनि कंनां साका तेनबे सुक्ति वो रेडियो स्टेशन उंनानि कक पंगमानि गाकाय शिकारी बारिव जेता 90% Tipra saroni kokna awai khainan tangman 60% काम खाइमान परते 40% ताबो काम खालाइदिया एनबी सुक्ति से 1988 तो सुक्ति मने तिनि बोसोर का 2023 तिनि पाइतम इनु इम्प्लिमेंट खालाइदिया तांगे खालाइदिया अब तो त्रिपाक्षिक सुक्ति
তাকে 3 পয়েন্ট খাইলে যে গিয়া তারপরে বেকারগ্ন 3 বি চুক্তিও সিজাক দंगो বেকারগ্ন কর্মসংস্থান খাইরিনানি যাহাতে বরক সশস্ত্র সংগ্রাম থাঙিয়াতै নিনি পোল্ট্রি ফার্ম খাইनानै क निनी राइस मिल खाइनानै क गोबां बा फुड प्रसेसिंग निंको खाइनानै क आबंगो खाया सबसे बेसी दिल्लीआव जों अनेक समय नाका दिल्लीआव जों कक सालायफ्रो आं नुखा आगिआव जोंनि तिप्रा मथा बाय जों मिटिंफोरावबो आं दङ आफोर बंनि 2 जन अफिसार दङ आफोर मिस्टर सन्दीप बाय मिस्टर एके मिश्र किन्तु ओ खेबे टीआईपीसी बाय फुरफोर 4 जन अफिसार फायो एकावन बिसिंगर राकेश कुंबली हिनी कैसे तंगो ते खर्चा बुरी दीदी जे ब खर्चा तंगो हिंगा काई मिस्टर एके मिश्र तंगो मिस्टर सन्दीप तंगो मोर 4 जन तंगो हिंगा काई बरक कगन खाना का आंगोन साकाना दि ताबुक ब जारा सालेंदार खायै बरन आसाम राइफेल सीआरपीएफ बीएसएफ तारपरे खाय निनी आर्मी थान जारा सालेंदार खायजा बरन आईडी कार्ड दिजाखा অর্থাৎ ত্রিপুরা পুলিশ বরং একসেপ্ট খাইয়া সালেন্দার খাই মানে তিনি 20-25 বছর রঙই থাকা বরং একসেপ্ট খাইয়া বড় কোনো গভর্নমেন্টের ডিক্লার অনুসারে কোনো তিনি ফিট মাইয়া বড় কেস পাইয়া টাকার জলানে উত্তম দেব বর্মা সালেন্দার খাইকে এনএলএফ তিনি বিনি কেস পেন্ডিং তো মাবাই কোর্ট কেস লিখা সাজাঙ্গাই থাকা তাবু জেল তো एग्जाम्पल लिखा बुते खाई केस उइद्रंगिया ताबु बंग बरंनि केस उइद्रंगिया चली दंगो गा अबिसयनो बरना स्राय सराखाय जों साका इनका ब अबिसयनो लिस्ट सानका इनका काय मिया जों बरना कि लिस्ट दिखा प्राय अमते 600 তে 700 মতন বরক বেনিফিট অবতম সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে 1993 সন এটিতে যে সালেন্দার খাইমানে আর না তাবুক প্রায় নিনি 200 नि ऊपर बरक एक्सेप्ट पुंजाक बरक ताब कोनो बेनिफिट माया मिया रविन्द्र रियांग बैंकक सालायका आं थाने डकुमेन्ट सटाप तबो आं सबसे बेसी वान आमाने हिंखै ताम साइमान ललित देव बर्मा जे एटीटीएफ नि प्रेसिडेंट वे जों चिनि दलनि जों कय खाइ रहमाने बयस कहनि बर्नरी रहमान छे ललित देव बर्मा पर्यन्त बेनिफिट माया एकमात्र बना कैसा इनको ने हॉर्टिकल्चर ने चेयरमैन नहीं तो नहीं दिखा ऑनरेरी में फिर 2000 টাকা কিছু মাখা কিন্তু যে গভর্নমেন্ট ডিক্লার অনুসারে যে বেনিফিট মানে তো মানে 350 মাইয়া সে ললিত দেব বর্মা তিনি অসুস্থ রাইতম নুখুঙ্গ রাবাত রাউইসা যাও আশ্চর্য কে ওই রকম খাই গোबां मा কে নং গভর্নমেন্ট সাকা ফিরগই ফাইদে गभर्नमेंट नरंगनो सम्मान खाइनाय नरंगनो जे नायमानि आबो जों रिनाय नंनो रिहेबिलिटेशन निनाय बेंक थांका आकक बेंक थांका अमो दिल्लीओ मिस्टर एके मिश्रनो जों सराय सरायखै साका हिंगाखाय जखनते जों दिल्लीओ मिस्टर एके मिश्र बे मिटिं खाइ दंगो आ समयनो आं बुबागारानो फोन खायै कारण जों आरो थामनो बुबागारा जतनो साइमान दिनै द्राब बुबागारानो फुनुक जाका के बुबागरा बायबो आं कक सारेखा बुबागरा बरनो तेप कांबाय साका म सिरियसलि मानाय नहिने आ नेक्स्ट जे कोनो अंकबो चुक्तिबो जुदि टीआईपीसी सेपारेट कै सय खेने नेके आं कोन आपत्ति करे हिने ब मिस्टर एके मिस्टरनो सराय सरायखै साका दिल्लीओ तंफ्र कक साफुरबो साका मिया बसबो परिस्कार साका का आनि कक हिंगा काय जेहेतु त्रिपेटिक चुक्ति बा स्टेट गवर्नमेंट चुक्ति खाइ जे समस्त को फाइमानि एटीटीएफ बा एननिंग को टीएनबी अमनो इमप्लिमेंट मा खलायनाय हिनि जों जुरदार खलायका एकाय पॉलिटिकल इशू न तै खाय तो जेहेतु तिप्रा मथा आरंभ खाय दंगो जों आबना खाय बिसि जुरदार खायना किन्तु अ चुक्तिनि कम खायका एकाय मिस्टर एके मिश्र अ व्यापार ब काहाम काय जापिरम दिल्लीओ जों चीफ मिनिस्टर बे मालायचा टीआईपीसी नंगनि जों मालायो दा मालायमान परे बनबो विस्तारित साजाखा बसावो उनजिछाय अपनी त्रिपुराओ थांमानि परेवो अपनी आनि आंबो फाइल मालायदि अपनी डकुमेन्ट्स दि आं आबोनि बागै इनिशिएटिभ नानाय ताम खालायमानो बा ताम खालायखाय कयमानो अपनी परामर्श नाव आं खायनायनि सावो थिकाखाय जों ताबो प्रिपारेसन नाय दंगो जों बबाय मालायनानि थिकाखाय गभर्नरनोबो जों चिठि रिखा चीफ सेक्रेटारिनोबो चिठि रिखा थिकाखाय अमतिखिनो जे आगिनि जे चुक्ति न अबनकनानि ताई जों अमबो अंक खायचा
এত বছর থাকা TNB চুক্তি বা ATTF চুক্তি কার্যকরী খালাইয়া যদি খালাইকে जों তামো খাইনাই অনেক আন্দোলন নুখা অনেক গভর্নমেন্ট বা সুকা কক সালাইকা ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই বুখক কতই সানাই উংনাই অমুক খাইনাই একটা গভর্নমেন্ট ফাইও অনেক উংখা जों सुप्रीम कोर्टनि उकिल बाइबो कक सालाइखा आरो कायसा पलाई हिनि दंगो बो दिल्लीआव सुप्रीम कोर्टआव सामं तांगो दिल्ली हाई कोर्टआव सामं तांगो बबे कक सालाइखा बिनि माध्यमनि जों आलका बरक बाय कक सानानि दा कायसा चिनि एडवोकेट अशोक बबे त्रिपुरा फाइजा बबे कक सालाइखा सिगां दिल्ली कक सालाइखा इंखाय जों किछु दिन नासिकमानि परेबो हंगाकाय इंको हिगाकाय NLF तिनि सम्पर्क बरक संका NLF तिनि साका NLF तिनि त पॉलिटिकल डिमांड तिये कोनो चुक्ति ग्रे के बरक सुदु पैकेज सिमिसे के अबिसने त बुंते इमप्लिमेंट पाइ देखा एका अबिसने जों दिसालिया कारण बं चुक्तिवा पॉलिटिकल कोनो डिमांड करे जेटा TNB एवं ATTF अतम मानिया हिगाकाय आं सबसे आश्चर्यजनक नांगो जे CPM नि आमालो अ चुक्ति रकमखा किन्तु CPM गभर्नमेंट तंफुरन बरक कार्यकरी खालिया borok thokokka বিশ্বাসঘাতক খালাইকা বনি কক রিমানি borok নারগলিয়া CPM ro omo সম্পূর্ণ অঙ্কংখা তাব গভর্নমেন্ট গায় আবনো বুসকাংনি সালো जों চিফ মিনিস্টার ন বাই মালাইমানি পরেব তারপরে গভর্নর जोंनो যদি মালাইনে সুযোগ রেখাছে বন সামানি পরেব जों অবতং দङ এনকাই তাবো जों दिल्ली सुप्रीम कोर्टआव केस खायनायनि सिगां जों त्रिपुरा हाई कोर्टआव खायनाय आरो ड्राफ्टिंग चलिनाय एवं सापोर्टिंग डकुमेंट्स केसनि सापोर्टिंग डकुमेंट जेटा नांगमानि चिनि प्रिपारेशन नंबायखा जों तखन डकुमेंट्स अनेक माथुमो अबर खायबेके आबनि परेन जों केस थानानिबो जों वानसुगै दङ जाय किसु जों TYPC जेहेतु एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन इंगाकाय जों बुबागारनि गाइडलाइन बायनो जों TYPC जों तालगै दङ इंगाय TYPC मिया एके मिश्र मालायमोन परेबो जों बुबागारनो बिस्तारित जानखा आरो थायसो सिगांबो जों आं बबे कक सालाइखा जाकाय जों बुबागारनि गाइडलाइन बिनो TYPC इनसिक जरा जों नन पलिटिकल एक अर्गानाइजेशन एक ब्रांच हायखाय जों बनो चालुखौ दं मिया बबनो जों मेमोरेन्डाम ता कायसा रिखा मिया नुबो 3 पिस्ता 5 पिस्ता नि मिया बरिखा अ 5 पिस्ता नि बिसिंगो जों किछु प्रूफ रिखा बनो जे अमुक देव बर्मा अमुक रियां अमुक जमातिया NLF ATTF नि सालेन्डार खालायनाय TLO नि सालेन्डार खालायनाय मोतै आसाम राइफल मुसिक बेटालियन नो सालेन्डार खायखा मुसिक तारिगो खायखा मुतै केम्पो खायखा एवं आरो सालेन्डार खायमानि परेव बरक जा आईडी कार्ड आसाम राइफल थायनानै आबोबो जों बनो डकुमेन्ट्स बिनथानि जाफारै रिखा जों अबोरि वइसाका सार नायदि मुसिक नम्बर आसाम राइफल बेटालियन खायमानि बिना आईडी कार्ड दंखा दिनै मुसिक बसरङै थांखा दिनै 18 बसरंखा बकुनु बेनिफिट मैया नाङै मैया मायानि कारण हिंकाकाय त्रिपुरानि जे पुलिस बरंनो ताबो SB ब्रांच बंनो एक्सेप्ट खायै बंनो कोनो खायनानै सुदु आसाम राइफल CRPF BSF आर्मी नि थिमिया पुलिस नि थानि जेला सालेन्डार खायनाय इभेन 1993 सनो दशरथ देव बैद्यनाथ मजुमदार पुलिस नि DG त्रिपुरानि निनि इंको चीफ सेक्रेटारि नि बुसकांगो सालेन्डार खाय ललित देव बर्मा नेतृत्वे जरा सालेन्डार खायनाय बरमे तिनी 200 नि ऊपर तिनी ताबो बेनिफिट मय क्लाय तंगो आबन बिसिंगो जे ATTF नि जे एकबार ट्राइबल फोर्स नि प्रेसिडेंट ललित देव बर्मा पर्यंत बेनिफिट मय 300 पर्यंत बिनय देव बर्मा मया बंगनि लीडर आश्चर्य को के आबनि बागैनो जों ताबो फाइट खायनाय नाय दंगो तेगाकाय अमनो बिनि लेजिटिमेट इंको राइट्स बतंगो फाइट खायनानि डकुमेंट्स वो सफिशिएंट डकुमेंट्स बतंगो पुलिस बरंनो ATTF एक्सेप्ट खाय तंगमानि SP कागज निमानि बरंनो स्क्रुटिनि खायै जेता को मानि अ कागज डकुमेंट्स बतंगो नरं नायनाय नंनो फुनुगुनि मान कारण जों जेता कक सामानि
aboni supporting documents no tui no jeng sao Delhi thangpur bo sao chini memorandum bo jeng jeta rimani abo jotto supporting documents jeng tui no kok sao ebong mia jeng eke Mishra no amtui 4-5 ta proof ebong documents bono jeng mia ya phari dikha suturang galti abo tabo government abono supungui mari nai kai omono kari bochini jeta memorandum delivery mane ta kaisa agiwo 20,000 টাকা নক টাংনাইন বাগে রিজাবো যারা সালেন্ডার খাইনানো এটিটিএফ নি সময় মানে লেফটনে আমালো 20,000 টাকা বাইতাম নক টাংনাই আবো রমিতি সাকা আবনি বিসিঙ্গ সিপিএম নেতার রাগটি খালাই না 15,000 বারা মায়াতে 5,000 নেতার মু চাইখিবো নক টাঙ্গি মাইয়া 15,000 নক টাংমা 3 হামতাই আর বই নক টাংমাই মাতা বাইক লাই দেখা যেখানে আসামো বড়ুরক সালেন্ডার খাইনা 4.5 লাখ টাকা প্যাকেজ মানো আবু যে সালেন্ডার খাইনা 4.5 লাখ টাকা প্যাকেজ মানো আ জায়গা পরে 20,000 টাকা কে আবনি বাগিনা जों সাকা যে नों म जुदि इनको खाइनान थांना के काइसार म ब्लाइ पेटिटि च्याम्पियन को पेटिटि गथना आबनि बागै जों साका ग्रामो जारा सालेन्डार खाइ फैनाय नंनि कक बैनो दरक आपिल खाइमाने बागैना बरक आर्म्स सालेन्डार खालाइका एके बरक न मॉडर्न विलेज खाइरिदि एबं जों जागाबो साका 2.5 माने 170 जागा रिवुई बरक न मॉडर्न विलेज खाइरिदि जेखाने हॉस्पिटल टंगनाय जेखाने इंग्लिश मीडियम स्कूल टंगनाय অমতি খাইয়ে নর মডেল ভিলেজ খাইরি দি আর আগরতলাব ক্লাস্টার ভিলেজ যারা ক্লাস্টার খাই ভিলেজ খাইরি মানে যেটা 1 BHK খাইয়ে নক টাঙ্গি নরক যে ফাটানি বরনা হা কरै নক কरै হিনি যেটা টাঙ্গি মানে আগরতলা শহর বিল্ডিং কুসুক কুসুক খাইয়ে 8 তালা 10 তালা খাই টাঙ্গি মানে দিদি 300 জনা যিনি যারা বলঙ্গ ছিলাই রমই ফেরগই ফাইনাই লিডার সংনি বংনি তো আগরতলা কোনো জায়গা কरै ঠিক অর্থ সরকারি গোবাং मा মিউনিসিপালিটি এলাকা বিসিং খাস জায়গা দङ আর নং মাল্টি স্টোরিজ বিল্ডিং টাঙ্গে নং বরং রিদি তামু কতংবা নং বাইরেনি বরং সে ফাতানি বরং সে নং হাকरै নকरै বন কোন ডকুমেন্টস ক্রিমন সে নং রিদি হংকে কাই রিদি জারার ফাইনাই বংনি নিরাপত্তানি প্রশ্ন দङ বসাবতি পরনান প্রশ্ন দङ আর যারা ফিরগই ফাইনাই নং ফিরগই তুই ফিকা पैकेज लिखे 20,000 টাকা বা নক টাংনা কোন কর্মসংস্থান তো কোনো ব্যবস্থা করে রেডি বরং বাগে নেঙ্গল পোল্ট্রি ফার্ম গোটারি ফার্ম আর মুসুংনি ফার্ম খাইরি দি গাড়ি রেডি বরং সহ শর্তেও কোনো খাই জায়গা বলে অম যতন নোটে নোট খাইকে বড় হামকাই অম বিষয় বরক সানাই হামকাই বসাকা কাইসানো যে তাবো ইলেকশন চলিত অমন পরে হোম মিনিস্টার বে সালাইনাই সালাইমানে পরে ন আপনি সঙ্গে মনে একটা কংনাই তবে যেটা কমানে মো স্কুটি নুংনাই আর ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট রহনাই এনকে ব মিয়া সালাইপুর সাকা অবিষয়না আপনি দিল্লিও যেটা মেমোরেন্ডাম নিমান অবিষয়না চিফ মিনিস্টার পে মালাইপুর আং বিস্তারিত কক সালাইকা অরন কংলাইনাই अब ब मिया मिस्टर एके मिश्र जोंन सलाइ सलाइखाय साकाता बेखाय जोंनो हाबका प्रथम के 15 मिनिट नि परे ता अन्य ग्रुप नु हाबका परनफोर जों खानाका ओमफ्राय बिनि कायसानो रिक्वेस्ट नरक जेतो इशु तिसाका एकलगे खाइका चाउ अखक साका आं साका अब तो फोन को करे तो असुबिदा कोन को करे इकमता इनका खा खलायो जे यूआईपीसी अनेके बरक छाइमानो जे रंजित देव बर्मा तिप्रा मथानि एमएलए केनि बुसा जाक ताबो एमएलए जाक यूआईपीसी तामखा यूआईपीसी ओमो कायसा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन यूआईपीसी नि माध्यमे न राजनीतिक आं फायो यूआईपीसी जखन ते तिप्रा मथा खलायो आफुरो न तिप्रा मथा हाय आदिनो जों चिनि यूआईपीसी न जों को खाइपेखा तिप्रा मथा बाय मिसिउ पैखा बुबागरते सावकाती यूआईपीसी न नंताइसा मथांगै ओ जे सालेन्डार खाइ फाइनाय जारा विक्टिम जारा माया बरनति न मुभमेन्ट मा खाइनाय गाबन तै न मिया जों चिनि यूआईपीसी न दिल्ली बतलांखा मिया बसं सेपारेट खायै मालाइका जाहाते काय ओ जे अयन सिभिल सिनि बरक कमने लगलगे जारा चिनि दफा हानि बागै सामंतागै फाइनाय बरंनि कगन सेपारेट के सानानि बागै न यूआईपीसी जोंनिया आलादा खाय मालाइखाता अबनतै बितर्क खायनानै जाय कोनो लामा करे
जों भालो करूना और खानो मतलब पॉलिटिकली तो जों भालो लोकसभा में संघर्ष होता है अब तो नॉर्मल खानो तो बोला संघर्ष है नॉर्मल नेक्स्ट स्टेप खानो ना हाबलाय जों kaisa omo discussion bisingtei ang tabse pointo tinta discussion Mr. Mishra bai Tipra nation tei saka ei pojonto ang bo bai 5 bar motan meeting kha Delhi agio bo Guwahati bo bai ang kok Salaikha kai byaktigoto bhabe ang bo bai khub aham sinu khobui nangko hingga kai ani kaisa bisas जों बुबागारनि तैफांबाय दाक्तिनो जों कायसा एग्रीमेंट थांमानो ओंखाय अ एग्रीमेंट नि बिसिङाव न टिवाइपिसि नि जे सानमानि आबो आर किसा मानिमानो ओंखाय अमो मोटामोटी मियानि कगलामनि बिसिंतै दिल्लीनि कगलामनि बिसिंतै जिनि कायसा पुजु फाइसा जों जारा दिल्ली गेट थानाय ओंखाय खाख्लायो जे सुक्तिंगानो दिल्लीव गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बे तिप्रा मथानि बा ता अन्यनो समाजपति रबो आरो सय खायानो काय आरो टिआईपीसी बो सय खायनाय इनका आबोनि बिसिंतिनो जों खाख्लायो गभर्नमेंट जोंनो अनेक किसुनो रिनानि सम्भावना दङ पावर जिनि लैंड पावर मानानि जों सम्भावना दङ एडिसिव सेबंकरक मानानि सम्भावना दङ जाता जों ताबो सातगिया इनका काय आबोनि बिसिङाव टिआईपीसी नि जे विभिन्न डिमांड आबो आरो बिसिङाव खबै न एग्रीमेंट नङाने हनै जों पुजु खालायजा एवं जुदि रियाखै तो जों थाचिंगनो क्लियर खाइ साइपेचा बुबागारानि पारमिशन नावैनो जों मुभमेंट नखरनाय एवं आबो एकदिके डेमोन्स्ट्रेशन चलिनाय लामाव ताय कायसे जों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जों खायनो दिनै अलरेडी जत परामर्श मालाय कक सालायबेखा एवं सपोर्टिंग डकुमेंट्स बसनि ताबो रेडी दङ ओंखाय ताते जों कोनो वानानो करै एवं जों अलरेडी जों सुप्रीम कोर्ट नि उकिलाव गयबो जों कक पाइखा एकाकाय दिनै आरो खरस बोसोरग्रक थानो जों आबो एकटा आइडिया खायफैखा के बुबागारा साव आं सुबानाय एकाकाय ताते जों वानानो करै जों खबैनो दंथगो बुबागारा नापि सपोर्टिं मानन बागै एकाकाय जों आगाम दिनो जों सभाव तियार दंनाय एवं टिआईपीसी যতদিন বুবাগারা দখানি সামং টাং দङ ততদিন বুবাগাरा बेन जों दंनाय जतन हामैया फरै जों टिआईपीसी नि प्रेस मीट खायनान थां दङ बिलायखाय गाहामक जे थानाय 22 तारिखआव जों टिआईपीसी नि दिल्ली गेट जिनि प्रेसिडेंट बरमगोनां मतिलाल देबबर्मा बरमगोनां आसिराम रियां जिनि उनकोनि एडवाइजर मेंबर सुमन देबबर्मा ताय आं एडवाइजर रंजित देबबर्मा जों दिल्लीआव थांगै जिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ताय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि एडवाइजर मिस्टर मिश्रा बाय जों थाङो मालायखा ब नुंमानि बागैनो जों बबाय थाङो मालायखा आरो थाङै जों कायसा मेमोरेंडम सबमिट थायखा इतिमध्ये नों यागो याफारि बिजाखा बेखाय आरो जों रमैति साका जे 1993 सनाव एटिटेब बाय जे चुक्तिमनि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कक दिमानि आबो ताबो सुफुंजागियाखौ अबनो जों चिनि मेमोरेंडम रमैति साका बेखाय आबनो कारिबो 3 बि चुक्ति जे 1988 सनाव जे उमनि अबनो जों रमैति साका जे बबो ताबो कार्यकरी खालायजायाखौ ब आबनो काहाम के खनाका एवं चिनि मेमोरेंडम न बपरि नायखा जों आरो स्पेशल नोट दिवै साका एटिटेब नि चुक्तिबो 1993 सनाव जे एटिटेब चुक्ति जरा ओ फाइनाय बरनो 20,000 टाका न कांगानि रिजां माने 220 स्क्वायर फीट न जेसीआई देखाय रूम को 3 न कांगानि को किंतु आपु 20,000 टाका बांगलिया अनेक जन बर 15,000 रकसमान 10,000 कबांमा नेता कबांमा विभिन्न संस्था रक बरनंग को खायै आबनंग को खायजाका एका अकंनो बनरमिति साका कबंनि न ब्लाइके हामियांगै थांका एका अब न कांगानि बागै जों साजाका इको अरो ताबो जों आबन बनरमका तीन बि चुक्तिनि बिसिंगो तंगो जे 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 अब ताबो इम्प्लीमेंट होंजाको जे हा तिप्रासानि बुनि दफानिया कसगै थांका बेनिबाय हस्तांतरित जमी अब ताबो जों फिरगै मायाखौ तै कैसा इंगाकाय ऑल इंडिया रेडियो ने एक सेंटर शिकारी बारिव ताबो 60% तांजाक ताबो आबों कोयाको आ रेडियो स्टेशन खाकाय चिनी दफानि बररंनि कक आरो 90% आबाय थायनाय तमनि अब ताबो इम्प्लीमेंट खालायजागिया
अबनो कारिबो चिनि सिखला रंग गोबां मा टेलरिं इलेक्ट्रनिक्स माने र फार्मासिस्ट मोटर वर्कशॉप रो हॉर्टिकल्चर पिगारी पोल्ट्री फिशारिनि बा जानार वस्तु रो खालाये लोन दुई जेरै ककटं माने गभर्नमेंट अमुक ताबुक बर कोनंको खाया इमप्लिमेंट खाया एका अकंग न बनरमिति साका सबसे बेसी बखानां माने ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाइरमि तंगै याकारि फाइनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारे बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थाने जारा सालेन्डार खालायनाय बरनो ताबसो पॉइंट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन थयते बंने रिकॉग्नाइज खाइजेया विशेष करे एसबी ब्रांच बंने रिकॉग्नाइज खाइजेया अमति प्राय 600 থেকে 700 জন आचिन बरक तंगो अब जों मिस्टर एके मिश्रन थाने जों रमिति साका एवं बबन खनाका एवं जों ब बाय ताइसा दातिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फाइनाय बुफुर फाइनो साइमिया किन्तु ब फाइकांकाका जों बना आफ्रु अ लिस्ट न बिनि यागो तिसारिनाय एवं बसं बाय मालायनाय ने कग्रिजाक उनि आखाइबा जों दिल्ली फन बबाय ताइसा मालायनानै ब साका सिंनो कसारखा एवं जों सिनि लिस्ट र तरि खाइबेकाय जों आरोब मालायनाय अमो छिमिया जों 22 तारिखो त्रिपुरा बबनो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबैबो जों त्रिपुरा बबनो मालायका चिनि जे चारजना दिल्ली गेट जों बबे कक सालायका जों दिल्लीयाव थाङै मेमोरेन्डाम निर्माण कगना बनो सुक्रुबि साका जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बनो सुक्रुबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांमोन परेव कायसा आनो कागज दिदि आं अबनो काहाम पे नायनाय चेटफ्रि नायजागनाय एवं जों अबनो प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टर बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस रक तामुंगै कष्ट उंगै तंखा बा बरंनि तामो नां अब जों रमिति साका आरो अमो सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस लिडार अजामार सालेन्डार खाइ फैका और विभिन्न क्लास्टर विलेज खाइ रिजागो बिल्डिंग 1K BSK खाइ न थाङै रिजागो हा करे न करे न कुंकरे हिनै जों दाबिति साका चिनि जारा रिटार्निस न अन्तत 300 लिडार्स न आगरतलाव 1 BSK बा 2 BSK न थाङै और बरन खास जागाव बरन माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कमप्लेक्स खालामै आगरतलाव बरन कायसा न थाङै दिनान बगे जों आबो दाबिति साका अब सिमिया जारा ग्राम अंचल तार सालेन्डार खाइ ताबुक टंनाय बरंनो खाइ 2.5 कानि बा 100 शतक जागा रुई बरंनो मॉडर्न विलेज खलाय दिनान बगे जों सिनि मेमोरेन्डाम सराय सराय काइ जों आबाय खालायका एवं बनो याफरका एकाय बरक जाहाते आरो अ मॉडर्न विलेज बरक रोंनि एकाय सिंको साखामनि एकाय विभिन्न टंनानि सिगुरि रं माननानि आबोनि ककबो जों बनो रमिति साका आबोनो कारिबो बरंनि कर्मसंस्थान बगे गोबां मा जागाव वाक फार्म पुननि फार्म टकनि फार्म एकाय मुसुकनि फार्म अमरो खाइनानि बगे जों बनो तिसाका आबोनो कारिबो कामि आमसेयो कारेन्ट काहामकाय मानथगिया जों आबो जों सोलार पावर ग्रिड रिउई दाउट आबो सबसे काहाम आबोनो खाइरिनान बगे दा जों दाबि बनो जानक जाखा एका अमति हाइके गोबां मा इनको ताइबो 100 जना मतन चिनि जारा कर्मसंस्थान करै जे अजमार 100 ता जों भेहिकल्स गाड़ी बा अटो रिक्शा रखन जसम रिउई साजो खाइनान बगे जों खाइका 5टा वेबिंग सेंटर माने रि ताकजांनाय ता चिनि दफाने आबो जार ताबुंनि आधुनिक टेक्नोलॉजी बाय ताकजांनाय आबोनो रिनान बगे जों चिनि मेमोरेन्डाम जों खाइका निकाय और चिनि ग्राम अंचल विशेष करे खुमलुंगा हाय बा विभिन्न खवाया हाय चिनि त्रिपुरा सामसायो डायग्नोस्टिक सेंटर 10टा गाहाम ताबुंनि टेक्नोलॉजी बाय खायै रिनान बगे जों दाबिति साका अबनो कारिबो चिनि जारा रिटार्निस लिडार जारा 50 बছর थाका बा जारा चिनि रिटार्निस फाइनेर 50 बছর लाई थाका बरनो मास 10,000 टाका खाय रिनान बगे जों खायका निकाय सामग्रिक भाबे जों माननीय एके मिश्र साहेबनो जों साका सार अमो जों खाइनान थां आंजाखाय अन्तत 500 कोटी टाका मतन 500 कोटीनि एक पैकेज दिखाका म इमप्लिमेंट खाइनानि सम्भव अबनो जों चिनर सब्जेक्टनो जों स्लाइड सरेका उल्लेख खालायका खाखलायो बमनो साइतगनाय एवं अबिसयनो चिनि बरम गोनां बुबागरानो जों साका दिनिबो आं बुबागरा बाय कक साका जों प्रेस मिट खाइनान थांतंगो टिवाइपिसिनि बसाका आं प्रेस मिट खाइना खुब काहामका नर खायदि दिल्ली मालायफोरबो जों बुबागरा बाय जों जखन एके मिश्र बाय कक साइतंगो अपुरबो बुबागरा बाय कक सारि दिखा बुबागरा खुब खुसिंका चिनि मेमोरेन्डाम जों रियासन सिंगा बुबागरानो फनुका एकाका अबुनि बागैनो जों नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन टिवाइपिसि जों बुबागरा बायनो तंगो एवं जों चिनि दफानि सामुं एवं दफानि कगनो जों साइथानाय एवं जारा रिटार्निस
जों दफानि बागै चबा खायनाय ताबो दुख कष्ट खाय तंनाय बंनि बागै जों फाइट खाय थानाय अबनो चिनि एगो PYPC नि गता मतो Sir, no, therefore, talk khalayo. Apnoni members number to afro जों 4 जना afro आं तंगो एडवाइजर चिनि प्रेसिडेंट मोतिलाल देबबर्मा तंगो चिनि इनको एग्जीक्यूटिव मेंबर आशिराम रियांग तंगो त सुमन देबबर्मा तंगो number committee member जों सिंको 4 जना तंगो आरो दिल्लीयाव मालाय members OEU I Oh, tabuk sini central committee dah. Overall sini to price 9,000 moton tunggu sini sana Tipra wata. Overall sini ko tunggu. Kan nile Delhi ke dang to sai tunggu Delhi wo ni byapar no sai tunggu ni. Malai ma jora wo no ta sai jona, only sai jona. Sir, ke tabuk lau ye sini akai. Kai besok ama hai yakti se khini bodol pam. Tabuk sini list kai 49 moton list tunggu. 49 মতন সেংকারাক থেকে শুরু খালাইয়ে তারপর পর্যন্ত চিকন বিভিন্ন টোলিং ইয়াসকু থেকে শুরু খাইয়ে গোবাং মা টিএলও টিটিবিএ হ্যাঁ আমতির গোবাং মা তঙ্গো মেইনলি হিংগ্যাং কাই অর যে ইনকো টিএনবি এটিটিএফ কে এনএলএফটি কাই চিংরা এনএলএফটি নি কগনা খাতি সালিয়া কারণ এনএলএফটি নি যে একট অব শুধু ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সীমিত তঙ্গো কিন্তু টিএনবি বা এটিটিএফ নি যে একট অর একটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড তঙ্গো যেমন এটিটিএফ নি ডিমান্ড 1971 নি 25 মার্চ নি পরে আর ফরেনার সুনো দেখলাই রহনা কক তঙ্গো ইনালাইন পারমিট নি কক তঙ্গো गोबां मा कक दंगो टिएनबि वो नि जम रेडियो स्टेशन खालायनानै इनका उनि इनको 1960 नि इनको नि टिप्रा लैंड रेवेन्यू अनुसार बेनि हस्तांतर जे जागा अब फिरक माने कक दंगो इको अबता Tahu noro ni bisno je o len ni tui domi hospital jodi kero. Abono tui to lai thangban bisio yakse hakam hakin tui abono kiro gile jakha hine politically abo kok sawi to kamiam sai to abono tui mobile आं सानाय बरक जुदि जागा फिरक गरि तमहांग्या काय से चम्पकनगर हावाईबारी से साब्रुमनि काथालसरी से निनि कलासरा बिश्रामगंज निनि खवाइनि गोबां मानसि चेब्रि इंगरगो अमरपुरगो गोबां मा जागाबो थाङै नायथुन बरक फिरक गइदारिखा ताबुसो पर्यन्त फिरक गइमाया चिंतिप्रासर हावाईबारी गोबां मा रुपिनि रंनि देबबर्मा रंनि जागा कलय रंनि जागा आरो गोबां मा ताबो बेनिबो दखल खायजागै दङ किन्तु फिरक गइमाया बोरै दिखा एमनकि जेटा एडिसि एलाका दं माने आपनो जेनेरेल खारिखा चम्पकनगर साधुपारा पर्यन्त जेनेरेल खारिखा बिश्रामगंज जेनेरेल खारि जाका कलासरा जेनेरेल खारि जाका काथालसरी जेनेरेल खाइजाका दिगा चौधुरी आगे एडिसि दं माने आपनो जेनेरेल खाइजाका गोबां मा एलाकानो जेनेरेल खारि रिखा इभेन खवाइनि गोबां मा जागानोबो जेनेरेल खारि रिखाबले के बर उंगो खाइजाबा बर फिरक रिखाबा अब तो जतन बामफ्रन आमालो न खायो जतन सीपीएम ने आमालो खाइबर सातन जों बर नायखाखै जों दिमान बर चेलेंज दिमान टक शोंथन बरक बाय सीपीएम नि लिडार तो बि जों तंनो चेलेंज लायनो जों चेलेंज नान तंगो जों थाने डकुमेन्ट्स दङ साफिसिएन्ट डकुमेन्ट्स जों अमो सिमिया दिल्लीआव ते कायसे सानानि कक्टाजों जों पगै थांका जों सुप्रीम कोर्ट केस खायनाय हिनिबो जों दिल्लीआव उकिलबो आरो ने बेंक करबाय मालायका आरो कल कलय हिनि दङ बसनो सुबाका जों बर साफिसिएन्ट डकुमेन्ट सानका जों खूब शीघ्रैनो चिनि आसुगै जों साफिसिएन्ट डकुमेन्ट्स जों साबमिट खायनाय एवं बंनि परामर्श खूब गाहाम परामर्श माखा एवं अब विषयनो बुबागारन साजाका बुबागारबो चुबानाय एवं जुदि गभर्नमेंट अफ इंडिया जुदि अ चुक्तिरनो इमप्लिमेंट खाया जे सप्तरी माने जों सुप्रीम कोर्ट अबनि केस खायनायनि बागै पुटा मुति जतन रेडिं मैका एवं चिनि कक फाइनल लंग थांका जों केस खायसिनाय न अब तो ताते कोनो डाउट करे Sir, no ni moto to sacrifice for justice. Nirka, absolutely, bobo justice ni bagay no sacrifice. जों जास्टिस चिनि लेनि बागै जे थाइ थांमाने अमन बागै न जों ताबो जे गुलि सुफुं जे आबने बागै न जों ताबो सैक्रिफाइस खाइ जों सबा थां दं नाबले ताबोसो पयन्त दिल्लीआव जों मात्र जोंनि टिवाइपिसि सिमिन ताबोसो पयन्त दिल्लीआव टप लेभेलाव ताबोसो पयन्त जों सिमनो थांको कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांला जों जतन न खबै दुई दुलुई अपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीआव मालायखा एवं चीफ मिनिस्टार बाय मालायखा जों
এবং অরব जों आगुलिबो चिफ मिनिस्टार मालायनाय आनो नरक सादी बो अर्गानाइजेशन बो रिटानिस अर्गानाइजेशन जारा फिरगै फायनाय साबो ताबसो पॉइंट अमनि बे स्पेशल बे चीफ मिनिस्टर मालाय कक साका सेंट्रल ने इनको बाय मालाय साबो कक साका आनो सादी केबो तब पॉइंट साका एकमात्र टीआईपीसी न ताबसो पॉइंट अबनतै कक साइतमको थिनांगबो जों सानाय अबनि बागै जों सभा नखनाबो जों कक चालबाय दङ सारा तिरप्रनर किछु दिन नंनि मीडिया टिपो फायका जों टीआईपीसी नि गोबां मा जागा जों हल सभाबो खायतंगो चिन बर रंनि एवं इदानिं जों चिन जारा रिकॉग्नाइज सुनिया बंनि लिस्ट बो मोटामोटी फाइ सफैबायका बेखे जोंबो चिनि जे दिल्लीनि जे एक मिश्र साहेब नि थाने जों अब खूब माने बिसि दिन लगला जों बिनथान सबमिट खायनाय एवं चीफ मिनिस्टर थान खायनाय एवं अर जों चीफ सेक्रेटारि बो जों चिठिरिका मालायनानै बागे माननीय गवर्नर नबो जों चिठिरिका काय बरक जों नुंखा काय जों बरनबो जों मेमोरेन्डाम बागे चिनि रेडी जागसे जेखुनु सम सम मालाय दिल्ली थाने मालाय जागोला एक मिस्टर मालाय मा जागोला बमा हाय फल प्रसो माने रिजल्ट माखा खूब गाहाम खूब पॉजिटिव बो तिरप्राव फायनाय बो दिनो फायनाब्ला आं सायमिया किन्तु तिरप्रा फायखाय बो चिनि डेलिगेट जों आलादा खाय बो टीआईपीसी नि मालायनाय महाराष्ट्र जों परमिशन रिदिका टीआईपीसी आलादा बाबे मालायनाय बोनि एक्जिस्टेंट एक अर्गानाइजेशन तंनाय नन पॉलिटिकल हिसाबै बो तिरप्रा मथाबैनो तंनाय एवं एक्जिस्टेंट बोनि टीआईपीसी न तंनाय एवं रिटार्निस दंनि जे समस्त समस्या अबनतै टीआईपीसी कक सानाय अबन बागे जोंनो बो बारजा रिदिखाता अबन बागैनो जों टीआईपीसी नि उंगै ताबुक जों तैसा कटाल खायै जों ताबुक सभाव नखनान बागे याफिरि दंग एवं कक साइ दं टीआईपीसी नि बखाते नरके सामने पॉलिटिकल डिमांड दंगो पॉलिटिकल डिमांड लाइक टू द राव केंगे एकोनोमिका जे भारतनि पॉलिटिकल डिमांड नो काइथम सिटु खा अब नरके टीआईपीसी नि बखाते जे टॉप लेवल जे कॉप्स लाइ माने की मिनिस्टर कॉप्स लाइ टू नरकनि पॉलिटिकल डिमांड आ सिबारि नन रकनते नाय कोनो कॉप दसलाइ जाका बा डिमांड तो दं शुद्ध तीक तेन बिसिमिया एटिटियाबो तो सुक्तिखाय पास्ता सिटु खाय दिसिओ अकंनबो तो खुरसाना नांनाय नट ओनली तेन बि एटिटियाबो तो तुइ हेकाबले पास्ता सीट रिजार्व खाय चुक्तिओ तुइ हेका जों अर दाबि जानखा मेनलि चिन्त नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दिल्लीओ जुदि एकर्ड दंखाय त्रिपुरा मथा बाय जुदि एकर्ड दंखाय आ एकर्ड टीआईपीसी बो सय खायनाय आं नोंनो मसिक जदि कनफार्म खाय सायमानो जे चुक्ति नाय एवं जे त्रिपुरा मथा सह अन्यान्य जे चिनि काउन्सिल ऑफ हदारनि अकरा रकबाय जेता आसुगै जे सयनाय बरबो सय खायनाय आरो जतनाय आरो टीआईपीसी बो तंनाय टीआईसी नि प्रतिनिधि बो आरो सय खालायनाय अबला जों कनफार्म खाय सायना ना क्लियर ना नाय मानखा जों नरकनि डिमांड दं जे पॉलिटिकल डिमांड थायो टॉप लेवल न आसे कक सलाय दङ फार्स्टनि चीफ मिनिस्टर बो कक सलाय दङ पॉलिटिकली नरकनि एसटी सीट बारिनान बागै आ स्पेसिफिक कक सलाय जाका ना आबैया जों मेन लिंगाय चिनि जे एकर्ड दंगै थांमानि अ एकर्ड न तुइनो जों कक स एकर्ड जे तंमानि बबो इमप्लिमेंट या जे रकम इनर लाइन परमिट नि कक 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइने बांग्लादेश नि जारा फाइने अब चुक्तिओ स्पष्ट सुजेक दंगो अब नों तिनो जों कक साका अब चिनि चुक्तिओ जे मेमोरेंडम नि फार्स्ट अब सुजाक दंगै कर पॉइंट नंबर 2 बी1 न जों आरो दिखाबो आरो परे काय जों सिरियल बारिका बबो पॉइंट ताबुसुक जरा इमप्लिमेंट या खबरिका तीन बिनि बबो चुक्ति ताबो इमप्लिमेंट या अब जों दिखा अब न कारिबो जों आरो स्पेशल नोट ए स्पेशल नोट बी अमतेका सलामैबो जों आरो दिखा जाहाथे बुजिनानै सहज संनानै मतेखायनो जों अमनो सलामै दिखा और तो नरक तीन बि चुक्ति एटिटिव चुक्ति नायनादि अब गुगल सर्च खायबो मान चिन थानोबो कपि दं क्लाङै मान नरक अब तंले चिन थानो कई सुतरां आरो तताय पॉलिटिकल दाबि कताल खातिसना को गया राजनीतिक आलादा जेहेतु चिनो नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चिनि जे चुक्ति मनि गवर्नमेंट चिनो जे गवर्नमेंट चिनो अमनो तिनो जों तो कक सानाय तो लो ओसिगा हंगा जे तो स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी दाबो एड्रेस डिटेल आं पॉलिटिकल लीडर आं फाइमाने तो टीआईपीसी नि न फायो टीआईसी नि ता हां ताबो का आं टिप्रा मथानि किन्तु आं और तो मेन को करे आं एडवाइजर हिसाबै जतन तंगमान एडवाइजर हिसाबै तंगमान एवं म चिनि बुबा गरानि परमिशन नाव एवं बिन अनुमोदन बेनो जों टीआईपीसी नि प्लांगै दिल्लीयाव मेमोरेंडम दि दिल किसा सेकां आरएसएस बाय गसेजाक जनजाति सुरक्षा मंच हिनि काशा
সংগঠন ট্রাইবেল সংগঠন বড় একটা ওয়ানামা সংসা প্রোগ্রাম ঘোষণা খাইকা তাক ফাইনাই 25 ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে বা বড়দিন বড় খ্রিস্টান এসটি লিস্ট ni patroti ni dabi tuye agotlaw misil kainai abo belaike wanama singsa dabi tribal birodi dabi abono seung গণমুক্তি পরিষদ মার্কিনা বিরোধিতা খায়ো তিনি ক্রিসমাস দিন আবো শুধু ও রাজ্য কাইসাইয়া সারা পৃথিবীনি गोबां देशावनो क्रिसमास डे पाब्लिक हलिडे बा फेस्टिवल हिसाबै पालन खाइजाक दं जोंनि राज्य बाहायनो आगेनि चिन যারা খ্রিস্টান ধর্মनि बरगिया बरक सानो बरदिन हके छुटिनि दिन যতनो कम बेशी एन्जय खायो किन्तु आ दिन তিনি जनजाति सुरक्षा मंच मिছিল खाइनाय ख्रिस्टान रंगनि एसटी सीट न बातिल खाय एसटी सर्टिफिकेट बातिल खाय नि दाबि तुये अब बेलाइखे दुर्भाग्यजनक अनफर्चुनेट एवं खामखानो ओ 25 डिसेम्बर बड़दिन अब खाइनिं माने अब एकदिके साम्प्रदायिक एवं आरेकदिके चुक्ली साम्प्रदायिक सम्प्रीति बा कथालाय दमानो नष्ट खायनि चुक्ली रमानि लाइरो जों क्राखेनो सावो गणमुक्ति परिषद जे এই বরফ एसटी रंगनो ट्राइबल लिस्टिका बाद्रावनि दाबि अब असंवैधानिक दाबि ताङै हेनिबा भारतवर्षनि विभिन्न राज्य थिका एसटी नि जे लिस्ट खाइजाकमानि अब धर्मन क्राइटेरिया रमजाकिया धर्म जाफा खाइ दंतों जे जनगोष्ठी रगनि सेपारेट आइडेंटिटी दं भाषा संस्कृति कृष्टि संस्कृति जे जिनिस न एथनिसिटी हंजागो ओ एथनिसिटी नि भित्तिते सि शिड्यूल ट्राइब नि लिस्ट तैरि खाइजागो स्नामजागो धर्म जाफां दंथों बरनि भाषा संस्कृति जदि आलादा दंखाय बैकवर्ड दंखाय बरनो एसटी हिनै जों एसटी फेसिलिटी विभिन्न समय एसटी नि फेसिलिटी रिजर्वेशन बा पार्लियामेंट एसेंबली चाकरी लेखा पढ़ा थानी रिजर्वेशन नि व्यवस्था खाइजागो काजै इनि धर्मन रगै एसटी लिस्टिका बादल देख माने अब संविधान सम्मत या ठीक है जों सावनि नायो जदि ख्रिस्टान एसटी नि बात्र खांखाय ओ राज्य जों एक समय संख्या गरिष्ठ तमनि तब संख्या लगं थांखा 32% तेबो ख्रिस्टान बात एसटी नि बात्र खांखाय तेबो कमेयै जों 25% 20% फन उइ थाङै मानो इनके जदि जोंनि पार्सेन्टेज कमै थांखांखै जोंनि रिजर्वेशन एसेंबली नि सीट लांथों बा पार्लियामेंट नि सीट लांथों चाकरी नि सीट लांथों लेखा फरानि सीट लांथों कोटाता अब प्रपोर्शनेटली कमेरे रोजाकनाय इनके बा जोंनि ट्राइबल नि बांबा बेलायखे बिपद थिंनाय बिलाबो बे कैसा जों सानानि नायो एसटी नि जागानो नन एसटी पाइमान याताबक ताङै हाय कारण आमान नुकजागो जे ओ देशव एसटी नि जागा फसगो नन ट्राइबल नि यागो सगैगो इंडिजिनास पीपल रक ओ देशव हजार हजार परिवार निजेनि बसर पर बसर वंश परम्पराय तंग फाइमानि जागा थिका रिख्लाय हजागो जेमन ओ राज्य दंबुलनि रिख्लाय जागमानि ठीक माके सारा देशव विभिन्न जागाओ हजार हजार परिवार रिख्लाय जागो अब থেকে কিছু প্রটেকশন দরে মানে হয় কিছু ব্যবস্থা না জাগতো আইন খাইজাগতো ও আইন মতে ট্রাইবেল নি জায়গা নন ট্রাইবেল লোক মানিয়া পাই মানিয়া
যদি তিনি ট্রাইবেল খ্রিস্টান রং এসটি হলিয়া হিংকে নন এসটি খাইরসিনা হিংকে বরনি জাগার তাবক যারা নন এসটি তংর বরনি থানি ট্রান্সফার নানি সম্ভাবনা দেওয়াইসা লেন এলিনেশন এবং এভিকশননি লামা ফুকজাক নাই আনিनो जनजाति सुरक्षा मंचनि दाबी अब निजे थैयानि दाबी साक्षात थैयानि दाबीनि जों खाखायो जों साननानै नायो जों जोंनि गानानि राज्यो मणिपुर थिखा सिखानानै उचित बीजेपी जोंनि बरक बाय बरक जाति बाय जाति धर्म बाय धर्म वालायरवानि बरनि विभेद कामी डिवाइसिव रूल डिवाइसिव पॉलिटिक्स बरक खायो आबोनि फलनो आरो बाहायनो मैतेय रंनोबो उस्कानि रखा कुकी रंनोबो उस्कानि रखा बरक आके बरक बुट नाखा किन्तु उलके हर तुई थंमानि जे हर नांखा ताबक बनो बरक मोथान हर बुथार मालिया दंखा 5-6 मास संगिचानो मैतेय बाय कुकिरनि दांगा ताबोंत थागिया अमहाय जाति बाय जाति मावालायनाय ट्राइबेल बाय ट्राइबेल मावालायनाय अमहाय विभेद कामी राजनीति अब जों खायानि उचितिया जोंनि गणमुक्ति परिषद सब समय धर्म निरपेक्षतानि नीति न रक्षा खायनि चेष्टा खायजाऊ एक समय एनएलएफटी उग्रपंथी राज्य ट्राइबल दुर्गा पूजा माखाया लक्ष्मी पूजा माखाया ही खुलिया जारी खाइफ्र आपरो बाहायनो जोंनि गणमुक्ति परिषद बनि प्रोटेस्ट खायो आंदोलन खायो ओ आंदोलन खायनो थाङै गणमुक्ति परिषदनि केंद्र कमिटिनि सदस्य किल्लानि कमरेड हिरेन्द्र जमातिया एवं बनि बिहि एनएलएफटी उग्रपंथी बय पुथार जागजाव ताबो बाहायनो जों अमहाय कायसा धर्मनि जे रीति नीति आरो केबो बाधा तारलांथों आबनो जों सावो मनि लगा जों सावनि नायो बीजेपी नि जे पॉलिसी ट्राइबल स्वार्थ विरोधी दिनै बरक जे सरकारी क्षेत्र पब्लिक सेक्टर न प्राइवेट खायै रवै कारण प्राइवेट खायखांखे आरो ते रिजर्वेशन नि कोटा करि चिनि चाकरी बाकरी ना मानानि लामा बंद दंगो बलं आइन जेटा हिस्टोरिकल इनजास्टिस जेटा ट्राइबल नि ऊपर खाइजाक माने आबनो बंद खायनि बागै दूर खायनि बागै बन आइन रजाक माने जे आइन नि बिसिंसे चिनि त्रिपुरा राज्यआव 1,29,000 बाम सरकार तंफोर फरेस्ट पाता रजाक माने ओ आइन ताबक सामन नायखलाय इनएफेक्टिव खायकिविका फरेस्ट राइट एंड फरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट न संशोधन खायो आवाके ट्राइबल नि सरमानास खायो ओ बीजेपी एवं चिनि त्रिपुरा राज्यआव एडिशनल रांगरिया बेतन पर्यंत टिकेट लायमालिया पेंशन मायांग तमायखा पेंशन थांनाय रक अगव ए एडिसिओ गाय एमन की एडिसी विलेज कमिटी पर्यंत निजेनि पारानि मेम्बार प्रधान संगानि पर्यंत एडिसी नि ट्राइबल नि ताबक क्षमता करिखा सेक्टखा आदि ट्राइबल लैंड अलॉटमेंट कमिटी एडिसी इलाकाओ तंगमानि अब पर्यंत ताबक बातिल खाय रजखा रेगा करिखा हाई इनकाम नि लामा समस्त बंद तो ट्राइबल इलाकाओ हानि अभाव नि बागै तिनि बसामा फालमानि नुखा बुमा बफा बसाना बुथारि कथक सलै थिलेमान बुलुखा खनामाया कर आबनि बागै जों जनजाति सुरक्षा मंच हि जारा हानाय र बरन थानि सानानि नायो कबै जदि ट्राइबल न रक्षा खायनि काय पहिला ओ ट्राइबल विरोधी सरकार न सिक क्षमता थिका नरानि नांनाय गणमुक्ति परिषद अब खायनानि बागै जत निसानि आह्वान जानो जाऊ खायसे सोंब्ला 2019 बिसिगो बेफोर सिबि बिल तो खायजागो आपको हास्तेवो साल कथां कथां न विभिन्न मंच मुङै आजराव देश खायै कान्जनखौनो देश खायै जे नागरिक सुरक्षा मंच नामै साल कथां कथां फायरमेन बिसुदि देबरमानो सरग लाइफो खारमोन आमहाय पार्टी मुङै ताबो बुझानो जाते सुरक्षा मंचनि मुङै अबहाय के कृष्ण प्रोजेक्ट आक्रमण आबो ताबो आजरा बाय ताबुनि अमहाय
बबाहाय सिचुएसन फाइनाल बाहाय बबाहाय के नु যদি সতর্ক হাঙ্কায় যেটা কাঞ্চনপুর মানে আবহাওয়া ঘটনা তো মানে উচিতিয়া আবনো जों তা আংথুং সাও এনি কমিউনাল ক্লাস যে কোনো সাম্প্রদায়িক জাতিগত বিরোধ সংঘাত আবো যাতে ইনিয়া না তৈ আবো খায়নি বাগৈ যত সতর্ক লাইনি নাম আবো যাতে ইনিয়া না তৈ সিয়ে বিধি বিরোধী খাইখা সিয়ে ইনকা তাবক তো তিনি যে আগেনি আইন তো মানে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি হিनै 71 সালनि পরে যারা আয়াং নানি ইয়াং ফাইনাय বরক भारतनि नागरिक याहि जेटा साजाकमान आबो बातुं थांखा सिए खायरखा बीजेपी सरकार ताबक 2006 पर्यन्त जारा फाइस्राबखा बरक बिपागनो भारतनि नागरिक हिसाबै गसि जाखिने आबरक खायै बीजेपी चिनि ट्राइबेलनि स्वार्थनो एकेबारे नष्ट खायरखा आबनि बागैनो बीजेपी नो क्षमता থেকে नरानि नांसिने हनोजों पार्लामेन्टारि सिस्टेमनि बाय चालुजाक देश সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চিনি দেশ চালু অন্তায় সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাই জাগনাই আবো নিয়ম আবো অস্বাভাবিক ইয়াদো যে সুখ সরকার কাহাম সামং খাইফানো আবো চিরকাল তংনাই আবো সঙ্গিমাইয়া সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাই জাখানকে সরকার হামলিয়া আবো হাকে जों सिद्धांत नायमाइया काहामनि ऊपर तेसा काहाम खाय निमं बरक चेंज नाय ठीक है 25 बছর बाम सरकार तंखा तामके तंखा ब काहाम साकास सामं तंखा हिनिलो 25 বছর तंगि मानखा अब सिद्धांत चिनि এবং যতদিন বাম সরকার তঙ্গো বনি জন সমর্থন এবা 50% কিন্তু তাবক যে 5 বছর বিশিঙ্গ তাবক ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিজেপি জোট সরকার বনি কিন্তু জনসমর্থন 40% ইংগে ভোট হারিয়েছি তংখাগো শুধু সিটে সুজিতিছিল এরকম ভাবে 25 বছর বামফ্রন্ট তংলাঙ্কা হইয়া বামফ্রন্ট তংফ্র এডিসিও 3 বার বিরোধী সিকরিকা বামফ্রন্ট রিগিং খাই কে বুঝাইয়া আপনার যে কাহাম সামং যদি খাইয়া হাঙ্কায় একটানা 25 বছর কোনো সরকার তং সীমাইয়া তংখা বামফ্রন্ট কাহাম হাইফানো जों মনে খাইও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বরং নিয়ে চিন্তা ভাবনাও যে পরিবর্তন চিন্তাবনী তংমানি আইডিওলজিক্যাল ওয়ার আবতন ঠিক মতে খাইমালিয়া বরং চেতনানো আবলিপ খাইমালিয়া ফলে বিজেপি সরক তাতাল সাপাইকা হাঙ্কায় বরক ফাইকা হাঙ্কাই বছর 200 দিন জায়গার নাই বরক ফাইকা হাঙ্কাই ত্রিপুরাল্যান্ড নাই অথচ বরনি প্রধানমন্ত্রী রাজ্য গুজরাট সি 1 কোটি ট্রাইবেল তং বরনি বাঙাই এডিসি সিরে এক বছর অরকে ত্রিপুরাল্যান্ড সিরে নাই হেসে গছিকা সাইতং ফাইকা জিতেন্দ্র সিং রাজনাথ সিং 2018 সাল মিস কলবাই হিসাকে ইংসি নাই হারেকে সাকা তেমনি হাকে আপনি বিশ্বাস খাইলা খাইমানি কারণকা বরংনি চেতনা উন্নত जों খাইমালিয়া ঠিক আছে বড় কবই নং নাহি বিশ্বাস খাইকা কিন্তু তাবক মাত্র 5 বছর বিসিঙ্গ বরক বুসি পাইকা যে আবো ঠিকিয়া বামফ্রন্ট চাই কাম খাইনি जों খাকা মানে আবো খাইমালি হাইনি বাগৈ বরন বটলিয়া বড় 40% হ লামগি থাকা বিজেপি সর আবনো যে কমেই থাকমানি বিজেপি নে মনে লগেছিন বো কমেখা হ্যাঁ কমেখা বরফ যেহেতু বিজেপি প্রচন্ডভাবে সন্ত্রাস খাইকা বামফ্রন্টের পর বা গণমুক্তি পরিষদের পর ফলে হাজার হাজার বরং নক সবাই জাখা বরফ বুথার জাখা পার্টি অফিস চক্র জাখা মিছিল মিটিং মা খেলিয়া একটা অংশ বরফ তিনি গণমুক্তি পরিষদ তংনাই রোগ না ভাবেকা বিজেপি নো মিছিনানি নাংনাই বিজেপি নো মেচেন নাংকে তাবো বামফ্রন্ট মাসে মান গলাক বুজাগি তগজগি হাসপাতাল কলাই যাক কাজেই বরং ন মেচেন আনকে তেই তাম লামা তং সিমান নাইছিনে
lama naik tangai tekaisa lama koroi tangai jauh ka Motha Motha tangai baru macam ni saya sakai mani abo সম্ভব লিয়া কারণ মথার কোনো সময় বিজেপি নে মেসে নিচ্ছে মানিয়া কারণ শুধু ট্রাইবেল বাই ভাকে একটা ন্যাশনাল পার্টি দিল্লিও আসক সরকার এই দল না ভাকি মেচেন নাই বা বিজেপি নো মেচেন নি কাই ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল হিন্দু মুসলমান যত বরগ্ন যেতুই তমনাই বামফ্রন্ট হয় কংগ্রেস হয় ওতে দল হচ্ছে বিজেপি নো মেচেন মান নাই আবনো আস্তে আস্তে তেউসা বড় বুঝি নিচেনকা বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচন নি পরে ও বিষয় ন তেও কামকে তিনি বড় রোগ বুঝি মানে আবশ্যক লক্ষ্য খাইত সুপ্রিম কোর্ট বার্ডিক কাম আবা আনসাইনিয়া যেই जों डेफिनेशन हिंदुनि रम बनाया जदो जों साइमा माने अब अंके हिंदू शब्द अंके असले सिंधु से हैं सिंधु नदीनि लगे जारा तंगनाय बरन आया अरबियान रो बर अहमिया रो जेमन स उच्चारण खामे ह खाइते ठीक अरबियान बा मिडल ईस्ट नि बर रो सिंधु हमया हिंदु हम अब हाइता आके सेकंड दिके हिंदू क आसायो अब आके ऐतिहासिक सामानो विश्वास के सर माइनॉरिटी नि ये फैसिलिटी थी पर वो ऐसी नि फैसिलिटी ना बोले माइनॉरिटी नि फैसिलिटी वो जरा मुस्लिम पर मानो नि खाना नौनि जराव ना करी रजामणि के ताबु करी आप्रुबो करी हिकाय जे डबल फेसिलिटीज नि कक साइड दंमनि खरबसे एसोसिएट प्रोफेसर आबो बरम गनांजे मिलन रानी जमातिया एके बो की आसदा साइडमेया अथवा साइमान तोजा फेगि टंका अथस बो हाईली एजुकेटेड आबो तो बनिसाई एजुकेटेड तो बीजेपी आबो तो पर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजियस प्रोजेक्ट हिंदुत्व बाय हिंदू धर्म नि कोनो सम्पर्क करी बरक हिसाब केदे अमपरनि हिंदुत्व इज देयर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट काजे आबो खाइनि थांगै जे रकम भाबे सावनि नांग आबो साचिनाय बर हैं जेटा इतिहास न डिस्टर्ट खाइनि नै बर सब समय इतिहास न रिराइट खाइनि नै बरनि मते के बरनि कग्न चारनि बाखै डबल फैसिलिटी नाइ तंगो साकना ठीक है आके सावन उचित दिया पर जो डबल फैसिलिटी नाइ दं आबो जिनि समय ओंखायनि जों जिनि नलेज करे बर बद गया हाइनि बर जापाननि सेकेंड क्लास नागरिक चाइनानि सेकेंड क्लास नागरिक थांसनि बरनि पुण्यभूमि जेहेतु चाइना होया आबो तो केस हायाब्ले सदरा ini udah seni Kristen orang ni punyabumi, matribumi, jन्मभूमि, कर्मभूमि si Indian pan, malu ni bumi ke fataro hani bang baro, orang dah nagari ke mana apa unjustified kok, nah, Kristen baik, tipe ni belok, apa baik sih kayak dia, orang kisu kata senglogo, jara Kristen ngai ro, jaman Mizoram. मेघालया बा नागालैंड नि जरा ट्राइबल क्रिश्चियन नै र बरक सिनसाय एकदम हामयां तंका आबो याबले जे क्रिश्चियन खांगे कलक सै थांनाय हिंदू के कलक सम थांनाय क्रिश्चियन के स्वर्ग कासिनाय हिंदू के स्वर्ग थामानाय आबो हाके जों साया शिक्षा से एडवांस खाते शिक्षा त्रिपुरा क्रिश्चियनिटी किछु क्षेत्रे आबो आं खाखायो ख्रिस्टानिटी भाइमानि बागै आं दिनै किछु क्षेत्रे गाहाम नंखानि बमाखन एजुकेशनली बा इकोनॉमिकली बुझो तो डेवलप ना सर एजुकेशनली क्षेत्रे किछुटा साहाय्य दंगो जोंनो गई दंब्ले विभिन्न जायगायाव मिशनारि स्कुल दङ आरो जायगायाव अवश्य क्वालिटी एजुकेशन जिता माने अब Kristen missionary lo kisu tabuka kaham no mana ngai Kristen ngai kaluksun tangka awasam kuno dino sini bana murti parishad saya sa
যে কারণে baik kaya. Aboni bagi সরকার নেই, দেশও নেই, সরকার নেই, পুলিশই তো শুধু ধর্ম না, ইকোনমিক কন্ডিশন মানে সম্ভব হ্যাঁ শিক্ষানি ফল এবং আবথিকা শ্রেঙ্গই এই অন্য ধরনের সরকারি প্রচেষ্টা যুক্ত অংখাপনি লগে ও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কিছু খাইয়া আবদ্ধ খাইয়া যেমন একলব্য বা এর আগে রামজানি স্কুল নবোদয় অতিরিক্ত কাম না গা শিক্ষা দীক্ষা বনি সোশিও কালচারাল এফেক্ট যে পজিটিভ আবার অবশ্যই শিকার খাইও हमने अपना जो बात रखा था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटेस्ट टिप्रा डैम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे टिप्रा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे में एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea,
then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any which has been typed for such a long, our point of view to put up a demand which is within the constitution, and a demand for Greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the Kokborok issue has been raised, another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu to Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is Kok Tiprasa, Kaubru or Kok Borok, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected. A script and a demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTADC, that it's all within the demand of Greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of Greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now, the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the people of Tipra have been treated with equal representation or equal justice. सर किस किस के साथ मीटिंग हो रहा है आप लोग? तो आप उनसे पूछ लीजिए. मैं तिप्रा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ. अभी जो समाजपति जो वो आप समाजपति से पूछ आप वो Kolomka Subai Corona, Ani Manga, on Col Masputi, Kanto, Sotu, Sombob, Single Somas, non Lucha. Yakuno, Tabini, or Zong Busman. Live College was Raida. Satan colony wishing এইভাবে সাতটা ক্লেম সাতানি খরচা খরচ সদস্য প্রতিনিধি এক্সিকিউট করব ফাইও আর বিসঙ্গ চেঙ্গক জাদু কালিও দেমরাই খরচা সেনা সেবা থম জিকলাম ব ইস ব ক সমাজে সমাজ বিয়ম সামুদাং হাইকাও তিরমতি সম্পন্ন করব আনি নং কে ককসারান আনি ককসারমানি Aku nak langsung tunggu. Esok pasti mau bas kau ada panda. Pandi mesin tu, sung. Jola apa saya? Ini nu, tinggal lama dan di sini kesat. Ini udah saya already sampai barang naik. Jadi mana pun ni sarjana komposta. Apa no? Semua sarjana Thomas Botirok. Tu dulu ni pun samung tangan ni. Just tanah naik. Tapi ani message dong. Saya nak kucing. Saya ni tiket. Roba di apa nung jenis tu kami ambil surai kami cengkong leo. Cok di bising tu besar besar palma ni panisnya pani runal leo sensas ni bising. Roba kami o cok di ni angle klaim ni ada beri ini serat dua santi. Tapi ada foto ni yang bising tu pun ada. Emang cengkong runal ni cengkong serat di barat juni jadi ribut mote jadi tak transport ini apa tangga bisa hai apa masih ni start sama dengan nango sehingga apa sama dengan emang di bawah ni hai apa serat di barat kita sama dengan sudah si itu jubo sama college sama ni bisa bisnis kelai jadi jara exam nama ni ba ni cuma dah rekod tengah kalau kau sahaja tengah orang lain sih besar baca emang pandan sih tu kami di bagai jadi kau sama dia ni untuk di sampai hangnan gue sing sedang lajak ni. Apa ni sebenarnya jara tahu puno. Jadi aku kubulit orang naik. Nesa aku kubulit naik borok na. Aku jika rat bagai je rat senam ni forge bagai jika camp closure tong mani ada jaga rawat hangai jate bor tong ni bagai. Emang bisnis kelai jara ni sikito. Hai kaba jubo samas. Student ni buma bu fana. Angkoyo